Oke guys, selamat siang guys. Kita live lagi di channel Nobunaga Katana Rome. Kita main PMB lagi. Ketiduran aku guys, malam piket. Anjas, mas. Bintang bantu aku. Oke. Kita atur-atur itu dulu ya guys. Yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen, dikasih, di share, di komen. Na, 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 na. Karena lagu bagus ya. Yo guys, main apa kita nih? Belum penuh nggak? 400 main bom. Apa ada deh? Agung Om, nama lama nama belakang becaknya Om Agung Prayogo. Siapa lu Agung ini? Anjay, kelas level. Bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia. RR tuh guys. Karena kang kau sayang. Yo, jangan lupa di like-nya ya. Okay, let's go. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Anjay, depan muka gak tuh? Gak bisa nggak dilihat tuh. Chain headshot. Chain headshot. Kita kali satu BB-nya. Bintang bantu aku. Anjay. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bisa-bisanya memukul aku kan. Chain headshot. Ya, ya.
Si Robert gak kena deh. Chain headshot. Wow, udah dah aku nggak dah. Enak banget ini. Chain headshot. Aku dan dia tentang bangsa aku untuk tenangkan diri dari rasa cemburu. Headshot. Chain headshot. Aduh, bintang bantu aku. Ih, gak kena gak tuh? Itu semua Chain headshot. oh. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sama di DS. Halo, halo. Siapa? Tosi. Oke. Main lagi kita. Gimana apa itu ya? RR. Headshot. Ketiduran aku loh. Pulang tiket dari pagi. Ketiduran. Lagi begadang malam. Ada tiket. Bintang bantu aku. Headshot. Rata semua gak orang-orangnya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah. Gak kena gak kau? Si Robert. Main sama si Robert sama si ini aku, frek. Bintang sini bantu main RR lu. Pemanasan. Bintang bantu mampir dong ke DS ke DS pula ke lipe-lipe JJ ke lipe-lipe aing. DJ ada gak sih? Ini gak musik ya, anjay. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Mau join gak kau? Love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch, but never love the feeling. Why do I, baby, why do I? Love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch, but never love the feeling.
Ye, main dia suka kau? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do Itu yang nonton dulu tadi subscribe ya, main-main. Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Cek Mac, ayo tahu cek Mac. Cek Mac. Main apa kau di room 20? BM kah? Iya, main BM. Dadek cetok BM yuk. Enak. Ayo. Dah, aku pemanasan dulu. Di RR bentar. Cek Mac. Lagi viral tuh ya. Apa? Lu tanya anjing ya. Jelek kali pun perasaan aku ya. Lu nanya, lu tanya-tanya, apa dia lah. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away Cek Mac cepak mekar namanya. Anjay. Cek Mac. Come and fly away with me. Apalah senjata promo ini coba. Wah. Don't you be afraid everything will change you and I jump in on the ice. The dream is never done. So Oke, gak bebas. Sini lah mabar. Udah mabar belum? Siapa? Dedek Cako. Kayak kau nggak GB aja bolsek. Kau paling GB carmu itu apaan? 327 lus ya anjing. Masih mending dia ini 2000-an lusnya. somewhere by the endless sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something Ngantuk ya. Wih, masih ngantuk aku baru bangun tidur gak? Udah masuk om, Cifrek ini kan. Dedek Cako gak namamu? Kapan CN kau? Astaga, bisa gak diganti terus? Main BM nggak ya? Nanti habis ini.
Chain headshot. Oh. Bentar aku cari aim dulu ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ini kan? Headshot. Ya ampun, kena LC nggak tuh? Ya minggu ini ya. Headshot. Chain headshot. Ya ampun, nembak apa aku? We are reviewing. Chain headshot. Hey, Chain headshot. nah. Iya, yang nonton jangan lupa subscribe ya. Chain headshot. Anjay sakitnya. Oh. Ih, nggak kena. Chain headshot. Bang gue masul, apa masul? Bang gue masul, MSul. Maksudnya apa sih? Checkmate. Headshot. Bentar toh. Wow, ramenya. Masuk invite gue bang, oke yuk. Sini. Room orang kok ini. Publik 1 server 2 room 8. Sini. Chain headshot. Kali si ini. Chain headshot. Protection. Oh. Siapa join DS itu? Ayah, Oh, ya passwordnya apa? Anjay. Sakit kali nih dual. Oi, naon. punya pacar kak. Mantap. Tapi Kok pacarnya terus aku. kok kak? Anjay, kena bokong terus aku. Bangsat. Orang mana? Hah? Oh, checkmate. Kesukaannya Mia. Tidak, nah, bukan checkmate. Bukan. Tentara ya. Tentara. Oh, mantap. Ajarlah. Iya lah. Ini orang Silham ini. Ini orang.
Nggak usah ganteng. Yang penting tentara. Yang penting banyak duit. Iyalah. Sekarang nggak bakalan ganteng. Gue lagi dulu bang. Oke, yuk lanjut. Siap, komandan. Apa? Tahun depan ya baru balik ke Jawa ya, karena dia masih di Papua. Headshot. Nggak PSP nggak aku? Lagi main ya? Iya sih. Dari sini, aku mau teleponin Mayang. Udah pula Maya tuh. Wah ya, anjay. Baru dapat dari mana kau? Dapat dari game HP. Astaga, si Prek gak kena. Tapi Anjay. ya, Cepmek gak deh? Cepak mekar gak? Cepmek. Kamu nanya. lebih menawan. Ini kasih fotonya. Dia itu di Papua buat tugas negara, kayak orang ini ya, bantu orang yang di Papua yang butuh tolong. Bang, itu ATC berapa hari bang? Kemarin beli 2 bulan. Ayah tuh gak usah ditanya, duitnya banyak Ibun. Amin. Ini Nah, flashbang nggak aku goblok tim aku nih. Di flashbangin lah ya lo. angkatnya sama saudara. Saat ayah punya ayang, yang Mantap bang. Jadi bisa kalau minta beli cash kan? Tak beliin cash. sinyal di sana tuh horor tahu. Masa sih? Iya, di Papua susah ya sinyalnya, apalagi di dekatnya Gunung Jayawidaya. Chain headshot. Susah loh. Di sana tuh listriknya itu hanya tertentu. Bisa? Kalau jam 12, kalau nggak jam 2-3 tuh jam 2-3 pagi tuh udah nggak bisa sinyalnya, susah. Error. Kok bisa horor kayak gitu? Iya. Ngelek maksudnya ngelek. Iya, jadi itu gak ada jaringan, susah. Tapi kalau jam-jam segini tuh masih bisa lancar jaya gitu. Itu kayak pakai paralel gitu loh ayah. Kayak pakai paralel. Paralel. Iya, tapi paralelnya itu seperti wifi, tapi kita beli kuota. Di sana kartu. Ngapain? Di sana tidak bisa pakai data. Input bang, bentar. Kok nggak bisa? Iya, susah ya. Jadi di sana itu bisanya jaringan yang disediakan. Di Yang situ mana? Kayak nyari toko tuh nggak ada di sana, tuh hutan semua. Rumahnya orang-orang yang di sana tuh yang di desa kecamatan Mimika, desa T Singa. Opo itu gak ngerti aku. Aduh kok musuh kita. Desa opo itu gak ngerti aku desamu tuh. Ah? Desa opo? Desa namanya T Singa, kecamatan Mimika, Papua. Mimi oh. Mimi cucu kah? Anjay. Iya, bukan meme tuh. Anjay. Aduh 4 jam lagi nggak robot aku anjay. 4 jam lagi lo semua FC ku. Itu sama istilah. Selebel bel. Dadah ayah, dadah. Mau kemana kau? Mau teleponan lagi? Ya ampun habislah ini mau nanti pulsamu dosa. Enggak, orang pakai WA. Invite bang, join aja join. Hah? Enggak join sini. Publik 1 server 2, publik 1 server 2 room 8 sini. Join sini cepat.
Cepmek. Ayo. Woi, naon? Gak usah telepon-teleponan. Sudah bang. Dadah ya. Love you. Ayo, ayo. Yang mana ini? Sini main BM kami. Oh, udah ready tapi. Kau masih lama nggak? Zai. Jai. Musuh tinggal satu. Bomb has been planted. Kok dicari sih orang ini musuhnya? SC itu mid. Ya ampun, Yuds Detos bang, room berapa? Lah ampun, kok bang sudah masuk 128. Publik 1, server 2, room 8. Cemana kau nih? Tadi kau bilang sudah. Oh susah bang, oh. Bomb defused. Walah, aku pikir sudah bang. Bentar deh. Dibuat Mission cepet fail. Okay, let's go. Headshot. Waduh. Bisa aku nggak headshot. Penuh. 01 ini. TT tapi musuh. Fire in the hole. Hey. Bomb has been planted. Mission success. Ada yang pakai panah nggak Okay, tuh? let's go. Fire in the hole. Anjing, bomnya. Mau rusuh-rusuhan kalian, ayo, ayo, harus rusuhan. Atasmu tuh, Frank. DC dia. Halo, siapa masuk DS? Passwordnya apa? Bomb has been planted. Oh, halo Bandung. Passwordnya apa passwordnya? Passwordnya apa ya? Hah? JP Paus bukan JP lumba-lumba. Oe. Nah, ya kan? Oh, Jangan rungkat. udah, Bang. Yang pentingnya Oke, rungkat. Bang. Jangan rungkat. Ya. Jangan rungkat gak tuh. Siapa tuh yang masuk tuh? Oh, Gembuts. Bomb defused. Gembuts ini caranya mana ya? Caranya Gembuts lupa gua. Yang mana caramu? Fail. All right. Gembuts, caramu yang mana? Gembuts, caramu? Hey. Fire in the hole. JP Paus bukan JP lumba-lumba. Oe. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah
ampun, di situ dia nggak lihat aku. Fire in the hole! Oh alah. Anjay. Fire in the hole! Mid rame, oi. Aduh, JP pause bukan JP lumba-lumba. Oke. Yang nonton jangan lupa di like ya. Aduh, 3 darahmu om. Megang apa kau tuh? Ngantuk ya aku. Ya ampun, minus aku. Okay, let's go. Cover me. Fire in the hole. Anjay, pas sekali bomnya. Fire in the hole. Fire in the hole. Bangsat, 2 biji gak ada bomnya. 3 biji dia bomnya. Fire in the hole. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Need backup. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go! Fire in the hole. Hey, Any point. fire in the hole! Fire in the hole! Hey, fire in the hole! Bomb has been planted. Di situ nggak dia? Oi. Para di gimon meronta. Anjay, kena bom-bomannya pakai gas apa? Kuning pala kau. Bang, roomnya bang. Full. Mission success. Bentar. Gak apa-apa, aku Okay, let's go. room lainnya. Go, go, go. Bentar lagi nih. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain stopper! Double kill! Sakitnya om. Fire in the hole! Triple kill! Hey, Ada bokong satu orang nih. headshot! Oh enggak, aku bilang. Tet, digembur perasaan kan diwakilkan oleh di game. Alright, let's move out. Tet. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot! Fire in the hole. Fire in the hole! Double kill! Triple kill! Fire in the hole! Hey,
aku di situ dia nggak tuh. Anjay, kaget aku. Bomb has been planted. Lama kali ini orang. Bom di B, woy, bukan di A. Ya ampun, nih orang goblok. Bom di mana? Lah, goblok. Bomb defused. Mission fail. Bom di mana, oi? All right, let's move out. Katanya. Fire in the hole. Go, go, go. Fire in the hole! Fire in the hole! A. Fire in the hole. B. Oh yeah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. A. Double kill. A. B. Team, fall back. B. B. A. B. Fire in the hole. Triple kill. B. A. Mid om. Aduh bang, bro, giginya mana gigi? Mission success. Gigi si prek masih Okay, let's go. 19 dia. Need backup! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. B. Go, go, go! Anjing. Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. B. Fire in the hole! B. Wah, aku nggak mati nggak tuh? Perhatikan nggak senjatanya? Anjay. Yo, bentar lagi sini ya, mau join. Mission success.
Okay, let's go. 4R lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A. Dari yang poin. Fire in the hole! B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A. Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me! A. B. B. Double kill! Anjay. Mission success! Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Double kill! Fire in the hole! Triple kill! Chain killer! Nice shot! Fire in the hole! Go, go, go! Go, go, go! 3 oh. Pakai lah rusuh-rusuh sama aku. Mission success! Oi, Ada yang Alright, masuk lane. let's move out. bentar. Fire in the hole! Bentar ya. Ada DS nggak? Tanya ada DS apa nggak ya lu? Ada. Fire in the Ya hole! udah, suruh masuk DS dulu dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B. Fire in the hole! B. Fire in the Fire in hole! the hole! Oh, suruh DS dulu dia. Iya. Bomb has been planted. Fire in the hole! Bersenjata lah kau, oi. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B. B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! B. 8 point! Double kill! Triple kill! A. 8 point!
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. 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 Fire in the hole! Anjing, kena. B. Fire in the hole. Oh yeah. B. 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 Helmet protection. Fire in the hole. Double kill. Alah, bantuin oi dah. Nice, bantuin mantap, mamam, yuk. Mama sini yuk, mana? Siapa duluan mulai, Om? Mau mama nggak sini? Habis berapa ronde lagi tuh? Udah selesai. Udah selesai. Ayo. Mampir Om. Sudah belum? Udah selesai nih. Kamu nanya. Aja sih, Frank. Des. Kamu tanya-tanya. Anjay. Kamu nanya. Tai ya. Benci ya lo. Easy kata si Frank. Anjay, kali 20 lebih easy gak tuh? Ya, yang nonton jangan lupa di komen-komen ya. Di subrek. Ini 4 jam lagi semua FC ku. Anjay. Waknya. Dapat apanya, ayo. Cilukba. Wih, P90 baik. Berapa hari punya aku ya? P90 baik berapa hari ya? 5527. P90 baik. Lima hari, aduh, nggak ada jualnya pula nih kalau ini senjata. Ganti map lah. Kamu bertanya-tanya. Ini nyanyi. Kamu nanya, anjay. Bertanya-tanya. Ini. Kita cari pemain aja kah? Ah, gitu dong. Ini bebas ini. Bebas, yang penting jangan bom gas. Tadi aku di bom gas duluan loh. Bunuh. Soalnya ini ada shotgun juga lah. Matiin aja ya. Tadi ada yang musuh pakai panah loh. Si Frank malah ikutan pakai panah dia. Aku banyak panahku. Oh, kalau mau kalian, ayo mau suruh pakai panah, ya main-main, makanya matiin lah panahnya. Oh, boleh panah kah? Boleh panah.
Oh alah nih orang. Itu nggak ada judul. Oh bebas katanya. Oh bebas boleh panah. Oh pakai panah tuh. Oh alah lawan keke. Bebas ayo gas. Tidak lah bebas pakai gas lah. Oh, boleh panah ya. Oh makanya full case kayaknya. Anjas, kayak full case gak tuh? Ya aja. Aku cheat. Pakai mana? Gas. Salah sendiri. Disuruh matiin testernya nggak mau. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Bomnya aja nggak boleh pakai gas. Oh, oke. Okay, let's go. Go. Oh yeah! Fire in the hole! Flashbang nggak panah tuh. Go! Hey, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, ampun kaget aku. Malah mega medik aku. Dia. Aduh. Pasangan ini. Walah, kok malah out dari bom. Ya ampun, malah pegang medik aku. Goblok. Oh yeah! Dia satu. bomb has been planted. Kamu bertanya-tanya. Mau pakai panah dia anjay. Bomb exploded. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Fire in the hole! Gak kena. Anjing. Di unlock itu. Iya WP banyak ya. Pasang lagi nih. Toxic. J. JK ya. RB clear. Ada JP. JP pula. RB udah mati. Itu yang BC baru itu yang mau matikan ya. Yang mana? Tadi yang ngomong. Yang mana? Ada tadi ada manggil lu. Apa linknya? Linknya mana? Yang NDR Dani. Dani. Mission success. Pangkatnya apa sih? Nggak ada sih. Okay, let's go. Yang dua. Bintang 2. Iya. Nggak ada sini. Belum mati kayaknya tapi tadi di Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay, patah. Fire in the hole! Fire in the hole!
Headshot. Di ujung piano tuh ya, satu ya. Double kill. Headshot. Mau kabur kemana kalau Bang. udah? Chain killer. Ah, malah dia. Wah, ada tuh di atasku. Mati kau pakai pisau. Mati kau. Kamu bertanya-tanya, kenapa pakai pisau? Mission fail. Kan itu tuh, All gambar right, Dani let's itu. move out. Oh ya udah, lihat dulu mainnya ya. Kayak Mek diam. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Go, go, go! Kamu bertanya. Kamu cek Mek. Fire in the hole! Kamu bertanya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masih di sini dia. B point! Chain headshot. Kamu bertanya, cek Mek. Kamu bertanya. Anjas. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill headshot. Kamu bertanya, cek Mek. Kamu bertanya-tanya. Wah, hebatnya dia. Set B. Anjas. Set B. Udah mati. Set B masih ada. Nice. Set B. Kamu tanya-tanya. Hajar. Pakai mana gak tuh orang? Kamu tanya-tanya. Mission success. Udah dibilang kan matiin aja bumi panahnya om, nggak mau mereka. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bom di B dong, waduh. Wah ampun kena aku anjay. Kaget aku om. Kamu bertanya-tanya. A point! Kamu bertanya-tanya. Bomb has been planted. A point! Ah, pecah. Yuk ya nonton jangan lupa di komen-komen ya. Kamu tanya-tanya. Fire in the hole! Kemana lempar bom dia om? Fire in the hole! Belum waktunya lempar bom. Nice, kamu bertanya-tanya. Mission success. All right, let's move out. Cek Mek. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Double kill. Nice shot! Kamu bertanya-tanya.
Mission success. Okay, let's go. Baik, mas ke dek. Fire in the hole! 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 Mama mau keluar. Nah, enak ada itu. Fire in the hole! Go, go, go! Kamu bertanya-tanya. Mission success. Cek me. Okay, let's go. Enggak lah kakak ya. Enggak lah kakak. 1000 enggak. Aku nggak pakai gas ya. Aku pakai bom biasa nih. Cuman KTRM jadi boleh pakai panah. Oke. Perangkat Fire lah. in the hole! Perang kok tongkat lah. Perangkat le. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Chain killer. Kamu bertanya-tanya. Cek me. Tena cek me. Kamu tanya-tanya. Alright, Makanya kamu tadi bilang matiin bomnya om. Nggak mau matiin bomnya apa? Panahnya. Boleh pakai panah katanya bebas. Cek me. fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me! Fire in the hole! Fire in the hole. Cek me. Nggak ada JP cek me. Fire in the hole! Hey, fire in the hole. Itu gimana? Gimana sayang? Double kill. Nunggu pakai ini. Cek me. Hey, Cek me. oh yeah, Woi, loh. Oh iya. oh Orang yeah. goblok nih. Hey, oh yeah. Triple Cek kill. me. Red team win. Emang dia cek me. Tet. Matiin aja panahnya. Gak mau matiin panah dia rata lah negara. Oh, mana ini ender ini? Cek me. Anjas kelas level. Ini gua udah NDR mana NDR? Udah ada DS kah? Cek me. Kamu nanya? Mana? Gripin ya? Gripin ya? Gripin yang mana? Yang NDS itu? Halo? Halo? Ya ampun, Cek me.
Cik Mek, kau yang mana carmu? Coba kau cari YouTube dulu, cari YouTube, cari namaku Alun Rome, subscribe dulu ya, Cik Mek. Komen habis kau subscribe, komen ya. Cik Mek. Dia pakai mana? Roto Dogoro lah. Hai. Enak kan pakai mana? Ready aja dia orang gas. Ayo Cik Mek. Disuruh matiin aja. Tadi apa? Ini loh, nah. Itu loh, YouTube Alun Rome itu. Kamu nanya, Cik Mek. Anjing. 1, 2, 3, 4, 5. Panah tuh. Enggak mau dia, udah biarin lah yuk gas, salah sendiri dia. Goblok. Lah, gas aja lah. Aku panah kemarin mau kepake. Oh, gelah kemana sih, Prek? Kemana kau? Cik Mek. Diki kau ya? Diki kah? Kau nggak usah chat-chat kayak gitu lagi, nggak usah float putih. Mungkin udah dongkol, mungkin pikirnya kau anak kecil nanti. Nah, mampus kau kan. Udah diam. Nggak usah ini. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Cik Mek, cepat mekar namanya. Anjay, selemew. Kamu nanya, aku mau cukur apa? Iya, Cik Mek. Anjay, memek lah kau. Anjing gitu orang. Yang penting aku nggak gas kan. Disuruh matiin panah dia nggak mau. Salah sendiri ya nggak? Jack, mana kau Jack? Okay, let's go. Orang lagi main sini Jack, kau nggak mau main. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ada situ nggak tuh? Kaget aku. Orang udah masuk, nice. Orang udah masuk. Aku loh. Ya ampun, malah belah dia. Aside. Astaga, si Mek. Ngapain tuh pocong? Cik Mek, kau nggak bergabung sendiri, Cik Mek. Iya, aja baru kayak kawan Cik Mek ini. Cik Mek. Mau nyoba makro gue. Iya. 3 kali masuk. Nanti deh aku coba. Aku nggak beli makro, luar makro aku wah. Orang beli ya? Kalau nggak bes. AFK. Orang beli. Tuh, kok pada keluar? Cik Mek, ganti panah dia Cik Mek. Nggak apa-apa biar kesel tuh cak mana. Cik Mek. Kan udah dibilang dari matiin panahnya Om. Dibehit. Naik. Mission success. Udah dibilangin Om tadi Om matiin panahnya. Okay, Nggak let's go. mau. Cik Mek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Wah ampun. Cik Mek. Fire in the hole. Sekali hati tadi goblok. Cepat kali ini. Cik Mek. Fire in the hole! JP. Fire in the Ah, Cik Mek. Mission success. Bang, gue NDR. Oke, Fikri, thank you. Mau like berapa? Oh, banyak like-nya tuh. Banyak like yang lebih saya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Wah, ada di situ nggak dia anjing, kaget aku. Aduh, bisa-bisa aja di situ dia anjing cemek. Orang tol nggak rame? Nggak di base masih di base. Cemek, di base. Cemek di base. Oh, Fire in the hole! cemek. Mission success. Anjay, minus satu. Okay, let's go. Go, go, go! Cemek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Oh, nggak kena dong. Fire in the hole! Oh, aku tidak kena. Malah main-mainin Asular. Trek depan trek. Udah mati. Tol satu sama di base. Cek B. Tol B. Di base satu. Cemek. Mati ya. Mati. Orang siapa mobil ini? Di base mati satu. Bomb has Bom been di A, planted. bom di A. Ayo di. Kaget dia. Kaget gak tuh si Robert? Cemek. Si Cemek kaget ya. Panik bang, panik. Cemek. Dan kayak bom gas dia. Makanya aku bilang, dia pakai, aku tadi pakai itu, pakai gas aku. Salah Gas sendiri. dia kayaknya, Bang. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Minus aku bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Di base semua nggak Fire dia? in the hole. Fire in the hole. Di base dia anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Cemek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini bisa minus aku bangsat gara-gara main cemek. Fire in the hole! Gak kena nggak tuh anjay. Cemek. Orang JP awas satu. Ada toh satu tembak lah, Rek. Nice. Di base. Fire in the hole! Nak keker nggak? Di base semua dia ya. Di base masih ada kayak. Ada kananmu satu ya, depan kananmu. Bukan, nah itu kananmu. Ya ampun si Pre. Kanan. Malah ke kiri. Ya biarlah, dia nggak ada S. Tuh gas tuh. Kananmu satu. Si Pre DS gak sih? DS gak si break nih? Kayaknya enggak. Mission Oh, pantas. fail. Na. All right, let's move out. Fire in the hole! Go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Ih, minus aku, bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Bawa panah terus aku, anjay. Fire in the hole! Awas bokong. Fire in the Bokong hole! JP 1 bang. Double kill. Ya. Mana ada? Dia nama darah tadi ya? Ini dia kananku nih. Ini kananmu. Fire in the hole. Headshot. Cemek nih. Bomb has been planted. Oh yeah! Ada nih. Anjing, kemain-mainin. Chain headshot. Jump shoot aku tuh, keren banget. Sat, jump shoot ya, Pak. Tung. Mission success. All right. Tuhan bantu aku untuk tenangkan dia. Matiin aja bomnya udah dibilang pistolnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Ini dia. Triple kill. Anjing gak kena, bangsat cemek. Cemek gak kena. Anjing. Mission success. Oke, Okay. makasih. Go, go, go! Cemek gak kena gak atas. Fire in the hole! Tolong bantu aku. Fire in the hole! 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 Wah ampun, kejar palaku di mana itu? Anjing dari DP kan? Anjing kaget aku. Tidak palaku, bangke. Nice. Ditol satu ditol. Blast tol. Bomb has been planted. Sama darah NDR. Fire in the hole! Kalah. Dia jauh lebih jauh tembakannya. SC susah dilawan kalau jarak jauh. Jaga aja dulu RDRB itu rumah. Bom di mana? Kalian di mana loh? Anjay cewek. Kan di bawah. Aja. Cewek. Team win. Bantu sini RM nya, oke. Udah tahu subscribe kan? Udah dibilang matiin aja bomnya, masih nggak mau percaya kayak gini lah. Matiin semuanya om. K400 no LC. Nah, baru kita nggak usah pakai lagi cekmek itu. Anjay. Switch-nya matikan pak. Iya, Matiin iya, bang. bentar.
Yo, cek me. Teh. Yo, gas. Cek me. Lah PUBG nggak tuh orang gila. Logo map ini lagi kita ya, anjay. Kalian nggak ada ingetin ya? Bang yang RM. Iya, kalian nggak ingetin aja. Hai, cek me. Tuhan bantu aku untuk luluhkan dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Wah, anjing. Di B semua dia, di MCT semua. Kadang ngefrag. Aduh, si frag. Fire in the hole! TN lah. Duh, di area las. Aduh, nembak. Oh, ini satu ini reservoir ini. Kau caranya gampang. Arahin aja di pintu itu loh, kursornya. Dia masuk pasti mati. Jangan masang badan tapi ya, tipis-tipis. Nah. Dekat. Oh, kan mati kan? Mission success. Formatnya ikutin aku ya, Dani. NDR. Formatnya ikutin aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid 2 bang, mid. Mati. Go, go, go! Pasang lah. Bomb has been planted. Nice. Tak like banyak ya Om, ya lah dari cakok nggak apa-apa. Mission Banyak ya success. akun YouTube-mu. Kalau ada akun YouTube-mu, subscribe lah semua lo. Fire in the hole! Fire in the hole! Cek me. Fire in the hole! Mas, Mamet. Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Double kill. Pasang lah Mamet. Fire in the hole. Bomb has been planted. Fire in the hole! Helmet protection. Helmet protection. Cek me. Mission success. Okay, let's go. Tuhan Fire in the bantu hole! Fire in the aku. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Pasang aja ya. Kalau pasang mobil aja kita yuk. Kau pasang mobil ya. B point! Udah mati bang. Udah mati siapa yang belum mati dari DS siapa? Griffin Katana. Anjay, Griffin enggak namanya. Anjay, nak bokong kau, om. Mission success. All right, Tuhan bantu aku. Word deh, habis Fire in the hole! Pas 5 Fire enggak? in the hole! Fire in the hole! Satu lagi ya. Fire Satu lagi ya, word deh. Cemek, udah word cemek kita. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
aku. Di bawah itu ya ampun, mati semua nggak itu. Walah kayaknya. Walah mati semua nggak, anjay, panen dia. Ada ya? Ini ngapain ya orang coba? Siapa yang ODS itu? Mission fail. Cemek. Okay, let's Bareta, go. makro, apa enggak Fire in the gila. hole! Deketin musuhnya itu, dia jangan lompat, deketin, jangan jauh, mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Double kill. Aduh, satu nih. Triple kill. Anjay, enak. Mission success. Okay. Cemek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dari lawan di bilik itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hey. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole! Ah, bisa kayak gitu mau saku. Jaga. Walah. Oh, gobloknya. Ada prek. Si prek di kanan gua tuh. Mati kan? Gak denger DS kali dia nih. Apa nggak DS? Ada dekat. Enggak DS. Walah. Cemek. Oh, kirinya satu, kanannya satu. Pilih yang mana dia? Oh, balik mau, oi. Kiri. Ya ampun. All right, let's move out. Bantu Fire in the hole! aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gitu. Fire in the hole! 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 Double Fire in the kill. hole! Pasang lagi ya. Bomb has been planted. Udah. Cover me! Cover me! Triple kill. Cemek. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Enggak hole! tuh. Fire in the hole! Headshot. Wah ampun. Malah aing ya ampun, Griffin kenapa kau liatin doang? Ajas. Si Griffin kenapa kau liatin anjay? Level. Ikut DS dong om, kamu sendirian yang mana? Okay, let's go. Yang Nick Badut mana Badut? Oke ya sini.
Jangan ikut DS lah, ikut ini sekalian lah, ikut plan lah. Anjay, kelas level. Jangan lihat situ kalian terus. Fire in the hole! Fire in the hole! Spam kalian situ. Fire in the hole! 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 Double kill! 8 points! Bomb has been planted. Headshot. Satu. A. A. Cek mek tak kata. Cek mek. Ayo, berburu babi. Baru kena. Alah, kalau main-mainin pula kayak gitu. Awas. Review. Berburu babi, cek mek. Red team win. Sini mana DS-mu? Add DS aku ya. Ini add DS aku dulu. Impi clan om ya sini makanya 5, 6, 7 biar war kita yuk. Ah itu, buanglah klanmu badut, langsung CN kau. Anjay kayak si Gripin. Hai, level. Jago di bintang 4 ini loh. Gila serem ya. FC pula lo. Buanglah klanmu kalau masuk klan, anjay. Dan tim apa kita di sini? Sestrom ya. Cek mek. Empat bang. Hah? Duluan siapa naik B5 tuh bang? Coba aku lihat XP-nya dulu. Duluan aku lah. Anjay, kelas level. Tapi ada tapinya kalau misalnya Udah bang, udah offline ya bang. anjay, kelas level. DS suruh DS. ACC om, oke ACC bentar wait. Tuhan bantu aku untuk lupa siapa namanya ini di DS. Pending X cuek, X cuek nggak itu namanya anjay. Ambil ya. X cuek, ah? Udah diambil roomnya. Rumah apa? Itu room yang tadi. Kan room kita. Oh, room itu bukannya tadi room masternya orang. Iya dikasih, dia nonton live aku, dia bilang bang aku mau live PUBG, lanjut lah, ya enggak? Oh, dia. Kita gaskan lah, RM udah. Wait top up bentar CN dulu, wah dedek cakok, kau pula, orang udah CN semua, kau masih si prek, namamu nggak jelas. Halo, siapa namanya bang? Abang, abang ganteng. Halo bang. Halo abang ganteng, siapa namanya, asal mana? Jakbar bang. Jakbar, engges encan. Engges encan, engges dahar, salah, engges encan. Itu mah Jabar bang. Itu mah Jabar. Oh, kau apa? Kau apa? Jakbar. Oh, bukan Jabar. Oh, alah, wong kene. Lagu itu ya, wong ko kene itu kan lagumu. Bukan itu ya? Bukan. Oh, jago kau ya. Aduh enggak bang. Si badut jago dia. Cepat bang. Enggak lah, jago lah. Mana nih? Ayo, Enggak bang. gas lah. Ready lah. Kok lama kali kalian? Aku nunggu kalian lah. Walah. Udah ready nih. Si Prek mana? Si Gripin, Gripin. Gripin. Ada slot nggak? Banyak ini sini cepat sini makanya kau. AWP kita nih, kami butuh kau AWP. Anjay. Bisa kok itu. Ya makanya nggak usah pakai. Aja, kamu aja bangsat. Udah di-use soalnya. Ya udah, untuk lawan-lawan yang lembek aja. Sini cepet. Lembek para pakai AWP itu kalau udah kelas kayak gitu janganlah AWP, musuhnya jago-jago kok. Sini cepat. 6 war kita nanti ya, utar lagi ya. Habis ini kita war ya. Servernya penuh. Hah? Cepat lah, refresh lah. 6 kita war polos nanti, oke? Polos kah? Ya ampun polos lagi. Gak apa-apa. Oke gas, cek me, ayo cek me. Ada Digimon. Digimon biarin lah. Main. Siap hadir bang, iblis baik, iblis baik, thank you iblis baik. Jangan lupa di like ya. Aduh mau main mabar nggak sini? Main bareng sama kami yuk, sama cek me.
Kemarin mabar sama itu di bis baik sampai jam 4. Iya, itu live YouTube juga dia bisa baik itu. Orangnya baik kok orangnya. Cuman namanya kenapa iblis itu loh. Oke, kau live nggak iblis baik? Mampir aku bentar lagi ya. Live dia. Iya, live dia. Alright, let's move Bentar out. ya. Bentar dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya, Fire in the hole! GP, Fire in the hole! GP udah ada orang. Fire in the hole! Wah, bawah kaget aku. Fire in the hole! Itu stable bang, stable Fire banget. in the hole! Oke. B point! Korban pertama di tower. Hah? Bomb has been Korban planted. pertama di tower. Anjay. Bisa Barbareta. Orang B. Kaget aku. Kananmu satu ada. Kanan, langsung ke kanan. Nah, sip. Satu lagi. Anjay, selebe. Ini membacok aja mentang-mentang kau pakai ini ya. Apa sih namanya itu? Pisau panjang Bomb itu? defused. Samurai kah? Sabar. Mission success. Anjay, minus. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire Dua in the kali, boy. hole! Fire in the hole! Ini itu sana, itu tuh. Ah. Bawah hit, ya ampun. Ada. Nice. Rata semua enggak tuh. Ada robet, kanan robet. Hajar. As. JP. Ah. JP. Koyok lompat. Ah, nice. Sisanya di arena nggak salah. Sisanya di arena nggak? Sisanya di mana ya? Di PM. Oh, jago. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Satu anjay. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Headshot. Atas masuk ya. Hah? Berat masuk. Berat masuk. Sudah di PM. Wah, ampun, kaget aku. Anjing. Oh, kirimu ada, atasmu ada. Di atas tuh. Ke A. Anjing, kaget aku. Oh, udah pakai APC udah rantai mereka ini. Tekin dong. Gak bisa titel ini abal-abal. Titel apa namanya? Set. Oh, ada deh. Mission fail. Walah, walang keke. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Ini awas ya. Fire in the hole. Chain headshot. Maduin anjing. Chain protection. Helmet protection. Wah, aku pakai pisau pendek, gak terus nanti. Okay, let's go. Pakai pisau pendek ya tuh, anjay. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the
ramai bang, tower. Fire in the hole! 4 orang, 4. Fire in the hole! Headshot. Double kill. Bisa-bisa aja mau pengaku nggak tuh anjay, kelas level. Mati kamu pengaku bos. Mission Aku pakai lantai success. babi ini kebel. Anjay. Level ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Ada hole! baru satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih kena. Baru. Nice. Oh, kakek, apa ya? Mati. Strike. Atas. Atas sama di base lah sisanya. Atas, base ada. Atas ada, di base semua ajar. Nice. Absen ya, oke Mi, thank you Mi. Mission success. Okay, let's go. Lupakan lab semua kita, anjay, kelas level. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Dah aja. Jadi P2. Cuma. Mati dah. Udah. Di base itu. Di atas. Kejar di atas. Cepat. Aduh, turun di bawah. Badut. Chain headshot. Anjay, kelas level. Wih, 263 like-nya. Anjay, asli deh Mission sini. success. Subscribe-nya ya. Oke, nice. Good job, tim. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Lempar ke mana? Fire in the hole! Fire in the hole! Kita mau kemana, Om? Aduh, mati aku Fire goblok. in the hole! Kak! Ya ampun, apa itu? Cepet. Blue team win. Ya ampun, si prank nggak TF, babi. Absen ada. Aja level, gasken. Jampi harungkat, harus jadi harungkat. Oke, yang nonton jangan lupa di like sama di subscribe ya, bang-abang yang ganteng-ganteng. Di subscribe itu penting. Apa yang dimatiin? Hah? Sial. Apa sih? Oh iya, sorry. Oh alah, walang keke. Kemana? Mau war apa mau tetap main? 1, 2, 3, 4, 5, 6. War aja yuk. Mau nggak sih? Nggak bisa ya, belajar lah. Sekali lagi. Sekali lagi, oke, nice. Level. Ada ketoprak anjay. Bang, kuliah dulu gue, malam lanjut. Ya udah lanjut. Ngapain kuliah? Enggak jago main PB kuliah, anjay. Enggak jago main PB kalau kuliah. Kuliah PB lah. Apa? Main slot aja. Itu loh, ya enggak? Itu JP Paus bukan JP lumba-lumba, we. Main slot aja ya enggak? Anjay. Oke, don't like bang semua. Oke nih. Di subscribe deh, Cako. Di subscribe. Subrek banyak lah. Banyak kali like-nya kau boleh lah. Slot gacor apaan bang? Wah, ditanya nggak itu? Apa? 77 ya? Apa namanya? Pibet. Hah? Apa namanya? Kalau aku di QQ mas, kalau aku main, kalian main mana? Itu member baru suruh subscribe channel aku ya. Makanya kamu Jimmy sini Mi. Nanti kalian mampir ke channelnya ini ya. Tulisannya kayak gini loh. Asmi EY. Nah, di subscribe ya. Itu. Salah. Asmi salah. Kurang ajar. Nanti kalau salah. Kok nggak bisa? Aku tekan F-nya. Oh, bisa. Nyangkut. Nah. Halo Bang Asmi, ya ada Bro Adnan. Pada gak mau map ini bang. Map umat bang. Oke, gas. Lupa aku pancingan. Anjay, level. 1000 umat ini. Tapi aku kalau di sini pasti nggak banyak ngekill, nggak tahu kenapa. Kayak trauma itu loh. Kayak apa sih? Nggak bisa kill banyak sini nih. Udah lama Om Asmi saya subscribe ya Adnan.
Kalau udah subscribe nanti dapatnya dikit Om, soalnya akunnya satu Gmail. Oh, oke. Thank you. Thank you ya Dedek Cako. Kau CR lah kau, woi. Siapa Dedek Cako? Pre. Ya udah bebas lah, kapan kau ada duit lah. Gua nggak paksaan kok. Nanti takutnya kau malah nyolong apa? Nyolong duit warung pula nanti kan, anjay. Nggak, tunggu ada duit baru ya. Ntar kok gelap kali ini kameraku. Aku mau pasang lampu dulu. Masih lampu ini aku. Nah. Mau pasang lampu utama masih siang. Apa sih namanya kalau lampu untuk TikTok live itu? Tembak. Bukan lampu apa namanya ini? Lampu ini loh, yang bulutan itu loh. Lampu apa ya? Bulat tuh, yang bulat. Udah gas bang. Itu aja lampu bulat. Ya, gas. Keluar dia nanti enggak. Oke. Enggak. Tinggal repaste aja sih, masuk cashnya mulai repaste. Oke, thank you, siap. Like naik. Apa? Like naik, iya. Like naik kah? Yang lampu bulat-bulat tuh TikTok itu. Tuh live. Naik ya. Like naik ya. Ring like. Anjay ya, ring like. Anjay. Aku beli doang, 2 aku beli loh. Anjir. Dulu aku masih suka live TikTok sama live Bigo, ini enggak lagi. Udah nggak dapat duit dari situ, males. Nice. Jago. Orang B. Anjay, kaget aku. Pasang. Wah ampun, cepet kali loh. Dipasang. Nggak nyampe 30 detik loh anjay. Pamit dulu, oke Miss. Mission success. Okay, let's go. Anjay. Ngekill aku, Toxic ini nggak, ini dia kalau pakai AWP nggak ngekill loh si Toxic ini. Kalau pakai ini jago dia. Pakai kotak-kotak. Fire in the hole. Fire in the hole. Nggak muter-muter cari. Lima sih musuhnya. Iya. Bangsat, nggak dapet aku loh. Iya. Nggak muter, nggak dapat kill ini. Mission success. Dari JK aku lah. Okay, let's go. Need backup. Nggak dapet kill dari bed aja aku. Rabas. Lah, ikut si ketoprak dia pula aku. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing, malah aku yang kena bom nggak? Goblok. JKB. Aduh, gobloknya aku. Fire in the hole. JK, orang dia agak rame loh. Fire in the hole. Bomb has been planted. Rumah nenek satu ya di bed. Toxic depanmu Toxic. Ayo, Robert. Nice. JP lah, JK lah. Nice, Robert. Malah minus nggak aku? Alright, let's move out. Bukan ngekill. Fire in the hole. You take point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Team, fall back. Gimana sih mati kalian, ngasih tahu dong, info dong. Helmet protection. Walah, Rotonogoro nggak itu? Mission success. Irakus lo, si Toxic Alright, ini lo. let's move out. Gila, udah kita di base aja lah, biar dia baju sendiri lah. Gila ya. Fire in the hole. Kayak puasa 4 hari 4 malam nih orang nggak makan makan. Fire Gua in the bunuh hole. diri nggak tuh orang jago kali. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Di mana sih musuhnya, oi? Cetak. Oh set A. Anjay, habis gak tuh dah, males aku main dah. Kayak buburu babi loh. 15-1 nggak itu? Alright, let's move out. Walah. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the
the hole! Fire in the hole! Headshot. Rata semua di mana? Dapat abang. Kan abang. Hunting dia. Chain headshot. Bomb has been planted. Up. Tong dua bang. Triple kill. Ini aku bacok. Anjing gak kena bacok. Goblok. Gak kena bacok gak tuh. Ada side. Bacok. Gila gak tuh. Ngecit ya ini nomor satu. Ngecit repot ya. Repot. Alright, let's move Hah? out. Ngecit kah ya? Nomor satu deh lu. Suruh pakai AWP lah tuh orang lo. Biar Fire in skill the banyak. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah. Fire in the hole! Clear. Fire in the hole! TP. Fire in the hole! Fire in the hole. Gua mulai sepi aja. Kenapa? Apa ini repot-repot? Fire in the hole. Bomb has been planted. Juga dapat. Red team win. Wih 22 nggak tuh nge-cheat dia. Repot. Nanti deh spill ya. Di spill ya pancingan ya. Anjay. Nah kemana kau pre? DC dia ngisi cash dia. Anjay WCN. Dan Jing Pro aja kena bantai-bantai loh sama si Toxic ini. Ini sering main gua bang. Hah? Sering ketemu ini sama Jim. Masa? Repair sebentar om, CN dulu. Oke, yuk, nice. So, sering ketemu sama dia, jago nggak mainnya? Lumayan. Tadi lawan kalian ini nih. Tadi video masuk ke Mana? GPS itu GPS mana? Expire. yang GPS Agoy ini tadi itu Agoy. 24 itu 20 lebih. Oh, GeForce ini. Iya. Anjay. Misal banyak takut TCS. Iya, hati-hati kan repot loh. Tapi kalau misalnya main itu enaknya kalau main kita rame-rame satu lane ini, enaknya itu tinggal. Iya, kalau main sendiri itu takutnya ya. Ya itu repot kalau main sendiri, tapi kalau main rame kita satu lane itu mudah-mudahan enggak ada repot lah. Harus live ya kayaknya ya. Biar nggak sangkain. Nggak usah, kan kelihatan loh. Kelihatan kalau mainnya itu. Kami nungguin kau nggak ini? Trek. D2 kawan mas, mana D2 kawan? Hanume, mana Hanume ini? Ya nggak apa-apa. Jangan di like doang om, di like lah, sama di subscribe. Ini mau ikut gak? Pre. Tunggu ya om, oke sih. Aku tungguin untukmu, anjay. Keluar. Siapa keluar? Itu Bentar. tadi ditolek. Oh, suruh masuk sini lah. Kita tungguin si Pre ya. Ayo lapor yuk. Orang berapa nih? 6. Malam tadi kita ke Banten ya. Hah? Malam tadi main ke Banten sama ini tim RS. RSQ mana RSQ? Kita bantai balik lah. Anjay. Yang baret semua itu. Yang mana? Mana kliennya? Nggak ada itu malam. Ini ada anggota baru badut ini loh. Itu makro-makronya serem kali makronya. Ayo Pre, cepat ya Pre. Aduh si Pre lama kali. Malah kau pindah pula goblok ini. Itu slot untuk kawan, malah kau pindah pula. Om. Ayo gaskan, oi. Ayolah gas lah, mana kau Dedek Cako? Kau kemana? Ayolah gas. Kau di mana Dedek Cako? Kau belum live. Ayo. Anjay, botak katanya. Bangsat. Ya, gua pakai baret ya. Di sabrek apa? Iya, biar kau nggak ngekill banyak. Ya.
Kasih tahu sih apa sih makro paling enak? Cuma katanya mahal. Dedek Cako, cepat belum? Udah login belum kau Dedek Cako? Hah? Mana Dedek Cako ini? Udah kami gas duluan nanti ya? Dedek Cako. Oi Om. Iya ini laki lah ini. Yang mana? Pilih lah yang mana? Ah, si Prek udah login. Berarti si KPS-nya kick ya. Prek, cepat Prek, sini Prek. Prek. Bloody enak Om untuk makro. Wah mahal Bloody, nggak ada duit aku. Cancel satu ready. Ya mahal. Nggak ada lagi jualnya kali, nggak salah. Prek, mana sih Prek? Ah, dah yuk. Mau apa tadi yang belum kita tadi? Gas. Yuk. Ah, kena prank mereka. Bloody enak untuk makro, oke. Nanti lah ya, aku cari-cari mouse paling enak ya. Katanya pantek murah meriah pantek ya. 150 apa 100? Enak kasih pantek tuh. Pantek kau tuh. Let's move out. Fire in the hole! Kenapa? Penting kalau pantek. Fire in the hole! Fire in the hole! Murah katanya, bener gak sih? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sakit kali Om. Wih, gak kena gak tuh goblok. Baik. Kucing jangan di-kill kucing. Dosa bang, dosa. Si badut bangke. Mission success. Musik AS kau ya. Alright, Repot ya orang ya. Udah repot banget untuk lain ya. Musik AS ya. Fire in the hole! Itu si toxic ini kasih AWP biar nggak ngekill dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini kalian kita jangan ada yang pakai gas ya, kalau nggak tolong. Mana tuh lagi? Di TK. Badut, depanmu Badut. Noh. Balik lagi ke base ya. Majuin Badut. Fire in the hole! Nice Badut. Bisa-bisanya ya dia. Mission success. Okay, let's go. Bantu tolong aku Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! luluhkan Fire in the dia. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun. Bisa balik badan nggak aku? Kucing lagi ngumpet. Kucing ngumpet, coba kucing ngumpet. Badut kirim Badut. Nah itu. Ngumpet. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Anjay. Fire in the hole! 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 Anjing kena gas jatuh. Oh di JKA dia. Hey, Ih, ngebut kali lari nih orang. Pasir. Pasir ya. Ngebut kali jalannya loh robot itu. beli mission aku ah. success. Alright, let's move out. Iya, beli aku. Fire in the hole! Fire in the Kalau hole! top up langsung dapat katanya ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun kayak gitu aku mainnya. Orang TK kayaknya. Di mana? Nah, kan di TK kan? Kantong dalam sampah. Ah, Udah turun ya. turun ke mana? Ini dia ke A. Ke A, cepet badut. Ada tuh, JK. Kabur gak dia? Aduh, Situ. JK ya. Masang dia. Hitnya. 2 pelor gak itu? 1, 2, wow. 2 pelor gak? Okay, let's go. Fire in the hole! Kill aku, bangke lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya kau di mid aja WP. Fire in the hole! Gimana kau mati? Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, di situ nggak tuh aku ngincar malah di situ. TKB rame. Anjay. Satu lagi. Nice. Sama darah. Orang B ya. Pasir ada, pasir. Anjay. Orang A. A point! Kalau kau ada tambah si Robert itu darah. Pasir. Mati. Bomb has been planted. Kiri musuh 1, nggak ada situ. JKA 1 ya, JKA 1. JKA dia. Oh di situ ya. Walah nggak kelihatan ya. Ngumpet. Iya sorry. Nggak kelihatan. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Wah ampun nggak kena nggak itu goblok. TK. Bangke. TK itu loh lah. Lewatin. Sampai kemana itu? Ngumpulnya larinya. Mid. Gak kena nembak aku, ya abu kan DC kan? Pantes kok aku nggak mati nembak orang. Anjing. Bisa-bisanya DC aing. Tanda-tanda itu. Nembak kok nggak mati orangnya. Sat. Di siapa RM? Di orang. Bangke. Dong, tambah 1. Hah? Dong. Nggak mau password dulu tadi ya. Kayaknya orang. Udah habis kayak Ciko ini selesai DC. 3 jam lagi kok udah lama.
JKB satu, JKB. Masuk dia. Pre, ayo pre, main pre, mana si pre ini? Oh, kuliah si pre tadi ya. Ada deh. Udah masuk koprek ya. Bantu aku untuk melupakan dia, bintang bantu aku. Aduh, bisa nggak kena? Kucing lah. Masih berapa R lagi? Tuh, Masih lama kah? satu lagi. Turun. Robot yang ngebut itu larinya. Tapi robot yang itu bisa pakai helm lagi nggak sih? Pakai wig ini. Iya, selain kan pakai wig. Maksud aku tuh kalau udah pakai wig boleh pakai helm lagi nggak? Nggak bisa. Wow, nggak nama apa-apa dong berarti itu ya. Wignya kan ada efeknya. Iya, cuman plus 2. Enggak, beli lagi wignya. Yang plus 4. Iya, di ini ngegaca. Yang gasnya mana sih wignya? Nanti kasih tahu aku dong yang mana wignya ada. Kalau aku lihat yang bawaan, kan kita beli langsung dapat wig itu. Katanya itu plus 2 cuman aku lihat di web. Yang ini di shop di Udah selesai bang. Nah, slot. box item, Item. Box item yang mana? block purple wig box. Apa namanya? Purple ini. Ya, purple ini. Ya ampun. 1 unitnya 1000, mahal kali. Iya. Kemarin kegaca cuma 2 unit dapat 30 hari, hoki sih. Oh, jadi alah. Wih, mahal ya. 10 unit 100.000 loh. Berarti 10 kali pakai itu ya? Ini yang red and blue wig box. Kalau ini mah bukan purple. Red and blue ini. 10 unit juga? Enggak, aku belinya 2 unit, tapi hoki sih dapat 30 hari. Ah, nggak usah beli, nggak jadi. Anjay. Sini remnya. Nggak jadilah kalau kayak gitu. Gimana hoki-hokian aja sih kalau ngegaca. Iya, ini maksudku kan, kalau yang di item terus di set yang idol jadung nih kan udah dapat black afro perm wig. Itu plus 2 kan? Jelek itu mah. Hah? Jelek yang itu mah. Ya itu plus 2 maksud aku kan? Iya. Bukannya plus 4 bukan kan? Bukan. Kalau ini kan gua ngegaca dapatnya ini nih, headshot defense plus 4, damage. Coba ini deh, kau bisa ini nggak? Bisa bagi layar nggak? Skin care. Skin care. Coba. Skin care nggak ada, anjay. Share screen. Skin care nggak ada. Itu nggak ada PB ini. Di sini. Enggak, di ininya di DS. Skin care DS. Ini di SS nih. Kirim. Ada WA nggak kau? Aduh, udah hilang pula yang bintang 4 ini ya. Ada WA. Bintang 4 ada WA nggak? Badut udah log out. Oh, udah off dia. Nah, Iya. ini di general nih. Di ini. Di apa sih? Upload foto. Ayo, ready. Yuk. Ini tapi kok nggak bisa chat? Bukan, gini maksud aku tuh share screen di DS. Nanti aku ajarin. Jadi PC-mu tuh nanti tuh di share screen gitu loh. Iya, itu nggak ada. Di DS. General chat. Bukan general chat, dia di antara ada kamera, habis kamera ada itu share screen itu. Nggak ada PB. Nanti tunggu. Tunggu saya ini yuk. Go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in
headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Coba yuk, coba yuk. Ini dia. Bomb has been planted. Ini kirim gambar ke dia. Chain killer. Chain killer. Helmet protection. Chain killer. Dah, clear. Patah-patah tuh orang. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Wah, ampun, nggak mati nggak tuh. Goblok. Fire in the hole! JKA 1. Dia metek dia. Aduh, aduh. Aduh, nice. Go, go, go! Pasang lah, prek. Kanan mau prek, gua prek. Aduh, si prek. Ayo, Robert, satu lagi, Robert. Ada di merah. Aduh, dah, di atas. Nice. Bang, tutor P90. Mission Aduh. success. Kalau P90 mah aku pakai WR4 sama FS4 kalau aku. WR4 sama RD4 kalau aku ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Double kill. Clear gak kau? Iya, nonton jangan lupa di subscribe ya. Di subrek, di subscribe, di share, di komen, di apain lah terserah lah, di share boleh. Fire in the hole! 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 Jaga DB semua nggak deh tuh? Fire in the hole! Pinggir deh. You take point. Cover me. Bomb has been planted. Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Headshot. Wah, kena nggak tuh, sakit kau. Fire in the hole! Kafe A. Hit. Belum mati kafe A. Nah, berarti kalau udah baca kau anjing. Anjay, baca-baca aja nggak tuh. Kena baca-baca nggak tuh? Mission Kena success. baca-baca nggak tuh? Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Headshot. Oh yeah. Sambung apa? Oh Bomb yeah. has been planted. Dari A nggak tuh? Tai ada di situ aja. Chain headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Oh yeah. Fire in the Bomb hole. has Fire been in the planted. hole. Red team win. Oh, tahu na doon, yang kaya yang kono. Mau mabar mana sini? Mau mabar sini. Lah, pre kemana kok pre? Oh, pre, si pre ini. Pre apa pre enggak? Tuhan. Enak pisu itu ya? Jadi itu kau klik kanan ya, pisunya ya? Iya, klik kanan. Jadi agak jauh juga. Kau klik kanan kan? Iya, klik kanan. Soalnya ada movement-nya. 2 kali dia ya, cus gitu ya. Itu tuh ya nggak ada tuh share screen-nya. Hah? Share screen tadi nggak ada. Ada, ready dia, yuk, dia ready kok. Dia udah ready, gas lah. Kabur gak semua? DC hancur lah aja si Frank. Aduh kalau nggak ngomong, bentar kok ini dibuat sebentar mainnya ya. Anjay, kelas level. All right, let's move out. Go, go, go. Go, go, go. Fire in the hole. Jadi semua dia. Fire in the hole. Orang nih. B. Mission success. Let's go. Go, fire in the hole. 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 Kata dicampain pula lah aku. Anjay, anjay. Dicampain pula, gak ada cewek-cewek yang mau dikeroyok. Oi. Mission success. Okay, let's go. Wah, si Pre, apa kau Pre? Ada kau Pre. Fire in the hole. 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 Ada Robert depan mobil. Fire in the hole. Fire in the hole. Robert sudah ganti gasnya. You take point. Headshot. B. B. Fire in the hole. Di mana sih perang-perangnya? Slot full ya, gimana bangke bangsat ya. Gimana bangke. Okay, let's go.
Tuhan bantu aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gitu. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Nice shot! B point! B. Mati kau pre. Nomor 2 kau pre. Bomb Fire in the defused. hole! Mission Gak success. ngekill aku ke A, ke B aku ah. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, alah. Bawah. Jika bawah B. Jika B bawah. Anjing. Bawah. Nice. Kaget aku. Aduh, udah mati lah. Nah, kau mati lah kau. Ya ampun, mafia Medan di belakangnya rame itu. Oi, mafia. Ngapain ke base lagi kau, oi? Matilah kau, ke B, oi. Ampun, kata si Frek ampun ya. Nah, tapi kau nggak usahakan jangan minus, Frek. Tenangkan diri. Bomb has been planted. Dipus lah. Jauh itu dipus lah. Aduh. Jangan panik. Panik mulu dia. Ajar aja, Maju. kejar lah, telat kali kejarnya. Pelot gak kau? Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Luar. Udah base semua ya, apa nggak lihat aku? Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Position! Fire in the hole! 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 B. Markas 3 bang. Gimana? Markas. Helmet protection.
Chain headshot. Anjay, Satu lagi. salah. Awas towernya. Bomb has been planted. Chain killer. Anjay, kau mau main-main gak sama? Kamu naga katana, matilah kau anjing. Bomb defused. Main ya. Serius banget tadi lah. Anjay, rebel. Success. Aku nggak mau, aku mau TF. Okay, let's go. Bantu aku. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. B, ke B. Jaga B. B. Dia. Pasang bomnya. Bunyi bom tadi. Fire in the hole! Blue team win. Ih, TF aku tetap anjay. Rebel. Habis kan map ya? Habis propen ya? Oh, belum midtown kita belum ya? Iya, sensor udah gua. Udah, Sestrom udah. Ya, aku belum ada main OE loh hari ini loh. Geser Pre. Si Pre. Geser ke Pre. Oke, Bang. Masih Pre. Jangan lupa mampir, Bang. Kamu nanya, alam. Geser kolam. Ya udah, yuk. Apa-apalah, nggak usah lama-lama. Ya tidak, Om. Mapnya belum diganti. Biarin lah, nonton belum dari tadi kok. Oke. Ini kan room dari orang ini. Room dari orang kena gimana kita tadi ya mainnya? Midtown Om nanti habis ini. Low City. Bukan. Enggak, Midtown belum. Kita masuk dikasih tadi di map apa ya? Blue City kah? Blue City ya? Blue tadi ya? Blue City kan? Ya, belum. Baru dikasih orang ke RM-nya. Okay, let's go. Go. Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole.
mati gak? Mati kan anjing. Mati dia. Bangsat. Orang JP kayaknya. JP kah? Frag JP lorong. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang JP las JP. JP. Terus. Ke JK dia bisa. Ke JK. Oh di base, anjay. Oh enak ini kira. Bom di B ya. Frek, bom Bomb di B. has been planted. Dari JP dia, dari JP. Anjay. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Chain headshot. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 8 point! B point! Bomb has been planted. JP las, JP. B point! Kali. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Semua juga dia. Oh, belum. Bom di A ya. Bomb Bom di A, has bom been di A. planted. JK dia satu. Bom di A. Bom di A, bet, cepet, bet. Ada di base, bet. JP. Anjay. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Red team win. Bintang mampu aku. Gila, memang ada bantai dia loh. Aja sekali lagi gas. Sama lama, oi, dek, bek cemas kau, dek. All right, let's move out. Fire in the hole! Kena gak tuh?
tuh. Mission success. Kena nggak tuh? Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, tara cepet, boy. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Wah, ampun kaget hati JP satu. Fire in the hole! JP kawan. JP 2, JP 2, JP 2. Fire in the hole! JP 2, JP 2. B cepat B. Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Wah, di best mode. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kena bom dia. Dua biji kan apa sih Robert anjir. Mission success. Oke bang, oke. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Wah. Ada di base semua. Di best mode. Fire in the hole! Fire in the hole! Dua. Maju lam, cepat lam. Wah, alam. Kali aja tembakan leh. Main WIP semua. Dengan WIP. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole!
terus dia. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the Fire in the hole! hole! Shot. Orang alas ke alas. Bomb has been planted. Tipis lah. Nah itu. Bomb defused. Blue team win. Wih, mega HP ku habis gak tuh. Untuk lulukan dia, bintang bawa aku. Tembak bang. Iya. Pancingan. Mitonnya belum kita ya. Iya betul. Ganti coba senjata yang aneh-aneh. Pakai rasa dulu coba ya. Akbar ini agak enak ya, akbar ini. Jangan lama-lama redenya om. Soal satu senggol tuh abang aku, ya ampun, lupa, sorry. Sorry Frank, aku nggak baca YouTube, bentar ya, sorry. Alright, let's move out. Go! Untuk sini Fire kasih in the senggol hole! itu. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Bentar. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Nice shot! Pernah itu Bomb has been planted. Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! pinter nggak aku lempar bom situ, anjay. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the Fire in the hole! hole! Bom situ disiksa dia. Di barat A satu, di barat A. Barat A, barat A. B point! Bomb has been planted. Udah lapor saya. FCD. Mau kena baca nggak tuh? Suara siapa tuh? Gak tahu. Mission success. Yang mana carmu? Okay, let's go. Cipre. Fire in the hole! 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 AWP ya.
ada. Fire in the hole! Orang B itu. Orang B, naik udah mati. Ke B lah. B Pas point! mid ya. Mid sama MCT awas. Dari itu MCT. Ah. Wih, mau baca gak tuh? Tidak, kena kau. Mission failed. Itu bunyinya. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Go, go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Anjing. Cover me! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Tahu gak tuh? Dia sih siapa senggol ya? Mission success. Okay, let's go. Dapat sih ini Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada no belakang pintu. Fire in the hole! Fire in the hole. Ih, dibokong bah. A point! Bomb has been planted. Gak kena gak tuh gablok. Anjing. MCT. Gak kena. Masuk. Masuk. Wow. Bomb exploded. Anjay, kelar. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Helmet protection. Negoro, nengkono. Bang, server apa? Alwi, server 1. Mission success. Server 1. Publik 1. Server 2 room 8. Publik 1. Server 2 room 8. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Triple hole! kill. Wah ampun, kok kayak gitu pemainnya. Aduh, salah. Red team win. Bantu sini mau jaga sini. Gila. Lama. Astaga, slotnya pre lupa gua anjay. Kan kali bah. Sorry pre. Astaga. Aku nggak bisa lihat hijau loh. Anjay, lihat hijau gak tuh?
Sorry, bentar. Jalan hijau aku. Ada orang aku lagi hijau langsung gue tekan tombol start lo. Ready anjing. Ya aja itu. Udah sengaja. Sorry. Habis ini ya. Ingetin aku lah kalau udah mau di air tuh ingetin aku aja. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Double kill. Hey, Mission Habis ini success. ingetin ya. okay, let's go. Disenggol goyang nggak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk kan? Udah masuk. Hey, Fire in the hole! Oh yeah! fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Hey, Hey point! Bomb has been planted. Goblok. Dimit ya goblok yang kejauhan. Bomb defused. Kejauhan dia. Mission success. all right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Hey hole. point! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Hey, hey, Dimit. hey. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hey, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! hey. Hey point! Wah, gak kena gak tuh. Tipis lah. Orang Arabi cepet. Belakangnya satu. Fire in the hole! Wah, orang dua dia. Bomb has been planted. Rata anti kode, aku pakai APC. Mission failed.
let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Ajar Fire bet. in the hole! Fire! Wah, ampun di situ dia nggak itu. Baru mau bilang ajar bet. Dan nyampah orang, Bang. Mission Anjay success. kena aku, goblok. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nyepam, Fire in the nyepam. hole. Dapat satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Mission success. Bintang Okay, let's go. bantu aku Go, go, go! Fire in the hole! tenangkan dia. Fire in the hole! Astaga sialan. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak kena nggak Fire in the tuh. hole! Mission success. All right, let's move out. Go, 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 go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Hey, Fire in the hole! 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 Blue team win. Kayak berburu babi gak tuh? Anjay. Ah, gak enak titel ini. Naik oke. Oke. Aduh, udah terpakai pula. Naik dia. Duh. Senggol. Mau ganti yang mana kok senggol? Mau yang mana dia gantinya? Kau pilih lah yang mana mau kau ke. Diski itu aja. Pilih lah mau dari ki. Mana itu break? Si senggol itu. Geser lah. Ah, sini remnya. Mau apa lagi nih? Midtown sudah, apa lagi yang belum? Safe house belum ya? Udah. Kuburan. Kuburan apa kuburan? Sudah propen. Cemetri. Hah? Cemetri. Ngapain? Main apa itu? Udah mau aja, Bang. Bisa. Mau apa nih? Lu spill aja lah ya. Aja lah. Iya. Midtown udah, Sestrom udah, Blow sudah, Propen sudah, Safe House sudah, Mini Tonton Indonesia. udah. okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Anjay, nyangkut nggak bomku tuh. Hit itu SC.
Sakit euy. Ah, nggak bisa. C. Udah, bom di A. Dagang. Orang C dia. Bomb has been planted. Orang C. Iya, C turun ke mid ya. Lux aja om biar karatan anjay. Ini Success. udah Lux. Asisku 2 enggak tuh anjay, enggak kena tuh orang. Go, go, go! Lupa terus ganti bom. Fire in the hole! 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 B. Fire in the hole! Fire in the hole! B. Fire. Mission success. Udah mau malam ini. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire 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 in the hole! B. Bomb has been planted. Enggak dapet enggak tuh. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Ding. Bomb has been planted. Anjay. Mission success. Kena. Okay, Iya. let's go. Need backup! Affirmative. Fire in the hole! 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 Wah, ampun ada di situ enggak tuh. Kolam. Si ramai. Oh, kena. Ada Bang. Wah, ribet pula ya. Kena banget. Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak tuh anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh minus saing. Mission success. Susah mak sempit ini pakai Okay, awak ini ya. let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 B. Fire in the hole! Cepetnya rata. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole!
Red team Itu win. AWS aku. Nap. Untung nggak minus. Kakakmu ini mau masuk ke tanah nggak? Ada item CN nggak dia? Tuh udah hijau. Ready lah. Abangmu tuh ada DS nggak, Prek? Tengok CN aja dia, Om. Oke ya, CN lah. Suruh pindah dulu lah. Itu si Rizky tuh, ya ampun. Rizky, pindah dulu, Rizky. Mana si Rizky ini? Nggak mau pindah dia. Rizky pindah. Geser cepat. Aduh. Lah kemana kau? Halo? Oh dia lock out. Makan dulu, Bang. Yaudah. Kami ada di luar ya. Oh, ada DS dia, masukin lah sini. Kau undang bisa tuh. Ada tanda gambar orang itu loh di DS kita tuh Okay, undang. let's go. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! BC, cepat, BC. Udah. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go. Fire in the hole. 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 Fire in the hole! Lah si Prek katanya. Fire in the hole. Oh. Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk satu mah. Aduh, HS aku. Batu. Goblok. Protection. Bisa aku HS batu, ai. Enggak ada lagi dia. Tuh pakai gas tuh. Siapa pakai gas? WB 26 Mayor Mas.
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 A, B. Balon. Double kill. Aceh anjing. Mission Pakai success. gas, ada yang pakai balon. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Masih C ya. Enemy spotted. Fire in the hole! Chain stopper. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 B. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Belum pakai bom air. A. B. Enemy spotted. Affirmative. Enemy spotted. Double kill. Enemy spotted. Alah goblok. Bisa kayak gitu aku mainnya. Gak usah pakai gas. Enemy spotted. Enemy spotted. Orang B. Di sini. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Headshot. Chain headshot. Triple kill.
Helmet protection. Mission success. Okay. Surat, bentar. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go. Fire in the hole! Fire in Nice the hole! shot. Enemy spotted. Fire in the hole. Double kill. Blue team win. Sini yang masuk ke. Oh, belum siapa tuh, oke. Siapa sini tolol ini. WB26 tuh, pakai gas tadi tuh. Mau apa lagi ya? Tengah, yuk. Terserah. Main. Apa namanya ini? Air balik. Siapa yang mau slot? Oi, om. Ada lagi kah? Ya, kurulikan ini. Tuhan, yo yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Frek, nanti kalau aku live di like banyak kayak gitu ya, keren juga ya. Bisa ya. Satu akun kayak mana caranya? Ajarin aku lah nanti. Biar cepat 1000 like bang ya. Anjay, selebel. Hai. Selebel. Udah full mereka anjay, cepet kali telonya. Fire in the hole. Tuh, kita Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. anjay, ada yang pakai bomberman. Aduh. Siapa bomberman? Ah, bocah. Tero, itu CP. Enggak mati enggak tuh. Anjing. Fire in the hole! Pakai gas pula tuh orang. Aku mau kalian ya. Aku mau kalian ya. Majuin lah, jangan lama-lama di situ. Lagi. Mau musuh selesai kau, dek. Cover me. Enemy spotted. Hey, Bom ni Abed. RB. Oke. Kananmu. Cepat. Alah, Bisa nggak lompat dia? aku naik kan tuh. Boleh betul bang. Kita pakai Akbar Helen ya. Aku kan ngeras Jo. Bukan okay, Endo. let's go. Fire in the hole. Enggak. Ya ampun, bisa nggak kena nggak tuh nyangkut, aku nggak bisa gerak. Bangke. Fire in the hole! Ini mulai aku. Fire in the hole! Bomb
has been point. planted. Anjing pakai gas. Fire in the Boleh hole! aku. Kontol. Ah, diri semua rame, diri. Diri semua rame. Diri semua tahan aja. Oh. Enemy spotted. ACRB ya. ACRB ya. Wow, rata gak tuh. LC orang nih. Muara. Oh, ini mana? Ini semua mereka ngelek aku. Fire in the hole! Gigi aku masuk rumahnya yang mana? Gigi dari mana aku minus kok? Mission success. Okay, let's go. Bangsat Go, kagak go, sih. go! Fire in the hole! 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 Kosong awas. Wah, gak kena anjing. Jadi lorong. A point! Ini A kan point! saya. Bomb has been planted. Mission success. Okay, let's go. Di ADD tuh Bang Elon bentar. Ini subscribe dulu, subscribe komen dulu ya. YouTube aku nanti ya. Fire in the hole! Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ilham. Anjing. Dalen. Dah. A point! Hey, Bomb has been planted. fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Anjing. Gak sempat. Nggak sempat lah. Gak. 5,6 ya. Bomb exploded. Mission success. Udah aku terima itu DS-mu. Okay, Kalau let's go. tadi minta DS tadi. Go, 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 go! go, go! Tadi buat turun bebas aja lah, biar rata nanti kalian. Fire in the hole! Hey, fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Headshot. Bombe ya. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! DLB dia. Me! Fire in the Fire hole! in the hole! Enemy spotted. Goblok. Kita jangan ada pakai ini ya, Success. pakai gas nggak usah. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dalam jika dua bang, dalam jika. Double kill. B. Fire in the hole!
has been planted. Chain headshot. Chain killer. Rata lah kau. Oke, PC aku dek, cemas kau dek. Anak gua lagi nonton YouTube kamu Elon, kalau bisa jangan toksik Pak Polisi. Walah. Let's go. Kenapa kau suruh anakmu nonton YouTube? Janganlah, Jo. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. A. Boom di B ya. B. Fire in Bomb the has hole! been planted. Hati-hati. Balon nak. Balon. A, dua-dua di A tuh. Muter dia, muter. Bisa JK nih. Dari JK tuh, JK. Headshot. Bisa nggak kau jam shoot aku? Bisa nggak kau jam shoot aku? Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Wah, wah, JP satu lagi, kaget aku. Fire in the hole! JP satu lagi, awas ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. JP satu lagi. Hey, JP 2. JP 2, awas ya. JP 2. JP 2 ya. Pasang aja, Brek. Pasang aja, ah. Sector hey clear. point! Has been planted. Jauh kali motornya anak. Kena DP tuh. Oh, bawa gas lah. Bomb defused. Nembak yang mana dia tuh? Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole. JP 2 harus kena bokong, Robert. Fire in the hole. JP 2, Fire in Robert. the hole. Belakangmu, Robert. Belakangmu, Robert. Nah. Ada 2 situ. Hey point! Nah, dekat. Sector clear. Awas ya. Orang dua. Ya, dalam situ. Satu dia, satu. Nice. Boom di A. Cepet ke A. Ke A, ke A, ke A, ke A. Ke A, ke A. RB 1, DB 1. RB 1, RB 1 lu. Oh, RB mati, RB lu. 2 dia. Belakang satu lagi. Udah mati dah. Mid awas. Nice. Orang mid awas. Fire in the hole! Fire Boomnya in di the A loh, hole! orang mid dia itu. Oh, dia amok. Oh, nice, Robert. Red team win. Nice, nice. Goblok. Goblok. Goblok lu. Malah pakai LC. Dah, apa kita mau bebas aja? Selesai kau dah. Yuk. Kesel aku loh. Kalau mau bebas mati kau anjing. Bangsat anjir. DS. Siapa ngajakin deh RR dong bang? Itu si Alam. Dia orang pintar dia main BM. Oh. Itu aku invite loh sama Ilham. Ilham ngomong Ilham. Kok dimatiin? Ke warung dia. Heeh.
Mana si J tadi? Oh. J, ini loh kayak gini loh. Coba kau lihat DS, share screen tuh kayak gini. Kau lihat DS gak? Ah, lihat DS nih, ya kan? Klik mabar. Ah, di bawahnya sini loh, nah ini nih. Share your screen ini loh, share your screen ini. Habis itu pilih yang ini. Ah, habis application ini pilih yang screen. Nah, pilih yang ini. Langsung go live. Jadi kita bisa lihat apa skincare kau. Share screen, si skincare pula nggak itu? Rata kode kalau kalian pakai gas kayak gitu, goblok. Dalam jantung aku untuk lupakan dia. Alam DS, uy, Bonar. Apa lagi nih? Alam Bonar. Dulu spill aja ya, pacingan ya. Digimonnya udah hijau deh bang, dari Hah? hati bang. Apa? Udah hijau, Digimonnya ready dulu lihat. Ini yang rusuh tuh nggak sih ini? Kayaknya Enggak ya? Oh, ready dia. Jangan ready sama aku. Biarin lah kau mau pakai apa senjata apa lah itu. Cik, siapa yang masuk DS itu? Selamat datang di DS Katana. Passwordnya apa? Bonar? Si Bonar kayak itu? Bonar, anakku. Go, go, go! Go, go, go! Orang nih. Area enggak ah. Ya, ini dia. Halo Pak Tua. Mana kau, Bon DS lah kalau Jin. Sini main BM kita, Bonar. Kau nggak kangen sama Pak Tuamu ya? Mission Kangen aku sama Pak Tua aku. Ya makanya sih Pak main Tua. BM. Apa? Ahadop ya? Pak Tua, kawanku datang. Kawanku datang dari Pekanbaru. Adik juniornya Pak Tua berarti. Di mana dia datang? Ke Bogor. Ke rumah. Hmm. Juniornya Pak Tua juga, di kepolisian juga dia. Dia yang mainin Pak Tua. Wah, ampun mati di area anjing. Bisa keluar besar loh. Dia yang mainin ya Pak Tua. Oh iya. Lah, dia yang main itu. Iya. Nah, yuk main. mission failed. Leading berapa tanya dia? Alright, let's move on. Oh, mau berapa gitu dia? Bang. Bang, Ya, izin bang. leading berapa kau? Fire in the hole. Letin 2016 bang. Oh, aku leading 26. Astaga, 2005 masuk polisinya. Fire in the hole. Udah ini. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Bintang panas. Fire in the hole! 2005 ya? Iya bang ya. Iya. Udah ini udah tes perwira juga bang. Belum. Oh belum ya. Masih di pangkat tuh. Dinas di mana? Di Sumsel. Oh jauh ya. Asli Iya. Sumsel bang. Iya, asli Palembang. Oh. Hey, Orang fire AKP in itu. the hole! Apa bang? Enggak, mau ngomong sama yang masih hidup orang AKP. AKP itu maksud dia. Biasa kan main PB. Dulu sih bang. Orang mid. Enggak kena. Baru kena dia. B point! Orang B. Anjir. Jadi ada lah cari lah hidupin tau nggak? Ya apa namanya di Ya ampun. Ya ampun, Ema. Apa itu orang coba? Hah? Dulu begadang terus dia Pak Tua mainnya Pak Tua. Oh, mantap lah. Coba warnet PS. Nggak dengar. Nggak dengar. Iya, dengar. Dengar ya bang ya? Bomb defused. Marga apa kau? Aku marga Sinaga bang. Oh, sini Mama Boro.
Mau buru si Ombing. Awang sebajutan. Panjaitan. Mamaku mau tamu mulung. Fire in the hole! Oh. Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Fire in the Sakitnya, hole! dual itu di mid, Fire in the dual. hole! A point! Kaget aku. Fire in the hole! Di mid dual. Fire in the hole! Nice shot! Keluarkan dalenya kan. Abang si Panjaitan. A point! Kakak murah bang. Fire in 5 the juta. hole! Oh, wih. Fire in the hole! Fire Cewek in aku the mau hole! juta juga tuh bang. 2 juta apa, Pak? Aduh, nak potong. 2 juta apa? Junta. Mardau. Apa? Cuma juta juga masa. Iya, minta apa ya? Lupa aku bang. Jangan-jangan pacar si Brigadir Z kau pacarin, anjay. Kau berjuta juga tuh. Wih jadi berubah. Iya bang. Bercanda lah ini bang. Wah, bercanda. Ngomong, Cewek aku. ngomong. Ya, benar. Bukan headset dan teriak-teriak gitu bisa. A point! Kau subscribe lu channel YouTube aku ya. Bonar, kasih tahu YouTube ayah. Itu YouTube aku Bonar. Nggak dengar deh orang. Bonar. Tetap nar. Iya. Dan ini pegang sini pegang. Apa? Belum makan. Ah ini jadi turun. Ini bukan. Ini. Oh. Coba cari. Ah, Panjaitan nggak tuh? Mission success! turun kan. Terus. 30. Nggak kena aku nembak. Fire in the hole! Aku nggak tahu caranya nih turun terus. Oh, tungkian aku. Headshot! Tungkian nggak mau buat tungkian. Fire in the Kuat kali apa tuh bang? Chain Oh, kuat headshot! kali. Aduh sakit perutku. Kenapa Bonar sakit banget Bonar? Fire in the hole! Wah, kita gitu. Sakit kali dah. Kill! Fire in the hole! Kita enggak lah. Pak Tua itu lebih paham. Aku juga noob masih. Fire in the hole! Apa Bon? You're clear! Ini dia katanya bang. Noob dia main katanya. Siapa lu? Fire in the hole! Si Bonar. Aku bilang kan ada senjatamu yang lebih bagus. Nggak ada katanya. Fitnah Pak Tua aja yang nggak ngiyut. Isilah cash Bonar, kau jangan kau holit aja manusia. Dengar. Ikes katamu ini jangan berdekat di manusia. Helmet protection! Udah holit kau, izin makan bentar. Oh, oke, lanjut. Aku juga mandi. Success! Tanggal 2 tua katanya bang. Alright, Tanggal tua, mana tanggal tua itu? Orang kaya di Bonar itu. Orang kaya dong. fire in the hole! Iya memang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot! Saya nggak pala kau tiga orang. Nice shot! Fire in the hole! Kau orang dek, percaya dek. Itu aku ya. Gak mau cepat mati. Chain Wih. headshot! Kau nonton? A point! Iya. A point! Udah lah. Chain Senjata kami kalah ini. Fire in the hole! Kami pakai apa S1? Go, go! Headshot! K1 kami pakai. Kelas satunya kelas satu lah pakai. Astaga Bonar, Ya, belikan aduh. lo Bonar. Air Success! ketahu ini nanti. Suruh subscribe ke channel Pak Tua Bonar kau ini pun. Nice shot! Kayak mana hero 03 kayak gitu Bonar? Ah, kau ini. Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Jadi menang. Fire in the hole! Fire Baru in the kena hole! gua. Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Suruh buka YouTube dia dulu. Subscribe ke channel Pak Tua. Fire in the hole! Nice shot! Apa banyak ya? Ada di bed. Bisa berapa? Nggak ada. Depan aja dulu. Bohong ya, Bet. Karena mau satu cek. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, di Robert tembak angin kau ya. Tembak angin kau ya. 8 point! 8 point! Lompat dia bang. Tembak angin kau. Ya ampun. Ya ampun, rata semua nggak tuh. Siapa Ted? Ya Pak Tua kau lah Bonar. Astaga Bonar. Alright, Yeah. let's move out. Nice shot! Berkali-kali kita pakai Pak Tua Fire in Bonar. the hole! Fire in the hole!
Chain headshot. Jangan, aku jangan lawan. Bilang mana? A point. Fire in the hole. B point. Enemy spotted. Fire in the hole. Nah, senjata udah kalah kita nih. Senjata murah ini. Senjata murah ini kita Senjata ini. murah, apa namanya? AP itu senjata murah sebenarnya. Berarti kita masalah kebut. Bukan juga. Astaga. Kalau AP ini bagus untuk cari kepala, bukan untuk badan. Sedangkan yang kau pakai untuk cari badan. Nah, kepala pun nggak apa ini. Ada kita senjata kayak itu. Nggak ada ini. Oh itu dia. Fire in the Murah kok. hole. Di mana dia orangnya? Banyak waktu 3 bulan berapa? Habis semua. JP last bang. Aja. JP last. JP. Mau ngapain bang? Blue team win. Yo, clear. Apa? Mau bilang apa? Kau jangan musuhan sama kami kau. Jangan musuhan sama kami. Oke Bang. Pindah kau. Jangan musuhan, rata lah kau. Geser kau. Aman tuh. Geser. Macam Mau mana? ngambil apa? Mau ngambil apa? Geser sini. Oh, pencet apa? Pencet sekarang cepat mumpung belum main. Pencet sekarang nah. Nah, bang. Sayang nah. Pencet sekarang sebelum main. Jangan ditarik. Pencet. Dah. Oh Tuhan, di Roma. Di rumah, buah. Di rumah ini. Enggak, yang lain-lain enggak. Yo. Nah, cukup. Nggak pindah deh ya. Di rumah apa di rumah ya? Di Geromak katanya Bang. Di rumah ya. Okay, let's go. Ibu nak kecil. Fire in the hole. Fire in the hole. Nanti abang kalau udah gede, ini semua enak nih. Enak ini semua, kalau udah gede. Hey, Bomb has been planted. Kena. Cepet. Tipis bomnya. Cepet. Fire in the hole. Bomb exploded. Mission success. okay, let's go. Fire in the hole. B point. Fire in the hole. Hey, Fire in the hole. Get out of here. Fire in the hole. A point. Ular satu bang. Bomb has been planted. A point. Double kill. Enemy spotted. Fire in the hole. Triple kill. Chain killer. Udah kau subscribe belum channel aku, Dek? Mission success. Kau suruh si Bona. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Oke. Fire in Oke the hole. Bang. Fire in the hole. 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 A point. Double kill. Wah, ampun makin kepala enggak tuh. You take point. Fire in the hole. Ah, Cover kena me. bom.
dari situ aja kok. Bomb has been planted. Nice. JP ya. Ular kosong, JK kosong, JP ya mas. Sector clear. JP clear, JK clear. Di mana nih orang nih? AFK kah? Oh, di ini ular. Fire in the hole. Ini apa sih si Jatai? Kanan tuh. Nah itu sih. Itu bang. Nice. Aduh, sampah kau. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Nice Fire in shot. the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Cover. Ular satu. Gimana nggak tuh? Bomb has been planted. Double kill. Enemy spotted. Nice shot. A point. Headshot. Nice shot. Mau ngomong senjata nggak doang? Mission success. Okay, let's go. Attack us. Fire in the hole. 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 Headshot. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Sector clear. Fire in the hole. B point. Wah, ampun sih itu nggak. Aku mau nembakin ke bawah. B point. DB semua ya, DB semua. Hajar lah. Itu. Nah ya, ah itu. Lempar bom kalau ada bom. Nice shot. Nice. Siapa tuh yang ODS? Mission success. All right, let's move out. Go, Fire in the hole. 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 Gak kena, bodoh kena bokong malahan aku. Rame situ, coba masuk kau. Masih tuh. Oh yeah. Udah mati semua kah di situ? Pasang lah di A. Darahmu hit loh, pasang aja di A. Mati kalau di situ. Fire in the hole. Fire in the hole. Tuh. Sector Orang clear. ular satu ular. Fire in the hole. Aduh, sekarang. Cover. Nice shot. Bomb has been planted. Enak kali dia loh, hit semua darah orang itu. Udah lapar belum? Udah lapar? Mission Udah lapar belum? success. Belum sih. All right, let's move out. Kau kasih lah panggang itu bonar. Itu kan itu lupa makan. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Bonar, kau hole. bisa panggang. Benar, di panggang kata Fire bang in ini. the hole. Fire in the hole. Emang panggang? Bukan panggang. Mana ada sini panggang nggak? Di Bandung, di Bogor. Di Jakarta yang banyak. Gak kena, goblok. Tuh rame tuh, Prek, mati kau, Prek. Cover me. Cover me. Bomb has been planted. Nice shot. Ada situ satu. Depanmu Kan satu. auto win kan? Depanmu satu ada. Tunggu aja Bon. Fire in the hole. Sisanya di base. Orang base semua sisanya. Oh yeah. You take point.
Ah, kirimu. Tapi gue terakhir main ini. Hajar lah. Hajar. Nice. Red team win. Oke. Aku mandi bentar ya. Pegang RM Tapi bisa gue terakhir dong. main ini. Aku yang megang bang. Iya, pegang ya. Oke. Aku mandi aku. Kalau itu saya agak bau sedikit bang. Oke guys, aku mandi dulu guys. Sebentar aja guys. 5 menit. Abang itu mandi. Kira gue bohong apa bu? Enggak bang, aku off dulu bang. Mandi bang. Cek tadi gue bukan. Nggak benar. Bentar Dulu ya. belum pas posisi. Oh, kenapa? Ini balik kan posisi. Pasnya lah. Biar ini pas. Robot tidur di sini. Belum lapar? Udah lapar ya, Leo? Udah lapar belum? Lapar sih lapar ya. Udah gini ya. Pinter. Tapi iBox pun ada ternyata, makanya aku nggak balik lagi ke iPhone. Ada yang nggak terbaca. Ya ada lah. Ada, siap. Ada. Mabar bang, oke bentar. Aku mandi dulu, harus mandi. Aku beli kasih bentar. Ganti mapnya lah, ganti pancing mix dulu. Bonar aja lu Bonar, pancing mix dulu, habis itu ya baru map lain. Bentar aku mandi dulu ya, beli case dulu.
Terus makan kan? Alamak, apa masakan yang ini? Makan kan? Enggak. Pas di lidah. Tapi kadang ada beberapa orang Jawa, kenapa mereka bikin makanan? Mungkin ini bisa daerah.
kok tahu daerah sini berapa rumah? Kok tahu daerah sini? Emang apa ya? Rumah itu. Desa. Bogor nih. Ada tuh di Jakarta, kalau Jakarta, gitu sih di stasiun. Ya, ya. Kalau lebih sejalan, sampai 3 tahun. Main nggak? Aku ada yang tadi. Oh main. Nggak sih kalau di bawah lah, kayak mau. Boleh mau dulu. Terus ini bertemu dengan ketiga. Ngomong itu, benar cuma itu. Ngomong itu. Regine bisa kamu. Aku nggak mau. Kalau aku nggak mau. Ya,
Ini kan dia pun tidak parah lagi loh. Tapi habis semua. Sama kan makanya kode itu ya. Kita udah jadi percaya sama kita. Dan usaha kita. Sombong, tapi tak ada hasil. Udah habis loh. Mau perfect banget kan? Tidak ada hasil. Ini kita ini tuh hanya otot bahasanya. Tunggu lah, cek. Nah, Kau ngapain? Ayo lah handphonemu ngapain? Kau ngecas? casan lagu. Nah, itu ada cas. Kalau Petrus terakhir aku pas nikahan si Lamuan, kita itu saudaranya si apa Randy itu itu bisa jadi itu Randy di ini ya kamu teman dia dengan kekosan kalian jadi aku ini lupa mungkin itu aku siapnya si waktu di kota ini ada orang ini
di seberang yang lain. Mari, tidak aduh. Ya, tempat itu. Opung, kita sudah tahu, coy. Ya. Gue bilang jangan koreksi. Itu ada orang sendiri kan. Aku kira siapa? Ini mau. Aku gitu buat produk. Ini. Kalau dari surat, itu bilang aja di media sosial itu nggak ada surat. Menurut kamu berarti? Dan dulu cuma dulu. Ini dia makanya itu dia enggak ada dulu tentang sini beda dong. Jadi menurut dia ini kolaknya jadi cara ada orang itu ngomong iya ya, itu terlalu sih. Ini punya ada komunitas. Kedua, Kedingnya menyerap, masalah. Kamu sudah gitu. Lantas dia tahu. Bisa Kemana dia sampai orang kerja di luar? Enggak, di pemerintah tidak ada. Di kami tidak ada. Swasta.
Lah kok pada hilang semua? Cek, kok hilang semua? Cek. Oh, habis semua robot aing. Ntar kita isi cash dulu ya guys. Halo bang, halo Rizky. Bentar nanti ke Indomaret beli cash. Lumayan dapat karakter ya, gratis ya. Gratis. B. BTW lu fansnya Hunter X Hunter ya. Maksudnya BTW lu fansnya Hunter X Hunter ya bang, fansnya lu bener. Nggak tahu aku. Nggak ada aku fan. Kok bisa salah? Bentar ya, kita cek dulu ya guys. Unipin. Ada kes 200 ya langsung. Cepet dia jadinya. Anjay. Cepet enggak tuh. Voucher fisik. Kok ngelag deh? No thanks. Serialnya. Oke. Salah. Oke, satu lagi. Tutup. Salah ini. Oke. Fisik. Ini Unipin satu lagi. Bersama ya. Salah. Oke. Dah. Habis semua, robot aku habis. Medik aku habis. Ya, bang. Oke. Emang nggak ada artinya tuh dari nick TB-mu bang? Kan dari Hunter X. Enggak, jadi kayak gini. Itu Niku itu aku cuma lihat ini apa sih kayak mana ya? Nobunaga Katana itu kayak pahlawan samurai yang paling jago kalau nggak salah ya. Ini. Servisnya Dajung Blue nomor 1 nggak tuh? Dajung Red nomor 1 anjay nomor 1 Dajung Blue 7 hari banyak 7 hari anjay beli cash 1 juta gua anjay banyak kali yang dapat robot. Mana dia ini kan? Mana Dajung Blue nya? Dajung Blue mana Dajung Blue? Nggak ada. Live saya. Live. Tahu komen lah. Kan udah tadi. Kok nggak ada? Kok karakter biasa ya Dajung Blue nih ya? Iya. Udah 18 hari nggak tuh Dajung Blue aku? Anjay. Dajung Blue 18 hari. Salah aku. Coba beli cash banyak aja yang ini. Oh, polos semua robotnya. Oh, walang keke.
Apalagi yang dapat ya? Masuk robot ini. Mana ini? Bukan. Ini. Oh ini Pamasari tambah 7 hari toh. Ini apa sih? Oh alah. Gak usah lagi aku beli berarti. Ini habis semua ya. Kalau aku habis. Apa? Damso maksudku. Enggak, aku nggak ada ngefan sama. Ngapain aku udah tua ngefan sama yang itu. Dipakai. Mana face-nya yang 30 hari? Face 30 hari ini dipakai. Oke. Udah. 30 mah dia 30 udah oke. Spesialnya mana 30 hari? Hah? Ada kan? Ada 30 hari. Oke. Oh, ininya habis. Beli harian aja. Ini komen tampilkan atau enggak ya? Hah? Ini komen tampilkan atau enggak? Kenapa? Komen tuh loh. Di aku ada tampilkan atau sembunyikan? Ada tulisannya. Tampilkan aja berarti. Harian aja lah. Udah ya, bentar cek lo. Dual box sudah, ini sudah fixnya 3 hari haul fast ini oke, tinggal karakter pakai karakter ini aja aku. Nah ini 30 hari. Ini aja dajung untuk simpenan anjay, kelas level. Dah. Dajung juga sih, wah kakak dajung. Ini udah 30 hari, udah pakai banyak. Ini sudah 30 hari. Oke, yuk mampir sini yuk. Oke, yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen, men. Yuk, gaskan. Wah, udah pakai robot ini aku cantik. Robot tengkorak. Keren nggak tuh? Robot tengkorak aing. Adakah itu di shop? Apa? Ayo, mampir sini. DS lah. Sekalian OT aku ya, yang mau OT, yang mau masuk katanya boleh yuk. Culet shop dah. Wah, ini 11.000. Hidon nih. Black Auto Prom itu cuma plus 2 nggak salah. Ngapain lah coba ya. Ini dajung udah ada aku koleksi anjay. Dajung udah ada om. Oke, kita coba RR dulu yuk. Oke, kita pemanasan RR dulu om. Pemanasan lagi nggak tuh? Karena sepi. Kita RR dulu ya. Tengkorak nggak ada promo ya robot ya, udah habis 3 bulan, berarti harus beli 3 bulan lagi. Dapat dajung. Berarti robot 100 ya ini ya. Dajungnya robot 100 ya dajung ini ya. Yuk, mabar sini yuk, mabar sini, mabar. Oh, dapat dajung enggak ada. Dajung. Tapi wignya mana ya? Kok nggak ada wignya ya? Ada nggak sih dapat wignya aku nih? Nggak ada dapat wig ya.
Walah, dajungnya nggak dapat wig nggak tuh? Harus beli kah? Wignya? Iya nggak dapat loh. Wignya nggak dapat ya. Walah, walah keke. Yuk. Wignya nggak dapat om. All right, let's move out. Berarti harus polosan. Headshot. Oh, kaget aku. Masang musik lu, biar beli wig itu di shop ada, iya. Cuma dia per unit loh belinya loh, per unit, jadi mahal. Anjay. Mahal ya. Ada yang murah-murah ada. Kita ada yang namanya. Fire in the hole! Waduh. Mahal. Dia per unit bukannya. Kalau ada yang 30 hari enak, nih nggak ada yang 30 hari. Headshot. Chain stopper. Headshot. Chain headshot. Wow. Yang nonton jangan lupa di like, di share, di komen ya, di subscribe. Ini nembak apa aku coba? Nice shot. Chain headshot. Chain headshot. Baru om itu seluruh lah kok om. Jatuh dia apa ini ya? Jatuh dia apa ya? Chain headshot. Chain Belum nak, belum nak. protection. Chain headshot. Rata semua nggak itu di kanan tuh? Walah. Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Kalau kena kan kalau nembak aku. Tuh dari atas ya tuh. Duh, nggak kena nggak itu, dualnya jago juga ya. Fire in the hole! Fire in the hole!
Gak kena gak tuh. Gelap, oi. Helmet protection. Fire in the hole. Lah, malah ada tep pula. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go! Helmet protection. Headshot. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Protection. Wah, oke. Fire in the hole. Iya, jangan maju-maju, pilih aja om. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Helmet protection. Wih, Fire in the hole. Wih, udah patah-patah itu si Ale tuh. Headshot. Pam 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 pam. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bisa kayak gitu nggak tuh? Wah, banyak kali nemen aku di base ada. Anjay. Wih, 622 nggak tuh?
Headshot. Helmet protection. Ih, nggak kena. Helmet protection. Blue team win. Yo, yang siapa masuk join DS? Komen dong. Passwordnya apa? Teret. Yuk, mabar sini yuk. Benar aja lah. Tet. Okay, let's go. Oh. Ya pusing prek. Nggak lihat kau prek, astaga. Duh. Ya ampun, kemana lari? Ayo aku kemana larinya om? Walah si Alam nggak lihat di situ dia. Wah, minus aku parah. Yo. Nah, Orang berapa situ? Lagi baca WA om teman. Oh ya. Ini nembak apa sih aku, Gop? Anjay, nembak apa? Duh. Nembak apa aku? Helmet protection. Chain headshot. Tuh, kena bokong. Helmet protection. Duh, gak kena dia, bah. Astaga. Nembak apa aku coba? Chain headshot. Oh, masih kedip ya. Ayo prek. Duduk, woi. Bokong nggak? Di situ. Wih, gak kena. Aduh. Sakit kali tembakan orang itu. Ya ampun. Makan dulu kali ini ya.
Doi. Ya ampun. Kayak gitu aja pecah nggak tuh? Ada kembali bang, sini Jack, login Jack. Oh yang ya. Ini legote orang DS langsung Jack ya. Kalau login biasa DS. Waduh, masih kedip-kedip nggak seorang. Ini nembak yang mana? Aku coba. Nembak yang mana aku? Bisa-bisanya. Halo, tes. Masuk. Selamat malam. Malam, JP Paus, jangan JP lumba-lumba, oke. Langsung tujuh dengan orang-orang. Ya pun si Anom pada kali itu semangat kenapa? Lihat dia ngopi bang, ngopi dulu. Satu. Udah 12 kayaknya. Ya ampun, lempar kemana coba aku.
Red team win. Sini mambar sini yuk. Tiga satu nggak terus. Ini yang gua server tidak merespon. Server tidak merespon. Bisa? Iya nggak tahu ya. Wifi bagus padahal. Helmet protection. Udah. Wah, ampun nggak kena dia. Kayak lemas banget. Iya. Nggak tahu Din. Kebanyakan main BM ini kali loh. Kayak lambat itu loh keluarinnya loh, pelurunya itu. Angin. Tempat nggak itu? Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Wah ampun, nggak di base gak tuh? Helmet protection. Bokong lagi, oi, Om. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bang, lag ya kan? Reportnya lama, laporannya. Baru maju kok om tadi.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Walah, dari kanan nggak tuh nembak aku. Kanan boy. Protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duh. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Kenapa SBN aku? Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Suara kode S ada nggak bang? Coba ngomong, nggak ada kayaknya. Coba ngomong, Diski, coba ngomong. Diski, coba ngomong, nggak ada suaramu. Nggak ada suaramu. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dah, masih kira-kira biar nggak tuh. Coba ngomong, nggak ada suaramu. Helmet protection. Helmet protection. Sudah spray dulu beliau. Coba di bentar deh. Pengaturanmu nya nggak salah tuh kayaknya. Coba out masuk lagi coba. Headshot. Chain headshot.
Aduh, ada tuh orang bangsat. Awas kiri masuk, woi. Chain stopper. Aku restart laptop lu ya bang, oke lanjut. Lu oke semua ya senjatanya, nggak ada yang apa? Red Oh, team win. Sini, bonar. Coba yang DS mana? Coba yang DS. Masa nggak ada suaranya sih? Cek. Suara aku ada nggak? Cek. Z ada. Ilham coba Ilham ngomong. Ilham coba ngomong. Ilham Mehmet. Bisa nggak kalian Z kayak gini Z? Nama kau habis itu nama nickmu. Coba lihat DS kami lo. Kayak Ayah Elon kan Nobunaga Katana, Bonar Raja Bones Katana. Bisa nggak buatnya tuh? Ganti namanya. Ganti nama DS-nya biar enak, biar keren lihatnya. Bisa nggak diganti nama? Aduh, pencet apa aku? Bisa nggak diganti namanya itu? Nickmu apa? Namamu ya, panggilanmu. Contoh kayak aku kan Ayah Elon. Udah ngomong aku, nggak ada suaramu. Nggak ada suaranya, nggak ada, serius. Coba cabut dulu ininya, colokannya itu. Cabut colokannya, masukin lagi coba. Cabut, colokin lagi coba. Bisa nggak? Cabut dulu, masukin lagi coba. Bisa nggak? Kayak lambat banget loh keluar pelurunya. Main BM lagi kita, gimana? BM. BM, yuk. Bikin kopi dulu lah. Anjay, kau nyuruh BM, kau buat kopi. Kelas, level. Yuk. Coba yuk. Tet, oi. Yuk, yang mau mabar BM sini join yuk. Yang mau mabar BM join sini, nengken ya. Kayak lambat banget aku lo mainnya. Kenapa ya? Udah pakai quick reload namanya, kok lambat kali ya? Yuk, yang nonton di komen yuk bang, abang-abang sekalian. Di komen, di like ya. Yang belum subscribe, di subscribe, di subrek. Subscribe. Apa? Subrek. Ayo. Kamu nyenye? Ayah, chat ini aja ya. Kalau mau chat hijau aja. Hospital enak kayaknya di. Dah hospital pula, apalah pula.
Ready ya? Hospital nggak tuh? Anjay, map GB nggak tuh? Bundir-bundir di ini kan, di base kan? Okay, let's go. Yuk, yuk. A point. Fire in the hole. Sakit oi. Sakit oi. Wih, gak kena gak tuh? Goblok. Mission success. Okay, let's go. Wah ampun. JP langsung kena AS aku bah. Oh, you take point. JP udah masuk. Dia udah masuk B. Bomb has been planted. A point. B point. B point. DB. B point. Wow. Langsung AS nggak tuh? Tet. Bomb defused. Mission success. Belum nge-kill aku. Okay, let's go. Bangsat. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B point. Affirmative. Need backup. A point. A point. Nembak apa aku coba? Wah ampun, nembak apa aku goblok? Bum deh. Ya. Majuin. Last JP itu lastnya. Last JP. Fred. Ada terlihat masih. Majuin Red. Majuin. Nggak pecah nggak tuh? Aduh. Habis semua nggak itu? Anjay. Masih di bawah dia. Nggak kena nembak kok, anjay. Yuk. Mission fail. Aduh, bisa-bisanya yang minus. Fire in the hole. 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 Oh yeah. Fire in the hole. 8 point. Affirmative. Sector clear.
Chain headshot. Hah? Chain headshot. Helmet protection. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Triple kill. Wah, gak kena anjing. Hit di JP tuh. Majuin. Karambit. Aduh. Aduh, kena kau. Belakangmu di ski, belakangmu di ski, belakangmu. Udah di A1 di ski. Cek A. Coba cek mid. Kalau nggak ada di mid, RB berarti. RB coba. Oh di JP deh kayaknya. JP. Pokoknya cepat. JP-nya pas nah itu. Enggak udah di mau baju. Nah ya. Ada set. Udah masang dia. Bomb has been planted. Dekat. Nice. Yuk. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Di the mana hole! mati di ski? Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Hey, Pret, belakangmu Pret, udah di set A Pret. Waduh, sakitnya. Helmet protection. Udah set A Pret. Aduh, si Pret malah di situ. you take DS nggak sih DS? Fire in the hole! Mission failed. Okay, let's go. Hey, point! Banyakan dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, RB udah masuk. Kaget aku, RB udah masuk. Ampun. RB. Oh alah. Set A1. Pret depanmu Pret, set A. Astaga. Di A. Kalau nggak DS susah ya. DC jance. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! B point! A point! A point! Fire in the hole! A point! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Di JK. Ya. Ada satu lagi. Yuk, ngomong. Makanya enak ada DS Mission untuk ngomong. success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Kau jaga lah mid ini, kau mau jaga mid bener. Enemy spotted. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! 5 lah Blue darahku, team kena AWP-nya anjing. Nggak mana kan? Mana? Orang ini. Teman dia jalan. Ilham, coba ngomong Ilham. Jadi Ilham, nggak ada ini ya? Bisa tadi. lelek aku. Yuk yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Oke Koko, thank you Koko. Nice, nice. Mana si Bonar ini loh, Bon? Tegas yuk, lama. Wah, ready babi sok-sokan orang ini. Iya anjing. Ready babi gak katanya? Meok. Ready babi gak tuh? Digimon. Alright, let's move Kalau out. nggak cheat bisa apa kok, Dek? Lama sekali lo ubah ke ininya lo. Ubah kemana? Ke senjatanya tuh. Salah tuh. Coba Mission nggak failed. tahu lah bentar. Kalau udah 3 kali kau ganti Okay, nggak tahu let's juga. go. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Ini orang, bodoh, di sini ada nah. Matanya kemana tuh orang? Chain headshot. B point! Chain headshot. Chain headshot. Selesai kau. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Bokong dari JP ini. Headshot. Enggak, gue bilang.
RB ada. Fire in the hole. Ada B point. Chain headshot. Ya nggak tahu. Jing. Mission success. Okay, let's go. B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B point. B point. Cover me. Fire in the hole. Bomb has been planted. Double kill. Di mana sih dia? Headshot. Dia nggak tahu. Jing babi kau Mission cupu success. dek cemas kau dek. Okay, let's go. B point. Oh yeah. Hey, Fire in the hole. cover me. B point. Bomb has been planted. Hey, A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun. Oke kali dia bang. Triple box itu di B. Triple box di B. Las. Di B, las. Jangan situ aja, Fred. RB bisa, Fred. RB, Fred. RB. Ada depan lu, Fred. Bomb exploded. Arlock kalian. Mission success. okay, let's go. Go, go, go. Fire in the hole. 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 Nice shot. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh yeah. Wah ampun, di Arlock nggak tuh nggak bokong aku di Arlock. Arlock. Bomb has been planted. Bisa. Bola nak makan babi nak, mau rokok nak? Iya, mau rokok ya. Mission success. All right, let's move Need out. backup. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Sector clear. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah Fire in the hole. A point. mana mau Fire in the hole. A point. pokoknya terus di mid itu ada. RB ya. Pintu RB 1, pintu RB. Pintu RB 1. Udah naik ke RB dia. Arlock awas. RB, nice. B point. JP ujung. Triple box. Fire in the hole.
Ambil lorong. Nice. Bomb. Ambil lorong lam. Nice, Cek. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Bomb has been planted. Red team win. Clear. Mabar sini, oi. Tutorial YouTube dulu, wait AWP bentar. Maksudnya apa, Rizky? Kamu live YouTube? Pertama ada channel dulu ya. Wait. Habis channel, kau pilih mau pakai OBS apa Premiere Studio. Tapi kalau enak Premiere Studio nih loh, simple. Kalau kau mau Premiere Studio lebih simple dia. Ngatur-ngaturnya ini ada di Saweria satu, banyak sih. Oh, DS buat DS aku gak ada suaranya. Oh, ini. Siapa yang pegang ini? Toxic pegang RM ya. Kau RM ya. Ini lo. Gini coba. Lihat share screen aku ya. Alam, ngomong Lam. Ini ya. Ini kalau mau share screen ini. Lihat share screen aku. DS-mu tuh kayak mana bentuknya? Coba share screen dulu. Ilham. Mic-nya tuh dia harus hidupin ini loh. Settingnya di sini, mana coba voice. Dia voice, jangan push talk, voice langsung otomatis saja. Gini doang kok. Default udah. Nggak ada yang lain. Cuma itu doang kok ngaturnya. Coba keluar dari DS dulu, out dulu DS, masuk lagi coba. Alam. Isi Alam ini loh. Alam. Mau digasin ini bang? Kenapa? Mau gas yuk, sama mandi dulu. Gas lah. Kamu mandi. Udah ada di ini kan? Yuk. Masuk lagi deh, coba ngomong. Ya pengenalan voice-nya itu ikutin aku aja. Gak usah push talk, susah. Otomatis saja ngomong sendiri nanti dia. Yang penting mic-nya harus hidup. Okay, let's go. Fire in the hole! Kenapa satu aku tutupnya? Fire in the hole! Team, fall back! Fire in the hole!
headshot. Chain headshot. Bomb has been planted. B point. B point. Wah, aku kaget aku bah. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. B point. Affirmative. Nice shot. Fire in the hole. Ini orang yang ikutin aku aja ini. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go. B. Wah, ada lah bom itu. Bomnya. Kompor mana nih tuh? Di JP. Kah. Dia. Orang. Lemper. Sector clear. Affirmative. JK nggak sih? Bomb Bom has dia. been planted. Hey. Di gua lihat. Bom dia. Ada di dompet. Ayo, depan gua tuh. Udah kabur dia. Fire in the hole. Wow, ada semua nggak tuh. Bokokin. Tembak. Aduh. Ini bukan di DS itu. Bomb defused. Pegalan aku. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Wow. Enemy spotted. B. B. Fire in the hole. Bomb has been planted. Wah, kaget aku. Masih tidur dia. Dipus lah. Lalu. Ini Jai, jaga dia aja Jai. Okay, let's go. Fire in the hole. Hey. B point. Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. Hey. Hey. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
B-nya aman nggak? Aman ya? Aman. Fire in the hole! Double kill. Triple kill. A point. Chain headshot. Rata nggak kau? Mission success. Okay, let's go. Go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. B. Aman nggak B? B point. Cek B dong. Affirmative. B point. I'm in position. Nice shot! Wah, ampun di situ sembunyi dia. Aku JK. Wah, ada. Astaga. Waduh. Dia. Bomb has been planted. Oh, JP ya. Fire in the hole. Oh, Fire in the hole! Fire in the hole. Baju digoyang orang 3 itu. Astaga, bawah. Waduh, rata semua nggak tuh. Ada tuh. Wah, alam, malah nggak kena dia nembak. Jangan kepala, badan aja. Mission fail. Badannya aja. Alright, let's move out. Alam. Fire in the hole. B. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, oke, itu sih mainnya. Wah, Fire in the hole! masih di semua mereka. JP ya. Fire in the hole. Nice shot! Nice. Udah. Masih di semua. Masih di Fire in the semua. hole! Kau maju dari sini. Fire in the hole! Fire in the hole! JP 1. Enemy spotted. Ambil dari rumah jadi satu. Fire in the hole! Rumah jadi banyak. Makan dulu aku sini, lapar aku. Bom ini sedikit. Pret. Ya.
kosong itu B, oi. Ada tuh. Bomb has been planted. Panik. Mana mereka nih? RB clear bawah. Di bawah. Terus. Detect. Nice shot. Nice shot. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Allah. Langsung nembak gak tuh orang. Mana ini si Pake ini goblok? Kalau dibiarin aku mati. Fire in the hole. Pake buyar. Astaga, ada itu Pake, ya ampun. Pake ini. Orang B1 bawah. B bawah 1. B. B tank 1 ya. B tank awas di bawah tuh. Di tempat kita itu, di tank. Pas depanmu. Ada tank depanmu tuh kan? Ada tank depanmu 1 kan? Nah itu dia. Di tank itu. Eker. Bomb Ada has dekat. been planted. Naik RB dia mungkin. Ih, ini orang apaan ini si Pulki ini. Fire in the hole! Coba di set nggak dia? Di set. Di bawah 1, bawah. Satu lagi bawah. Nice, defuse. Ini satu lagi nggak tuh? Itu saja lah. Nice, defuse. Bomb defused. Dapat, cantik. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Affirmative. Di B point! B point! Ulur 1 tuh ya ampun nih orang. Chain headshot. B. Bomb has been planted. Chain headshot. Ada di base. Chain headshot. Tipis lah. Bomb defused. Kau pasang badan aku kau. Kena nggak kau? Mati nggak nembak aku? Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Di kolam mana?
Di base. Dua orang tuh di base. Di base, ajar. Fire in the hole! Di base. Di ininya loh. Di mana sih? Udah di bawah satu tuh. Nah. Satu lagi di atas. Udah. Anjing, bisa-bisanya kayak gitu nggak tuh? Di bokong. Mission Rame kali success. depan aku tadi. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, nice shot! Fire in the hole! Good shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Helmet protection. Walah. Rata semua gak tuh? Anjay. Sedot bang. Kok bisa rata semua? Anjay. Tahu. Bomb has been planted. Ini orang udah mati aja kau lah om. Siapa yang masuk DS dulu? Itu masuk ada suaranya. Siapa yang DS tadi? Ilham ya? Oh gembur saya. Okay, let's go. Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Mid B ini udah masuk sialan mati nih. Fire in the hole! Ini kan? B Fire in the point! hole! Fire in the hole! Affirmative. Wah ampun di situ nggak tuh kaget aku. Walah. RB1 kaget aku. Asli anjing. Bantu B. Lah udah mati B1. RB udah mati. Nggak ada jaga B loh. Dia aja kali ya ini. Masang B. Masang B. Nggak ada ya? OJK dia masih. Ke Adong. Ada set 1 set A1. Masang dia. Wah, pecah nggak tuh? Bomb has been planted. Kenalan stepmu. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Di mana lah matiin orang? Si Alam ngapain kau situ Lam? Fire in the hole! Jaga tol kek Lam. Headshot. Nggak 2 kali kau boy, mau bokongin aku boy. I'm in position. Ada lagi tol masih tuh Lam. Fire in the hole! Aduh, Alam, tol Lam. Aduh, si Alam kemana? Fire in the hole! Udah mati kakak kau Lam. Di RB dia Lam. Oh alah. Itu loh, dua tol Lam. Bantu Lam, di bawah Lam. Fire in the hole! Ah, situ aja kau jaga. Ah, situ aja.
Nice. Aman ya. Ah, depanmu siapa namanya nih? Toxic depanmu, kanan. Ah. Oh, di base semua sih, kananmu satu. Ah. Di base semua ya. Di base semua ya. Di base semua ya. Di atas satu, di atas. Fire in the hole! Oh, Jun Lam. Blue team win. Nggak usah takut. Yuk. Ada lagi nggak yang mau main lagi? Cek. Aku makan dulu bentar ya. Makan bentar. Bisa di XP nggak?
Ini ada di. Oh. Nggak kenal. Oh, ada GM itu? Mana ada GM? Jujur dia. Jadi aku ngantuk kan? Ngantuk loh. Iya.
Dengan siapa lo?
adanya saudara kembar yang hilang. Menunggu telepon lalu menuju bandara. Menyambut tunangannya, Jason pulang dari luar negeri. Seorang pewaris tunggal keluarga konglomerat di Korea. Tentu saja ini diberitakan di berbagai media sosial. Jason berterima kasih atas sambutannya, lalu memalingkan kepalanya dan pergi dengan sinis. Sehingga Yasmin jadi jatuh. Di dalam mobil wajah Yasmin pucat. Jason memberikan Yasmin sebagai kalung berlian senilai ratusan juta. Menerima hadiah Yasmin jadi bahagia lagi. Pemakainya lalu bertanya pada Jason. Namun Jason langsung tidur dan malas menjawab. Yasmin hanya menghela nafas. Meski keduanya sudah bertunangan, tetapi hubungan mereka seperti orang asing. Setelah makan, Yasmin menyarankan meluangkan waktu berdua demi saling mengenal. Namun Jason bilang bahwa dia akan membuat daftar pribadi. Jadi tidak perlu buang waktu untuk mengenal. Yasmin ingin mencari alasan untuk pergi. RR pakai bom. Halo ayah, halo bre. Anjing pakai gas pula ada. Siapa pakai gas? Siapa pakai gas? Enggak main From RR ada gas bang. Walah, bom. Ngapain coba? Bukan ke RM-nya? Bukan. Ngantuk RM-nya. Siap makan bang? Udah. Aduh. RM. Pakai bom deh. Pakai bom. Halo guys, ini informasi supernatural. Drama ini diperankan dengan karakter utama. Di sini yang pertama ada Yang Jin-sung sebagai Nam Do-rim, kedua ada Lee Hong-gi sebagai Choi Kang-ji, kemudian Sung sebagai Chang Mi-hyun. Drama ini bercerita tentang yang grup adalah konglomerat terbesar di Korea Selatan. Keluarga Choi yang menjalankan tayang diduga telah dikutuk selama 100 tahun bahwa pengantin pertama dari putra tertua akan selalu mati. Ketika pewaris kaya Chang Mi-hyun menghilang tepat sebelum pernikahannya, pewaris cebol Choi Kang-ju, Na-do-rim datang menjadi seorang penipu yang mirip dibawa untuk menggantikan Yik-jun yang menghilang guys. Tapi tidak seperti Yik-jun yang dingin dan penakut, Na-do-rim manis dan ceria. Dan kami benar-benar jatuh hati padanya guys. Apa ini nih? Nggak bisa. Pilih satu. Nggak bisa. Ini. Ini. Play, nggak bisa di play. Nggak bisa ya?
Anjing nggak bisa buka. Udah. Download kah? Ini. Ini PP. DC. Oh ini. Bekas cheat nih, yakin aku. Oh lama downloadnya anjing. Error begini terus oh, wah, aku tuh. Cari orang lain tak ada. Pirate. Dah, nggak bisa. Anjay. Apa? Bentar kali hidupnya. Hah? Mana nomor 1? Sana. Alas aku pindah. Pindah apa maksudnya? Pindah PC kah? Iya. PC mulu. PC yang gue pakai sekarang nggak bagus. Aku sih bagus bang, cuma ID-nya mendadak DC gitu. Kok iso? Nggak tahu. Katanya teman aku ini ID ini sering dipakai orang nge-cheat. Wah lah janganlah. Itu makanya aku bilang ID ini semenjak aku beli sama Marcel nggak pernah nggak tahu lah dari Marcel ya. ID-nya kah? Enggak, ID ini beli sama Marcel. Oh, YouTuber. YouTuber. Iya, nggak mungkin Marcel itu pakai nge-cheat nih kapan nggak mungkin Ya, lah, nggak kan? mungkin. Ayo, main lagi kita. Udah siap kan aku? Main lagi. Masih belum tentara kah? Atau udah pindah kalian? Loh. Nggak tahu orang tuh. Mana orang pindah tadi? Rumah 8 tadi saya pakai. Loh, rumah 8 lagi. Nggak ada lagi. Siapa pakai Rom 8 nggak ada lah. Kemana rumah penjaga tadi lo? Oh, alah, Nggak tahu pada bubar mereka. Kenapa bubar? Oh, alah. Kok dibuang pelurunya? Ini lag tuh. Aduh, lag. Reload dulu aku, lag kali. Anjay, kelas level. Lag kali ya.
Anjay, lompat-lompat dia. Main BM kau, RR. RR bang. Lompat ya, anjay. Gue di headshot. Iya, nonton di komen ya, abang-abang. Abang-abang sekalian. Kau udah subscribe channel aku belum? Udah kan? Udah bang. Enak loh, DS ini bisa ngobrol. Wih, jauh kali rumahnya om. Agak nge-lag lah. Kiper nggak tuh? Oh, Poliki. Oh, kalau Robert main di ini ya? Yami ya ini ya, RM ya? Kaspar. Oh, Kak. Aku sekarang di sepertiga room 22 bang. Iya sama, aku seru sama kau. Iya, RM-nya Yami School kan? Kan. RM-nya sekarang Yami ya? Iya, Yami. Aku seru sama kau. Ya. Ayo mabar lagi ya, ayo mabar lagi, ayo. Mabar lagi. Aduh, dari rumah dekat lo bisa dibuang nggak tuh? Sayang kali. Lah. Cemek JBJ. Mana ini ayak polos. Kiper. Mana ini? Kalau kalian ada room kecil deh, enak loh. Aduh, betul ya. SG lah satu kali om. Oke, yuk SG, ayo. Mana kita cari room SG? Sini. Ah, kau. Ada aja. Mana SG? Ah, ini crackdown nggak tuh? Anjay, gua crackdown musuhnya dikit. Wait, SG, mana SG? Kok nggak ada makro, oi. Cuca, oi. Bawa rumah aja kali ya. Sini. Sini. Direct kah? Aduh. Anjay, SG nggak tuh? Aduh. Ya, sini. Mabar sini yuk. Mabar sini. Aduh. Tapi yang DS ini Z Ilham Gembus ini yang ini kan caranya yang mana? Ini bang. Apa linkmu? Kau CN? Aku pakai itu DS teman. Ini Robert nih. Robert, oh alah. Ya.
Sini lah SG, siapa mau SG-an tadi, anjay. Tet. Gak ada pula lo ini lagi lo, apa namanya? Balet kuningku itu. Hadir ya Kevin, sini Pin, main Pin. Aduh. Nggak ada lagi balet kuning aku, oi. Ini damage moving speed. Ini penetration, all ching speed. Aduh. Nggak ada. Sini lah SG, yuk, mabar. Kita lucu-lucuan. Mapnya jangan di sini ya, biar orang banyak ya. Mapnya di mana sih? Yang enak nih. Mapnya jangan sini. Mana sih ya? Porcaba. Ini aja. Ya. Mapnya buat sembunyi. Cantik loh, robot tengkorak ini emang favorit. Keren. SG ku banyak ini. Ini enak pelurunya 18 nggak tuh, hari sehari nggak nih? Ada sehari. Oke, ini serem nggak ya? Oh, serem. Nggak ada yang masuk nggak tuh? Rekrut aja lah, nggak ada yang masuk buat cabah. Bajar SG, Q. Di makro aja bang. Iya, belum sempet. Makanya aku nanya apa, ada orang bilang Bloody mahal, Bloody. X7 pun mahal katanya Sura ya, 800an ya X7 ya. Dulu cuma 2,5, ada yang 225. Bingung. Mana nih, nggak ada yang ini kah? Ini rumah apa bang? Ada SG-an ini. Aduh. Ada Ya, yang ada SG-an. Bentar, siap ini aku join rumah bang. Dikit lagi. Bisa nggak cepat mulai TikTok? Jai. Success. Bisa baca komen, nggak bisa baca komen.
Aduh, susah. Pancing orang masuk dulu bang. Pancing orang masuk dulu. Apa? Pancing orang masuk dulu, aku ready dulu. Ayo. Coba ya. Aku gak bisa SG juga. Okay, let's go. Gak tahu lah aku. Ngajar SG lu. Si ini yang ngajak tadi, siapa sih si Prek? Wah, nggak kena nggak tuh? Helmet protection. Helmet protection. Hah? Udah tinggal 15 arahnya. 15. Iya. Headshot. Tuh. Masuk. Triple kill. Woi, gak mati-mati bang. Gak tuh. Gontik dia. Gimana kalian? Udah panggil kau. Dia gak kena anjing. Gak kena gak tuh? Boleh TikTok juga coba. Double kill. Triple kill. Waduh, gak kena ya om. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Jack. Alah, miss. Miss gak? Sepi ah. Susah baca PNSG ini, gak usah ramai SG kita. Headshot. Double kill.
Ih, maling. Masuk. Headshot. Bokong mati nih. Chain killer. Helmet protection. Gak kena. Berapa darahmu? Hah? 14. 14. Jack. Jadi kita mati. Wah ampun. Miss gak tuh? Enggak bis. Sama tinggal kota. Gak bisa gua mah. Ini agak aku aja belajar kok kill. Wow itu bisa kok Jack, anjay. Pasti aku sama si Jack, anjay. Best Jack. CS lah, biar enak ngomong kita. Kalau aku pribadi ya nggak DS tuh kayak sepi loh main dulu. Double kill. Mati kok anjay. Berapa darahnya, Bang? 120-an masih. 115 110. Enggak, tadi kena hit tadi. Iya, masih 100-an. Headshot. Mati. Kaget. Cek. Chain headshot. Bang ampun, SG ini. Lah kok keluar Dil? Kenapa keluar Dil? Evan aja Dil. Anjay, sakit. Thank you yang udah gabung nonton. Yang terbaru kah? Layarnya ya, anjay kalau Ya. kita tes layar ada. Member baru ini. Iya banyak nih yang baru ya. Wih, asik kami lagi. Masuklah Jack. Si Jack Mana si Jack ya? Ada, cuman login cuman nggak ada DS dia. Wah kena nggak tuh? Lagi war kah? Enggak. Kita lagi mau war kita ya. Ayo lah. Yang login ini ya. Ini loh, ngajak SG-an cuman orangnya nggak ada di sini. Ada dia kabur. Nggak kena nggak tuh. Masuklah Jack. Jack. Wow, Kita. oh, sini Jack. Masuk Jack. Cek dulu tembakin santai. Double kill. Masuk Jack. Aras Jack. Waduh, APKS ya tuh. Helmet protection. Helmet protection. Bang, besok nggak bisa buka.
kau. Si Dek masuk lah Dek, oi. Biar banyak ngekill ya, anjay biar banyak ngekill kan. Si Dek susah. Kawan kita Dek. Double kill. Turun nggak tuh? Triple kill. Wah, SG luar biasa. Anjay. Helmet protection. Double kill. Triple kill. Headshot. Double kill. Bentar ya, gue nggak bisa nggak bisa. Bentar. Wah, bisa tuh. Headshot. Triple kill. Helmet protection. Headshot. Wow. Chain headshot. Triple kill. Chain killer. Chain killer. Chain killer. Chain killer. Headshot.
Ada nggak gue? Go, go, go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Lagi ngapain gua? Mau tidur. Orang mana semua bang? Member baru ya? Iya. Kita ya. Member baru bang. Oh. Kau main SG mana? Mantul, makasih Payap. Udah mampir. Subscribe channel aku ayo. Siapa namanya bang? Azmi AZ. Ayo. Channelku udah follow ya. Komen ya. Jadi Headshot. Headshot. aku boleh masuk gak? Jadi bang. Mau masuk? Belum bang. Nanti dah besok bisa gak? Yang masukin ke DS siapa? Si ini. Aduh. Siapa ya? Si Pansa. Iya. Nicknya yang mana Pansa? Kurang tahu tuh bang. Iya. Kayak bukan? CM-nya ada juga ini aku stop. Oh iya. Nanti bang. Mampir ke Ubay. Oke siap pak. Mampir pak. Headshot. Lihat Ubay. Alah. Go, go, go! Bentar ya bang. Ya, nonton ya. Saya. Kalau TikTok ada saya ya. Kalau YouTube di like, share, komen. Wah ampun, miss gak? Helmet protection. Helmet protection. Siapa dulu Ustaz Ubay? Iya pak. Helmet protection. Double kill. Headshot. Chain killer. Headshot.
Blue team win. Oke, lagi kita ini saudara-saudara sekalian, tap layarnya. Apa TikTok aku nih ya? Bentar, Ellen26. Oh, Ellen26. Bentar, TikTok live. Mana live TikToknya? live TikTok. Anjay, live TikTok. Set. Set. Dua enggak tuh. Tuh, Yo, yang nonton TikTok Aing. Assalamualaikum Pak. Ya Ustaz, makasih udah mampir Ustaz. Lucu-lucuan. Oh enggak lah, ikut aku lah main SG. Diajak laser Gak apa-apa. sama B5. Udah Lucu-lucuan aja, Mi. pada kice gimana coba? Ya, santai, slow. Jangan aja maju-maju. Kice nggak ada. Aja ikhlas, Leo. Oh iya, nggak apa-apa lah. Buang-buang SG nih, SG kebanyakan. Yuk, yang nonton yuk, di tap-tap layarnya yuk. Siapa Yuliana 2570 nggak tuh? Anjas, kelas, level. Ini ya. Oh, itu caranya. Live TikTok, jangan lupa tap layar. No. Di follow. No. Di sawer. Makasih. Ayah dua live loh, Mi. Anjay. Live di mana? TikTok juga ayah, cuma pakai HP. Oh, TikTok juga. Oh. Live TikTok Ellen26. Lah, Mama. Tap layar. Endorse Mama. Anjay, wew. Nah, chat dia Tanto. Itu aja semua. Oh, main ini dulu ya. Oke. Situlah semua situ. Aku udah download Discord lagi ya, Bang. Oke, Jack. Ditunggu, Jack. Apalah nih. Yuk komen yuk yang udah mampir. Ini mau main apa ya? Jangan main situ, tidak timpa kasur. F. Jangan main itu. Tadi koyak ini. Terus dia. Dia. Jangan dulu. Tahu pula aku itu. Ready lah kita. Orang tuh ready. Gaskan lah, yuk nonton yuk, jangan lupa di tap layar yuk. Tap layar. Yang nonton YouTube-nya jangan lupa di follow, di subscribe, share, di komen ya yang YouTube, yang di TikTok jangan lupa tap layar. Ini ada kita dari subscriber. Double kill. Triple kill. Main SG, main apa ini SG? Ayo Jack, join Jack. Jack. Mampir kelasnya ini Jack. Astaga, maskill bisa ya, skill maskill ya? Bisa. Maskill, anjay.
Aduh. Kalau holo paling enak. Kill ya? Iya, cari yang agak rapet aja dikit ya, dapat itu. Helmet protection down. Double kill. Triple kill. Chain killer. Wih, lama kali, 20 menit. 160. Siapa yang maksudnya Dapat satu. Jack. Orang shit kalau pendatnya ini. Si Jack dah. Yuk. Ada suaranya nggak bang? Oh, Ada. Jack. Yoi. Kalian udah follow lo, boleh lo follow TikTok ayah yo. Ini lo TikTokku itu TikTok. Nah, main name. Boleh. Apa kan YouTube aja itu. Sekarang bang. Berapa? Lab tetek. Semua. Ya mampir yuk. Yang nonton jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Aduh. Bang, panggil Kiki bang. Kiki yang mana Kiki? Nggak ada komen, aku manggil Kiki. Komen lah makanya. Jadi musuh lah. Kiki. Ini apa sih maksudnya? Di komen dulu lah di YouTube-nya ada Sabar lah, jangan begitu bro. Santai. Ini sepertinya. Ini mana segini nurunin headshot bro. Triple kill. Headshot 4 kali turun loh kalau mana segini. Sebut Kiki bang, apa Kiki? Kau komen di YouTube lah. Kena laptop. Main SG nih. Ya. Yuk. Semangat. Yang doang kena enggak. Helmet protection. Double kill. Bang, bentar bang. Aduh kena pokok nggak aing. Ayo Jack, semangat Jack. Kagak semangat gua. Headshot. Chain headshot. Back. Aduh, bocil. Istighfar gua anjir. Chain headshot. Chain killer. Chain killer. Jangan main di situ. Apa lagi yang diambil? Apa lagi? Ini tajam. Chain killer. Kasih. Dia tengok dia main sendiri tajam nih. Tajam ujung itu. Ayo Jack, semangat Jack, kill Jack. Jack. Yo. Kagak gua kagak semangat tuh. Maju Jack, tepok lu situ maju jangan Jangan mau mah. baru nambah darahku om sabar om.
Amanah dulu aku, Om. Waduh. Kepala nggak? Miss dia lu. Ah, udah ngeset dulu aja. Mana nih orangnya di sini ya? Gak mau masuk orang. Salah server ini. Lama selesainya nih. Fire in the hole! Triple kill. Chain killer. Hai, selatan, Negoro, nengkel ini popo. Ayo Jack. Waduh, mati aku. Ayo Jack, semangat Jack. Bang, nggak semangat gua bang. Semangat 45, ayo. Lu ngapain itu? Itu ngekill udah Jack. Maju Jack, kalau maju nggak dapat. Harus maju dia. Gitu. Waduh, Jack. Pakai gigi apa sih Jack? Kagak, PC gua habis aja. Headshot. Chain headshot. Itu kedipan mata, pakai kedipan mata. Mantap pencarian. Yo, Ah, pakai kicing nih kenceng. Yo, yang nonton jangan lupa cepet layar ya. Nah kan, kicing itu ah. Kampret. Kayaknya kenceng, kicingnya belum itu. Double kill. Enggak masuk. Masuk tadinya mau tadinya gua mau tuh cuman temen kan mainnya jarang SG. Waduh, dibacok. Headshot. Chain killer. Lah, ramein lah. Kok sepi roomnya. Susah Di sini Bang Azmi santuy. Gua stay di Chain killer. yang sepi loh. Yang sepi. Fire in the hole! Salah mainnya itu kayak gini. Ngajak menang. Chain killer. Headshot. Najis gua di Bang Elon anjing. Baru mati aku. Oh. Lihat lagi bang. Aduh, ketahuan. Ya, di like, di komen makanya di komen. Subscribe dulu. Headshot. Di like juga. Like, jangan lupa jempolnya. Like juga subscribe. Ih, gua malah dapat aku kan atas. Chain headshot. Bisa di komen, subscribe dulu makanya baru bisa di komen. Wih, sabar. Aduh, aku yang kena. Warlah habis ini, rame nih, enak. Headshot. Double kill. Triple kill. Anjay, siapa yang makan ini kali? Lamanya. Anjay, 2 kali. Kilobet, aduh, dalam 5 bebet. Kilobet, dalam kita lihat 2 kali dia dingin. Wah, Fadil, belakang Fadil. Dingin ya, bebet ya. bet. Lamanya kecilnya. Double kill.
kill. Chain killer. Headshot. Aduh, kawan. Headshot. Double kill. Wow, Jai. Alam banyak asisnya. Nomor kali. Aja kelas alam. Dia cicil aja, tukang cicil. Waduh, mati aku. Udah maju sih, Dek. Kurang ajar. Balik Dek. Kau cek malam Dek ya. Kau malam saya Dek. Oh. Aduh. Main live-nya yuk. Triple kill. Ah. Waduh. Go, go, go! Double triple kill. Nih mau coba ini nih. Nah, nih, SG ku nih. Sebenarnya banyak. Gak ada kicingnya ya. Chain killer. Waduh. Headshot. Lama. Gua juga lama. Chain killer. Chain killer. Aduh, ceng, ada dua di belakang. Chain killer. Tuh mati kan. Anjas kelas level. Kanan itu ya, ada tuh, ke alam, ke alam. Parah banget. Wah, nggak kena, nggak tumis. Walah, bisa miss nggak tembak aing. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot loh. Kepala saya gila kayak. Iya emang itu kan. Om. Baru ya, Om. Alam main kocok dia. Alam yang ngocok dia. Iya. Catek ke alam, QQ alam. Enggak, kalau nonton live aku berisik. Aduh, kena nggak tuh? Wah. Kawan. Chain stopper. Triple kill. Chain killer. Hadir, thank you Bang Jack. Like-nya jangan lupa like-nya. Ayo. Kalau gua lag udah di lag dari tadi. Emang gak ada notif kalau lag? Ada.
udah setting cuma nggak muncul. Wow, apa yang salah? Cang nggak tuh pala? Salah lain. Wih, war seru nih war. Ayo, selesaiin cepet. Ada tower lah. Main BM kadang-kadang pada kesel loh kalau nggak ada S dulu. Ngasih tahu susah. Go, go, go! Headshot. Maskill. Wow, maskill. Gila nggak itu? Wow. Dua orang dua loh. Chain killer. Chain killer. Chain killer. Om belajar dulu. Go, go, go! Anjay. Hehehe. Leo. Gila kan juga enggak aku. Ayo, dua lagi ayo. Go, go, go! Headshot. Red team win. Yang mau ikut war DS, ayo chat gitu aja. Yuk. Yang mau ikut war DS, ayo. War ya. Masuk ke server war dong. Yuk. Nge-lag aku loh. Polosin dulu yuk. Polosin dulu. Kita polos dulu. 99 tambah dah. Polos ya. Yuk, kita war dulu yuk. Masuk room dulu ya, biar enak join aku ya. Aku masih ini, apa sih ini? Apa nih? Yang ngomong tadi? Roomnya, room jauh, nggak bisa juga. Oh jauh, server 4 ya? Iya, penuh server 2 gitu. Coba server 1 atau 2 lah. Nah nih server 2 nih, join. Nah room 3, mantap. Ya, join sini room 3. Oke, switch off, ini off. Room 2, room 3. Kill cam udah. Oke, yuk join kita war yo. Kamu gua request kok mau lu. War DS ya. Boleh. Yuk. Yo. Mana lagi nih? Orang berapa kita? Ini yang DS siapa aja ini? Oh, absen DS dulu yuk. Absen nicknya aja nicknya. Jack hadir. Jack ada siapa lagi yuk? Siapa lagi yang udah di DS? Z, Ilham. Ilham yang mana? Gembul yang mana? Gembul Z. Coba absen yuk. Aku udah bang. Yang mana kau? Namamu siapa? Nicknya apa nicknya? Robert. Oke, Robert udah, yuk. Padil udah. Robert udah Padil udah. Ini Dixki siapa Dixki? Polosan bang. Oh Ilham, oke mantap. Gak bisa ngomong tapi dia aja ya. Ilham DS gak? Udah DS gak? Ayo, war. Sini. 55 dulu kakaknya war. Oke, yuk. Diksi belum polos lagi tuh bang. Polos siapa? Belum polos siapa? Diksi. Iya mau hulu lepas. Hulunya lepas. Udah hulu doang. Yang meninggal mau lepas.
Medik jangan pakai medik ya, Jack. Jack lepas medikmu ya. Jack. Mana si Jack ini, Bah? Ini sisa dia. Woi, keren. SC-nya. SC siapa keren? Si aku lah. Anjay, lah, level. Kok nggak muncul-muncul lagi ya PC baru ya? Belum. PC baru nggak muncul-muncul lagi. Mau nggak sini. Lah, dikunci dulunya Mi, pantesan enggak ada orang masuk. Ada. Bisa aku bang, pelosan. Yuk, war yuk. Gak apa-apa. Kan ada DS, kalau ada DS. Ini kalau war kan lawannya juga polosan, sama. Iya. Sama-sama polos lah kita. Oke deh, bentar keluar dulu. Daripada kau main di situ, nanti kau ngantuk, surupan, ya kan? Surupan tuh makan keyboard, siapa mau nolong? Nanti ya, surupan siapa nolong kau, kami jauh. Iya. Makan keyboard, makan mouse nanti kan. Ada. Ini curut. Ada di surupan ya. Enggak percaya. Percaya makan beling aja ada. Iya ada. Berapa nih? Yuk. War bang, maksudnya war bang ya? Kau mau war? Oh, 6 jadi ya? Gak ngerti aku ngomong apa itu. War dulu aku thank you. Ya sini 6. Ikutan apa enggak gitu aja. Iya. Malam mana malam? Saranik apa ya? Nama siapa? Ilham. Bentar coba. Krypton. Bagus gak sih Krypton katana? Bagus gak itu? Bagus gak? Jangan. Siapa? Topik kamu. Ini boleh. Salah kok malah cat putih. Apa? Bentar, apa ya? Lolos katana jangan jelek lah ini. Bang Asbi itu saran mic mukjizat buset. Ya kali apaan kan? Enggak kan namanya Ilham. Ilham itu kan kayak gitu mukjizat. Kamu nanya. Kayak gitu. Dilan aja, Dilan KW katana. Kamu nanya katana. Bebas lah. Oh, Krypton sudah. Mau nick yang kayak gimana aja, Jepangan apa gimana? Miyabi katana. Aku banyak listnya ini. Udah coba mi. Chat mi. Serius banyak list. Aku udah banyak bikin list nick ini. Coba bentar. Rizky. Ilham. Bentar lu Ilham. Coba chat hijau boleh, chat biru boleh. Salah nick coba. Nick katana. Bau bawang anjay, bau bawang enggak itu. Coba nama-nama Jepang deh. Nama-nama Jepang. Miyabi katana. Belum ada Miyabi. Boleh Miyabi boleh, bebas. Kamu nanya, anjay. Oh bagus tuh. Oh bagus. Salah. Tanda kutipnya bukan kayak gitu. Kayak gini Di samping angka 1. Di samping angka 1. Iya. Nah, tuh bagus tuh kimochi kayak gitu. Bagus. Gak usah 2 lah, kutiknya kurang ini loh. Oh ya jelek. Satu aja kutik yang bisa. katana Kimochi itu. boleh, kimochi katana boleh. Kimochi katana. Ike katana, anjas si Jack Forno. Kurang ajar kau Jack ya. Anjir. Udahlah, mereka nggak mau ya join ya. 6 aja kita ya. Yuk lanjut 6 aja. Nggak mau mereka udah dipanggil kan. Padahal namanya sendiri bagus ya, Ilham.
Tinggal Mana dia? ham. Mau CN kali dia. Ah, King Mochi anjay, keren, selevel. Oke, kok gitu tulisannya? Ya udahlah, kalau mau kayak gitu. Ada yang cari musuh deh, ada yang cari musuh, 66. Oke. Ada yang cari musuh. Iya, cari musuh dong. Wanjas, kelas, level. Nah, KRM nah. Udah subscribe belum itu Timoci? Subscribe dulu. Ini ada 66 nih, room 13. Join si Jack. Sini. Sini. Naik kene. Ini roomnya buang aja. Iya, buang. Sini cepat yang DS sini satu lagi. Intansi. Oke, yuk, gas. Apartemen. WC dulu dah. WC lu boleh. Kamu nanya. Jangan chat putih ya. Kalau mau kamu nanya itu chat hijau aja. Siapa tuh yang ke WC? Yang ke WC habis pipis jangan lupa di-subscribe. Iya, anjay. Itu loh. Coba kalian yang disiram. Enggak, kalian yang ada yang ada di DS ini, cobalah kalian mampir ke YouTube-nya Asmiwa itu, di-subscribe, di-like, di-share, komen. Iya, disawer gitu loh. Anjay Asmi. Opung. Siapa Opung itu? Rope. Opung enggak tuh? Susah. Yang ambil siapa? Yang harus ganti siapa? Apung gue dok cara apung. Minggu depan CN. Bang Elon itu TikToknya tuh apa kan? Elon 26. Banyak tuh pengikutnya, 1000 lebih. Ini cek coba. Apa? Mana kagak live? Ya enggak live. Tadi live. Minggu depan CN asal join. Wah, minggu depan join asal join apa? Minggu depan CN asal join aku. Siapa itu? Seau. Sinurat. Yang mana carmu? Bah, nama Jepang pula dia, bah. Bayon. Lo mana sih? Oh, udah katana semua ya? Udah keren. Gas, yuk. Gas, Fadil. Ayo. Boy. Yang mana carmu? Login lah. Kau kawan siapa kau? Ada temanmu di si James. Oh, boy. Si James suruh war si James. Mana? Suruh on DS dia. Iya. Mamam dia. Biasa nyawer dia. Alright, Jadi musuh let's ada move WT out. enggak? Fire in the hole. Jagain JK dong, enggak tolong. Jagain Headshot. JK dong. Waduh, pasir satu. Jagain JK dong. Pasir satu WP ya. Gua masih di B, santuy. Kiri bet. Jadi baru bet. Nah, itu. Pasir satu lagi. Aduh, di B ada satu. Jongkok dikit. Dia pakai PS yang tinggi. Nice. Ke JP aja ini yang AWP biar diceker ke A. Iya. Pasangnya yang bagus. Nah, aja gitu. Bomb has been planted. JK. Balik. Kimochi. Itu B. Bom di A, Balik. Itu B terus. Aku berhenti. Fire in the hole! Mundur dikit. Mundur. Aduh. Nggak tahu nggak kau di mana A di B? Ilham? Itu A, makanya sering aku ajak kalian mabar itu loh. A di situ. Bomb defused. Tadi siang kan udah mabar kita tadi malam. Sore. Mission fail. Okay, let's go. Go. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole!
Di set ada ya. Nice. Headshot. Aku udah masuk A ya. Tuh, di atas. Double kill. Cover aku ya. Cover aku. Jangan bokong, Kimochi. Aduh, jangan situ semua. Bokong tuh. Aduh, makanya aku bilang. Tenang. Asmi, JP mi. Nice. Gitu dong. Jangan langsung semuanya ke A, jaga bokong satu. Mission success. Yuk, bisa yuk. Okay, let's go. Fire in the Bentar, udah hole. melek. Anjay, kenapa enggak aku? Fire in the hole. Koper aku di ayo. Jaga situ ya. Headshot. Koper aku di ayo. Ya, pegang situ aja. Jaga bokong. Mi bokong nih. Aku JP. Udah aman. JP aman. Kenapa di flashbang coba? Oh alah. Bomb has been planted. JK harus jaga. Coba. Pasir ada ya? Ada Jack. Di mana? Ya, itu Jack. Cuma. Di pasir. Mati bang. Mati. Ya, gua di sini. Oke, aman, udah. Alright, Robert. Ya. Mission success. Okay, let's go. Kimochi kalau nggak bisa pakai AWP ganti deh. Fire in the hole. Anjing, pas pula lo. Bangsat. Ini di B pakai 1. Udah jaga aja bokong. Ada. Cek. Aduh, TK. Pakai 2 lah kau. Ngapain kau keker kayak gitu? Aduh, bokong. JP. Kau lah Mi dewean. Dia jaga JK tuh. Nice. Pas orang dari B ya. Siapa ke Kimochi? Pakai baret. Kena Komi. Di set bom 1. Baret ya. Boleh pakai baret, tapi baret kuning ya. Baret kuning, kalau nggak baret kuning, baret merah. Baret bawah. Ini Bareta boleh lah. Ada yang mau pakai? Set Kimochi, set. Depanmu. Kiri. Nah itu. Tangga. Waduh. Ada yang mau pakai nggak? Nggak usah. Enggak lah, enggak ada kice aku. Susah. Mission fail. Nggak usah. Okay, let's go. Nah, spam pula aku. Agak sabar dikit lah maju aku. Spam dikit. Spam. Fire in the hole. Gua jaga sini. Fire in the hole. Ada berdua di ini di set. Aduh. Kita. Bantu aku, ya ampun, nggak ada yang bantu aku ke A nggak tuh. Jack. Naik. Kananmu Jack, kanan. Situ, hati-hati. Kau jangan situ aja, belakang. Aduh, di mana? Belakang. Mission Yuk, bisa yuk. All right, let's move out. Ke B, ayo, ke B. Bertiga lagi kalian. Ada. Sorry. B aku udah masuk ya. B aku udah masuk B ya. Cepet ke B. Mana? Liatin atas dulu. Pasir awas. Di pasir. Nice, udah mati. Headshot. Dah. Clear. Pasir awas, jangan pasir.
Jaga pasir. Nice, kayak gitu dong. Yuk. Larinya lambat kali. Yuk. Lebih lagi boleh yuk. Langsung siap senjata ya. Jangan langsung sering megang pisau. Pam. Aku jaga bokong ya. JK masuk Asmi. Oh, dulu. Mati kena ya. Anjing. Tekan F pula aku lo goblok. Aduh JK Abi. Aduh. Tekan F pula aku tolol. Bangsat lah. Masih pakai titel ini aku lo. Titel apa sih yang aku pakai tadi itu SG lo. Anjay. Saya kalau kalian maju, kalau kalian itu lihat bokong gitu loh. Jangan fokus satu titik. Rumah nenek satu nih kayak Mi. Bokongmu satu Mi. Belakangmu satu. Ada dekat. Dual. Tahan dulu lah, santai dikit. Dia ngeras nih, nggak bisa tahan. Udah aku di JP. Bantu cover JK-nya aja. Aku JP. Aspam Mi. Kan udah ya bilang masuk spam. Masih kan nggak dia? Dia maju loh. Ada maju nggak nih? Waduh, mana nembak itu? Waduh, Asmi malah aku dibiarin situ. Enak kok Mi, tadi nembakin itu Mi. Pas saya maju tuh. Dapat ayam nih. Atas tuh ada AWP-nya. Nice, satu lagi. Aduh. Dua lagi. Lompat musuh itu. Bokong. Musuhnya, aduh. Musuhnya kalau AWP itu lompat. Yuk, bisa. Gampang ini, yuk. Pakai titel ini bukan titel ini anjing. Aja aku ke A ya, aku ke A. Yuk. Bantuin JK-nya aja bantuin. JP biar aku sendiri. Gua jaga JKB. JKB kok, aku B. Aku rumah nenek ya. Ayo. Del, kau bantu mid Del ya, kasih tahu kalau kalian mati kasih tahu. Contoh gini ya. Jaga mid 2. Nah, sebut angkanya. TK 2. Misalnya JP 1 contoh gitu kan. JKA 2. Jadi enak. Oh, berarti 2 di sini, berarti sisanya di sini kita kayak gitu. Oke? Semangat. Semangat. Gas ini, menang ini. Yuk. Let's go. Yuk, aku ke A, yuk. Pasir jangan tinggal. Yuk, aku mid-nya yuk. Oh, udah si Robert tuh. Waduh, langsung nggak ada orangnya di situ. JP 1 di atas ya. Tuh, dua. Masuk. Oh, dalam side. Masuk. Ya. Udah masuk. Headshot. Waduh, JP nggak tuh. Dalam side ada di. Ada. Nah, nice. Yuk. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole! Di keramaian. Ada nih? ih kena lagi. JP. JKB. JKB ke B dia. Mana itu? Bokong dong, itu si Robert. Ada dia. Masih ada ya? Udah mati. Masih ada lagi ya? Di mana? JP tadi 2 orang tuh. Di mid nah. Mid pasir ya. Pasir. Pasir Kimochina itu udah 2 orang. Pasir 2 orang. 2 orang. Sabar. Dua-duanya itu di atas. Ayo. Aduh, perang dong. Aduh. Satu lagi pasir. Aduh, enggak dioper dah aku. Di pasir ya. Lambat. Ya ini larinya.
Bokongin lah. Dekat stepnya. Masih di pasir tuh di atas masih. Bomb Oh, ya. planted. Lincah. Lincah. Oh. Bisa. Nice, kayak kalau listrik kalau lompat jadi dia bingung. Lompat sini. Sini, tukar nih. Aku jadi nih, Kobi. Iya. Jangan mikir di atas, Kobi. Mati kalau di atas. Bomb defused. Ambil dari mobil dulu aja jangan JP. Duluan dia. Enggak, ambil dari mobil dulu aja. Mission success. Ya, bisa yuk. All right, let's move out. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole. Langsung spam di JP-nya tuh. Ada yang JP pasir. JK dong, bantu dong. Bom Robert. JK dong. Nah, di situ dia, Fire in the hole! Pasir dia Fire in the hole! Pasir. Pasir masuk. Headshot. Aduh, JP satu. Awas belakang. Belakang Robert. Aduh. Nice. Itu lagi. Orang, cepet. Ada. Fed. Oh, cakep. Nice. Gitu bomnya. Jack, kalau kamu jaga mid Jack, JK jangan di situ Jack. Bomb defused. Nanti aku ajarin gua jaga JK ya. Jaga di depan mobil biru itu loh. Mission success. Sini Jack, kau ikutin aku Jack. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Nah, kananmu ini loh, sini Jack, sini. Nah. Itu Jack. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Ada Jack, go Jack. Double kill. Aduh, Jack, nice. Covernya nice. Mid awas. Pasir nggak ada. Pasir ada gak? Nggak ada. Ada. Nggak ada pasir. Sector clear. Tinggal satu musuhnya, jangan mau diculik ya. Asmi ini bosku senggol dong. Oke, Onjo. Lagi Onjo. Kimochi, gak usah Kimochi. Komosan sih, Komochi. Robert, ada ke sana Robert. Sip. Kimochi situ aja. Nice, Robert. Jaga di situ, Jack. Itu pasti Robert itu. Mission Mau jaga JK. success. Okay. Bila perlu nanti kalau aku bilang rame JK, kalau lempar boom ke dalam itu, pantulin ke dindingnya itu loh. Siap. Aduh, oke. Fire in the hole. Sector clear. B kosong ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Masih di. Fire in the Oh, Jack, hole! ada Jack. Headshot. Lempar boom Jack. Udah. JP ya, di JP berarti. Aman. Smith ya. Oke. Walah, nggak apa-apa. Masih di markas mereka, masih di pasir, santai aja. Pasir jaga Bang. Kimochi tuh, Bobo Kimochi. Nice, jika arame ya, hati-hati ya Robert sama si Padil. Iya. Gua udah ready. Depanmu kanan. Nah, situ rame. Tuh. Nice. JK semua dia. Fire in the hole! Kalau ada boom deh. Nice. Fire in the hole! Fire in the hole! JP Robert, konsen ke JP. Nice. Masih JK ada itu. Fire in the hole! Ya, udah nggak ke A lagi dia. Udah nggak ke B lagi dia. Enggak di A dia. Jembatan. Itu Kimochi di mana mati? Di B. Dia di jembatan ini belum lewat ke B. Belum. Nice. Masih JK A. Di ke alas. JP. Nice, Jack. Gampang kan? Mission Bang success. ngendok gini gak rame anjir. Ya kayak namanya war, kayak gitu lah. Anjay, namanya war. Enaknya jadi teror. Jack, kalau bilang rame-rame Jack, buang ke mantulin ke ininya Jack. Kemana? Mantulin ke. B masuk. B. Bantu deh. Cepat geraknya. Waduh, pam. Satu di KB. Langsung nembak.
Bomb has been planted. Headshot. Chain headshot. Anjing, nak kumpul aku anjing. Kalau nggak mati semua mereka itu. Bangsat. Mission fail. Pecah kepala mereka. Alright, let's move out. B-nya itu bantu orang inilah 3 lah B-nya itu. 2, 3 boleh. Dia udah takut di A ini. Bilang ya di mana kau? Di mana Pak? Di mana kau anjing? Fire in the hole! Fire in the hole! Di ujung mid itu AWP. JKB ada ya? Mati dia. Di B. Kita toksik, alah si toksik malah VK pula. Ada satu. Oh APK kau, walah. Ayo Cek, lagi Cek. Senjata siap. Bomb has been planted. Pegang senjata. Kok AFK dia? Siapa main nih? J. Berasal ya anjing. Mission fail. J. Alright, let's move out. Mi, ke B aja dong Mi. Bantu B aja Mi. Mid nggak ada jaga tadi. Fire in the hole! Oh ya Mi, pas. Iya, pas. Jangan Mi. Fire in the hole. Fire in the hole! Midnya kosong Bang. Ada Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Mi, masuk Mi, harus pasir Mi. B2. Iya lah. Kan midnya jebol kan. Aduh, JK. Alah, pasir satu. Oh alah, kok jadi kayak gini kita mainnya. Udah bagus tadi. Pakai dual Mi susah kalau Has been planted. bom di A. Enggak, aku Bom di udah A. panjang tadi maunya emang, udah pas di mid aku. Udah di belakangmu game mode satu. Aduh. Bet belakangmu satu bet. Yo. Jadi kalah lah, udah 4-1 tadi lo. Aku di B ganti. Nanti aku di B. B-nya itu masih dimajuin loh. Jaga rumah nenek satu orang, satu di toksik, jangan kayak gitu, toksik jaganya toksik. Mati kok kayak gitu. Nah, Kimochi di situ. Satu jaga di sini. Rame. Toksik jangan situ toksik. Aku nggak bisa keluar toksik. Jangan situ. Aduh. Di sini. Bantu A toksik bantu A. Bantu A. Biar aku di B sendirian. Di B. JP. Aduh, udah mati. Dia. Aduh. JP mobil 2. Satu lagi masih di mobil. Kalah dah, matilah. Red team win. Aduh. Bisa jadi kalah nggak itu? Next map. Udah 4-1 lo tadi lo. Nggak usah lu, jangan lu. Ma bocah itu nggak usah lu. Alah si Fadil. Ya, biar. Kalau lu tambah susah kita masuk nanti. Gak apa. Rapat orangnya. Yuk. Gas. Pakai dual aja kok, Bet. Sip. Biar aku sama Asmi aja pakai rifle. Hah? Biar aku sama Asmi aja pakai rifle. Yuk. Nih, kau ambil BC nih. Mau pakai Azure gak? Iya, aku BC. Udah menang dari hari 4-1 skor tadi loh. Aduh, bisa balik dia. Tahu dia di mana Ayah jaga, dia nggak berani datang. Bangke juga tuh orang. Yo, gas. Gak ada RB lagi. Main santai aja ya, ini beda mapnya ini. Bisa culik-culik. Gak jauh soalnya. Set A sama B jauh soalnya. Lihat loh, kalau orang sudah contoh ya, aku ke JKA. Kalau ada satu orang di JKA, jaga bokong gitu loh.
Biasanya jaga bokong. Okay, let's go. Jangan semua yang ngarah ke satu titik itu. Susah kita. Bokong semua. Fire in the hole! Awas, pam bom ya. Fire in the hole! Mid ada ya, mid ada. Gua jaga kalam. Alah, JK satu awas maju. JK awas maju. Ada Jack. Nah, terus. RB, aduh. Ke A deh. A kosong deh. Pindah plan, pindah. Pindah, pasang. Ajar situ aja, Mi. Ya. Sip. Ulur gak usah jaga. Has been planted. Pindah Padil. Nah, situ aja di depan mobil. Sip. Ada Dil, bukan situ. Ah, situ. Awas. Ada itu. Aduh. Ular lepas aja ular. Aduh, masuk satu. Bawa mobil. Nice, satu lagi Dil. Sekarang kiri mobil. Jangan dulu. Jangan kayak gitu jalannya Dil. Mati kau Dil. Semangat bro. Oh iya, webcam gelap. Lupa. JK kau ya, suara kau ya. Udah, keluarlah aku. FK katanya. Udah. Limit udah. Udah. Aman. Limit dah. Bomb exploded. Yuk, main sabar. Culik-culik aja. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Udah. Sip. Fire in the hole! Kita ada satu. Waduh, di jendela. Fire in the hole. Di jendela dia itu masih di atas. Ular satu. Jendela mana, Mi? Di JP di di tol. Nah, ular satu. Sabar. Ulur aja. Ular itu bang. Double Nah, kill. ulur aja satu-satu gue nengok. Babi. Pecah pelot kepala aku. Ada Dil. Kananmu satu Dil ya, kananmu satu. Bokong Jack. Depanmu dulu. Ada di situ. Oh. Yuk, semangat yuk. Mission failed. Ada bang, ada. Okay, let's go. Hey. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sekarat aku. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Yo. Clear. Ke. Fire in the hole! Gua masuk ular. Aduh, ada orang. Aduh, bawa. Nice. Pasang lagi ya. Jack. Tuh. Ada. Tuh, di mana itu, Cok? Ular. Ada Mil. Aduh sih. Parah aku lagi. Oh alah. Depanmu satu Mi. Kirimu ada. Masih situ semua dia. Ada tuh. Bokong. Ya, Gua bisa. ada lo di situ. Dari mana bang? Mission failed. Okay, let's go. Bro, otok bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Jalan situ makanya. Wah, ampun, pecah semua nggak tuh? Walah. Fire in the hole! Aduh, Jack. Waduh. Jangan lama kayak gitu nih, susah loh nih. Mereka lagi ngeras mainnya. Awas, bokong satu. Orang tuh ngeras mainnya, Mi. Gak bisa kalau nunggu kayak gitu. Yuk, semangat yuk. Kok kalah terus sih? Okay, let's go. Ayo Kimochi, semangat, Robert. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole.
Ular satu. Masukin lagi ini. Gak usah ditunggu lagi. Nah, Double kill. nice. Kayak gitulah mainnya. Nah, yuk. Mission success. Okay, let's Lihat lagi, Jay. Ajar, Jay. Fire in the hole! Jangan situ Kimochi, kena spang dari situ. Fire in the hole! Lompat dari situ aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Bet. Jangan masuk ular, Jack. Satu bet. Atas. Wah, kena nggak tuh? Bisa kena loh. Mission fail. Ayo Kimochi, semangat Kimochi. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Ada maju tuh. Waduh, langsung kepala. Di mana nih? Di mana nih info nih? Di side A itu, jalan A itu. Buat. Wah ampun, rata semua nggak tuh? Kanan bang. Satu. Headshot. Rata semua nggak tuh? Nah di situ satu. Double kill. Aduh. Blue team win. Semangat kalian, kenapa nggak semangat? Ente, bisa. Robert, kenapa nggak semangat? Aduh. Yuk. Gas. Minum kopi. Dil. Jack. Minum kopi, biar nggak ngantuk. Ngantuk ya kalian? Aman. Ayo Kimochi, gas. Las mau perbaiki DS ya bentar, yuk. Ready lah. Ready? Lagi baikin itu mungkin DS. Walah, nanti dulu. Gas aja dulu. Walah. Kayaknya ini belum disemangatin Pak. Ayang gua. Ya ampun, si Kimochi kemana nih? Enak loh musuh lah, nggak terlalu jago-jago loh. Kompak dia 1 net itu ah. Hah? 1 net kayaknya. Walah, malah kayak gini dia. Semangatin aku dong, Pakil. Semangat lah. Siapa lagi nih? Kang Jai itu mau ikut nggak? Kang Jai. Zaki. Itu si James itu kan, Gutil kan? Nggak tahu lah. Waduh. Wait. Malah DC nggak tuh orang. Ayo min 1 Walah. 2R. Lama ya? Kelamaan anjir. Enak loh musuhnya, nggak terlalu jago-jago. Makanya mainin cepet. Nggak bisa kita nunggu kayak gitu nih. Mati kita kena bokong. Main cepet deh, rat. Kang Jai. Walah. Oh iya, gua lupa mau masangin Hasan Plus dulu di kepala. Apa Jack? Pasang di mata, Jack. Buset, kagak bisa lihat anjir. Masang di mana? Parah, Bang Azmi anjir sesat. Buset. Ayo, oi. Kalau kita lo apa ya? Pakai RD pun boleh nih. RD duo. Bebas sih. Ayo gak pinter main OA. Gak pandai main dual.
Malah lock out nggak sih Util ini. Kalau pakai dual itu dominan tuh harus lompat itu loh, pas lincah. Makanya aku kurang bisa lincah kayak gitu. Z, Padil, gembut, oke. Gantilah nickmu itu, jangan gembut kayak gitu loh. Kayak apa? Siapa namanya? Robert Katana itu loh. Padil ini Padil Katana. Z ini Z Katana, ujung DS-nya itu. Coba sebutin nama si DJ apa nicknya? Nicknya apa? Nick cari. Toshi. Hah? Toshi. T-O-T Ya. apa? HI. Aduh, harus lihat. Bentar. Harus lihat dulu. Tos hik. Oh, tos hik. Bacot pula orang ini ya. Ya karena terus kita ya bacot ya lah. Udah diganti. Tahu dia. Kalau segitu aja belum lagi. Siapa nama aslimu? Z ya? Kiki. Yang mana Kiki Tosik ini ya? Iya. Oke. Lalu salah. Sudah masuk sudah si Sambo. Setelah kau di-kick aku? Di-kick ya? Kelamaan mungkin. Iya, gua juga di-kick. Ya udah masuk lagi. Sambo masih ini masih enggak juga sih Sambo. Udah polos ya. Polos. Sudah masuk kalian belum? Masuk lah. Sini, Jack. Santuy, Jack pas respon. Kebudaannya. Ya gue tanya. Tanya, apa dia lah itu? Itulah. Masuk pas Sambonya, model lah Sambonya lah. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ular jaga ular. Alah, JKA rame dua JKA dua. Aduh, JKA. Lagi. Ke atas cepet. Bantu Padil, ke Adil. Kalau bilang A rame cepet tukar aja model situ. Ami. UTW. B kosong. Suara Ular satu. Kananmu satu Mi. Di atas. Tuh, ular hit. Fire in the hole! Maju Jack. Aku curiga. Bokong pasti bokong ini. Dia udah lihat. Bomb has been planted. Bom di B. B dong. Bom di B Jack. Bom di B. Siap. Awas. Awas bawah. Ada itu pasti. Di bawah awas. RB 1. Ambil bawah. Oh, enggak kamu. Oh, kau enggak ada. Mission fail. Okay, let's go. Aku ke A. Fire in the hole! Fire in the hole! Ular jalan satu dong, ular. Ular jangan dikosongin. Go. Fire in the hole! Headshot. Masuk. Belum masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Nice. Bantu aku di A nih lah. Satu lagi ya, sisa satu lagi, sabar. Ini gua jembatan jaga. Ada di PKW, saya tahu nih ternyata nih. Fire in the hole! Nice. Yuk, bisa yuk. Mission success. Kayak gitu aja jaganya yuk. Alright. Ayo, Bet, semangat, Bet. Fire in the hole! Gak usah dulu lagi, Tong. Nah, mereka main cepat. Fire in the hole! Sunaknya itu.
Nice. Orang JKA dia masih ya. Di markas masih ada dua orang Headshot. di atas. Udah mati, clear. Di atas las. Di atas las ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pas bom. Bener ya? Bokong dari bokong belakang A itu hati-hati. Fire in the hole! Nice. Oh. Yuk, bisa yuk. Mission success. Yang enak yuk mainnya yuk. Okay, let's go. Maksud tembak tongnya dia. Fire in the hole! Buat kita lambat jalan jadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia sampai ke ular. Ramai. Fire in the hole! Fire in the hole! Apanya dua orang lah. Wah, JP gua. Bantu. Nice nih. Yuk. Harus kayak gitu loh, memang bokong. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Ji, kau jaga ular aja Ji ya. Iya. Team, fall back! Fire in the hole! B-nya siap, B-nya bisa ke B nih. Fire in the hole! Oh, ada sambung. Fire in the hole! Nice nih. Orang B nggak nih? B, jembatan satu. Jembatan di mana? GP. Ular satu ya, bawah satu. Bawah. Aduh, tangga. Di mana? Atas bang. Atas Nice. itu atas. Nah. Atas mana? Wah, dalam set B. Di set B. Oke, sabar. Set B itu. Oh, generator. Nice, sambung. Mission success. Yuk. All right, let's move out. Fire in the hole! Oh, spam. Fire in the hole! Fire in the hole! Baru dibilangin. Waduh, kena nggak tuh? Orang A. Dia ada juga, B jebol juga. B jebol. Iya. Masih di jembatan dia, bang. Fire in the hole! Jembatan apa di jalan tol? Ular satu. Jalan tol. Dia. Dekat nih. Di B ada. Ya hajar. Ya nggak kedengeran. Itu kamu tuh. Ya ampun. Di tangga tadi. Udah lari dia. Gak denger, stepnya diem. Kanan satu. Nah, ke ular dia. Bomb has been planted. Pokok. Fire in the hole! Kan? Mission failed. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Wait. Gimana? Itu rame bro. Itu yang mau keluar di bawah. Rame itu bang. Fire in the hole! 4 di situ. Nah kan masuk ke B kan. Kan bokong di B-nya. Udah Nih. ada jaga ya. Walah. Di bawahnya tadi 4. Ngeras dia ke mid. Oh, Ada. B. Bokong. Dari B. Nah. Ular dicek di tol tuh dicek aja loh. Nggak ada itu bantu di. Jack, kau jangan di situ, jaga aja Jack. Di sini Jack. Nah Jack, jaga aja Jack. Fire in the hole!
Ah, di sini gua jaga Jack. Orang gua jaga. Jack, kau dia, Jack. Siap. Fire in the hole! Aduh, masuk satu mid. Ke bawah. Barang pas. Aduh. Main pangannya dia. Nice. JK masuk. Di rumah. Ah, banyaknya lobang. Aduh, mati nggak tuh? Duh, bisa kalah lo. 4-1 dari skornya lo. Bomb has been planted. Yuk. Gua beda. Mission failed. Udah aku B ya. Okay, let's go. Dari mana aja masuknya? Dari mid itu. Aku udah menang loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di mana? Di kasih tahu kalau mati. Iya, kasih tahu kalau mati di mana? Fire in the Di hole! mana? Di mana, hei? Siapa yang maju tadi? Waduh, pintu masuk B. Set B. Generator itu dekat Padil. Enemy spotted. Set B. Bomb has been planted. Anjing. Di Bang. Aduh. Ada ya. Depan ya. Belakang. Generator itu loh. Double kill. Sempet. Dah. Bomb exploded. Ganti musuh lah, kalah terus. Ganti musuh. Thank you. Ya, cari lain. Udah 4-1. Berapa tadi? 6. 4-1 loh tadi kita udah loh. Astaga. Iya. 6 ya? Nah ini enak nih. Oh 6. Kita berapa? 5 atau 6? Mau nggak Bang? 6 nih Bang. Mana? Sini 6 nih ya. Join siapa? Robert ya? Iya. Mana orangnya? Udah ada. Nggak ada, malah kabur dia. Ya, tadi udah 3 malah kabur. Kurang ajar pula 66 mulai samurai kontol pula ini orang. Judulmu Nah, ini gua anjing. Nih tinggal gas nih. Biarin aja udah ya. Babi. Emang dia kalau habis lawan dia kayaknya digituin. Soalnya tadi sebelum kita kan gitu juga judulnya. Mana? Itu bot. Ini ya paling. Room berapa? Join siapa itu loh? Room 2. Jack. Ya sini. Sok-sokan pula orangnya itu. Ya, aduh. Milih tuh mau polos apa bebas, terserah. Maksudnya? Mau polos oke, mau bebas oke. Kalian deh, serah mana? Aku ngikut. Sini. Si toksik biasanya itu kan nggak biasa polos bang. Jago. Biar barbar dia. Nggak jago tapi itu sudah. Ya, kasih yuk. Namanya baturana, up. Kemarin masih itu cicing seup.
Yuk, ready. Namanya buat turnamen ML. Itu ada Kau yang lu pakai buiu. Olo tuh, Bang. Perempuan scroll Kemana? Stok cash. Yang ketiga pakai Olo tuh. Karena udah Kali klan yang tadi anjing deh. ya kita kalah terus. Tuh loh. Kena comeback 2 kali dong. Iya, berapa kali kita udah menang terus. Itu Diamond 3. Diamond 2. Diamond 2. Bebasan enak Diamond ini. 3 pun Olo juga. Oh, Diamond 2. Udah di depan. Maju. Yuk. Full cash itu. Olo. Diamond 2. Itu Naruto ada ininya, ada maxnya, ada topeng. Emang boleh? Gak boleh, kasih tahu lah. Coba dulu. Yang lain gitu. Itu ada school black bear. Ilham, udah bisa ngomong dulu kau. Siapa lagi yuk? Siapa lagi? Itu metal bullet emang boleh? Siapa? Diamond 2 pakai pas. ITZ Adit Kun. Diamond 2 aja kayaknya nih. Diamond 2. Mau polos apa bebas judulnya? Kalau mau bebas sekalian kayak gitu kan enak. Smoke plus, mana bisa? Smoke plus boleh, WP smoke Oh, boleh. sorry. Ya, ready lah. Dah? Udah. Masih pakai lo, Diamond 2. Kau apa aja yang ada FCOI deh, cuma kode agak. Genep kosong. Ini yang deket A belah mana sih slotnya? Slot 1. Jiro 48 Pak. Yo. Telot rungkat. Togel rungkat. Biar. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Ya. Fire in the hole! Chain headshot! Depan JK 1 B1. Fire in the hole! JK 1 B1. Bisa spion enggak? Depan JK 1 lain lah. Aduh, bisa spion mereka tadi. Udah. Kita ini. Depan JK 1 ya. Di base. Waduh, di base 1. Di base satu lagi di base. Di depan JP dulu, depan JP. Nah, dia mau ke JK. Apaan? Depan JK. Nice shot! Bisa spion enggak itu? Iya bang, bisa spion nanti. Mission Iya, itu success! jangan kita. Okay, let's go. Blue team win. Hah? Kok gitu? Oh, benerin roomnya dulu. Bet. Iya, view enemy. Balikin aja RM-nya udah. Kita jangan atur orang mereka nggak tahu. Nggak tahu lah itu. Nah. Yuk, tes lagi. Udah. Udah cek. Bentar. Apa ini dong? Jam-jamnya rungkat. Harus JP-nya rungkat. Rungkat bang, slot rungkat, togel rungkat. Akhir. JP paus, jangan JP berlomba. Enggak sih?
Ayo main. Empat Desti. Bukan kita harus main Desti. Aku tadi baru beli cash 200 Desti, habis itu aing harus balikin itu. Sama Besti. Besti. Okay, let's go. Jaga jaga ya. Go, go, go! Jadi pengkhianat Besti. Fire in the hole! Fire in the hole! Doang ya. Gua mid dah. Fire in the hole! Mid. Fire in the hole! Fire in the hole. Masih beres ya nih. Wah, kena nggak tuh gegernya tuh. Fire in the hole. Masih di beres ya. Fire in the Masih di hole! beres semua mereka. Waduh, AKP satu. Hit. Ada kanan Kiki. Nice. Kanan. Nice. Beres, sisa WP hajar. Bareng-bareng maju bareng-bareng. Dia. Tapi ya ampun maju juga tuh orang. Mau mati dia. Dikejar sama gua. Anjay, Leo. Mission success. Ya. Okay, let's go. Ke mana? Fire in the hole! Selalu pada sugesti gua bingung anjing. Tipian aja lah. Biarin lah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Dua masuk B. Bocor B. B. Mid tinggal nih. B 2. Udah dibokong gua. Bokong gua di Arlok. Aduh, jadi lorong. Satu aja jaga JP. Kalau kita ketemu di JP kok tadi yang RB. sama kok saya ketemu di JP. Aduh. Terbokong aku. Terbokong. RB 1 ya. Ada tadi RB nah. Wah. Depan aku satu. Oh, depan belakang. Kamu jaga JP aja, kenapa JP sendirian? Mission failed. Orang masuk hit. Fire in the hole! Fire in the hole! Mid mual dia. Hah? Naik mid Ayo. mual. Biar keduaan. Fire in the hole! Lobaan di JK yuk. Sekurangnya. Fire in the hole! Kira pecah kepala. Mana ya? Masih anjing kena tuh. Di JK lobaan. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid kosongin ya. Yun, Mang. Fire in the hole! Wah, JP orang 3. Fire in the hole! JP Fire in 3. the hole! Siap. B point! Bantu JP. Juga clear ya. Jadi clear. Fall back. JP semua. Oh, ada JP semua ya. JP semua bener. JP semua. Fire in the hole! Lorong. Arlok Fire in the satu. hole! Arlok 1. Depan tewas Fadil, depan tewas. Fire in the hole. Depan tewas. Nah, ajar Fadil. Wah, Fadil. mid. Berapa kamu di Fadil? Aduh. JP sekarang masih ada. RB 1 RB. JK JP ada. JP ada 10. Nabung dong. JP ada RP. RB dia. RP. Jelas. Fire in the hole. Bisa ke A itu. Beli kopi itu. Mang, kopi nggak gitu. Enggak, encan. Tukang kopi lagi. Nice. Enggak, encan. Enggak, hancur. Aing ya. Hancur berem. Mission success. Bantingannya itu loh. Okay, 3 orang enggak di JP. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Gua ke mana? AFK rame ya, AFK rame ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire
Chain headshot. Kill. Nice. Helmet protection. Di base itu. Oh, di mana ya? Tadi nembakin aku ya, di JP kah? Nggak ada gua nambah. Iya. Ah, JP kan? JP. Benar nggak? Headshot. Lagi reload itu enak. Oh nggak, JP nggak? JP apa nih? Mission JP paus success. bukan JP lumba-lumba, oe. Alright, let's move out. Kita pas tetap sayang tadi yuk, anjing orang keren udah bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Anjing didinya. Kurang kira was mang. Untung aja di sini. Ada JP. Fire in the hole! Di tank dia. Masih di base dia semuanya. Tank Sambo. Itu bokong Sambo. Double kill. Blue team win. JP paus bukan JP lumba-lumba, oe. Yuk, ready, langsung ready yuk. Gas. Nggak usah lama-lama yuk. Itu mas dendam yang tadi, anjing gitu. JP paus, jangan JP lumba-lumba, oe. Terbantai-bantai mereka ini. Biaya motor si abang. Thank you bang katanya. Nggak lawan lagi ya? Hah? Yang dulu lah. Ceng bentar lah, JP paus lah, masa JP. Last mal. Ini tanyain Mau off. tahu mau bebas dia dengan bebasan. Mau kemana Sambo? Ya ampun. Mak, masuk TV aku. Anjay, kelas level. Kami 5 lah, Masuk TV bilang sama mak bang. Ya ready, kami 5 nggak apa, yuk. Jadi kita 5 orang ya nggak apa. Maksudnya. Bebasan nggak? Serah aja mau bebas mau polos. Biarin. Orang tuh impen mau ngapain? Aku 3 bulan nggak tuh. Enggak FC kok dia. Aman-aman. Yuk gas. Gas, JP paus, yuk. Ayo kali berapa? Kali 500. Oke, owe. Gimana satu arah bang? Ya, bebas aku. Bebas aja. Apa yang mau kamu? Silakan berkreasi. Awas Naruto cheat katanya. Kalau cheat kena banet. Oh, si abang rokok nangis mudi. Awe. Robert mana keluar tuh? DC ya? Let's go. Mana? Waduh. Aduh jadi 4 lawan 6. Gak apa-apa, yuk, bisa. Ini nggak apa, JP paus bukan JP lumba-lumba. Ayo bisa yuk. Harusnya bebasan. Gak usah. Wih sakitnya Naruto. Bokong ya. Anjing. Wah, itu nggak lihat aku bah. Samping mobil dia. Iya, nggak lihat aku. JP lumba-lumba. Udah kita nunggu di base dulu, Karena jumlah ini. Kalau 6 nggak ada, anjay. Kulik. Awas bang, kanan bang, kananmu itu ada. Udah masuk dia. Wih spam. Bisa Fire in the hole! Fire in the hole! DP ada satu ya. Fire in the hole. Double kill. Nice. Fire in the hole. Aduh, kena flashbang di Buset, sendiri aku. itu spam. Banyak bet anjing. Kayak gini Dil, main Dil, lompat Dil. Nah, biar gak kena headshot. Ada Dil, Dil, ada Dil. Hajar Dil, kirim Dil. Wah, si Padil lompat kayak aku tuh itu Dil. Gak info. Keker nih. Ya kan aku kan depan kau tadi matinya. Ada depan JK satu nih. Depan JK mi hit. Nice. Satu lagi mi. Nanti lu reloadnya. JP paus bukan lumba-lumba. Oe. Kelihatan mang badanmu mang. Warna biru jelas. Okay, let's go. Ayo semangat ini, Zay. Ngendok aja dulu, ngendok, tau gak ngendok? Wah, kena gak aku anjing?
Jack. Bom Jack. Rame gak Jack? Bomnya udah habis Jack. Udah, cuman satu doang Ada bom nih gua. satu. Oh lah. Tahan aja dulu. JP ya, JP paus. Ada mid masuk. Jack ya. Agak rame Jack itu Jack. Langsung tembakin aja. Nah, siap-siap. Oke. Bom berapa katanya? Nggak tahu pasnya berapa. Ini kalau saya kabur bisa masuk kalau nggak salah. Jack di sini. Halo. Hajar Jack terus Jack. Aduh, kita belum masuk, geng. Aduh, A. gua malah tap anjing. Satu aja yang fokus lihat arah A. Nice. Depan JK Mi ya. Depan JK 2 Mi. Hajar Mi. Tong Mi. Aduh. Pala. Aduh. Kepala langsung dong. Mission failed. Yuk satu line yuk, JK semua yuk, satu line yuk. Coba yuk, nggak bisa lama-lama. Yang deket JP langsung ras JP, lock dulu JP-nya. Nah, JP1, ujung. Waduh, depan JK nggak tuh, langsung pecah pala aing. Nice. Oke, tahan di JP. Boom, lempar boom, pas bokong, jaga bokong, biar Rasmi jaga bokong, ada Mi. Nice lagi Mi. Ih, rame tuh. Bokong Mi. Masuk satu. Anjing. Nice. Jaga bokong, wah kena semua, mama. Apa lagi tuh? Mission failed. Aduh, nggak bisa ini. Okay, let's go. Ke JK yuk. Fire in the hole! Fire in the hole. Kok langsung Iya ampun bodohnya. Chain headshot. JK. Oh dari base. Alah. Bokong Nggak mati. Bokong Dil. Olah si Padil. Lihat opo kok Dil. Udah tahan dulu. Bisa tahan dulu. Sabar. Mission failed. All right, Udah. let's move out. Di base dulu. Di base dulu. Ada yang jaga A ya. Jang satu. Mi nggak ada jaga dari A. Mi fokus A Mi, kok Mi. Mi, fokus A dari A Mi. Kok kamu bisa ngeker? Udah hit aku. Gua fokus A, gua fokus. Fire in the hole. Fire in the hole! di belakang ini, tank biru ada nih. Hit dia. Fire in the hole! Wow, banyak bomnya. Tank. Headshot. Ke bawah itu udah deket tangga, udah masuk ke atas. Chain headshot. Kenapa pula si Padil pakai AWP kau Dil? Ganti senjata kau. Walah. Kita 4 orang jangan AWP. Ikut aku Dil, sini Dil. Cepet Dil. Nah, gua belum nemu senjata anjir. Lah. Awas JK. Ada Dil. Oh, ada. Triple kill. Oke, bisa. Sabar. Jangan pakai AWP ya, ampun astaga kalian. Nggak ada guna AWP orang dikit kayak gini. Anjay. Let's go. Mati kalau AWP. JP pos bukan JP lumba namanya nih. Biarin dia pakai AWP satu nggak apa-apa. Ah, itu depan JK tuh, mamam kau depan base itu. Nice, mati makan kau anjing. Spam kayak gitu aja pelurunya tuh. Jang. Siap Dil. Siap. Halo Bang, room berapa? Lagi war Bang Farhan. Fire in the hole! Ngedep malah mereka. Mental bomnya. Mau ke JP ini. Nggak usah. Sabar. Aku aja sendiri.
Ada dia. Kelihatan nggak? Kelihatan dia. Nice, mantap Fadil. Ayo dah sampai mana? B, JP, aku udah di JP. Masuklah kalian di JK. Oke, Masuklah kalian di JK. Kita dari JP aja semua. Headshot. Satu lagi, last. Cover Raya ya. JK deal. Pasang. Aman, ini udah clear. Bomb has been planted. Ini mau disco gak? Pas bokong. Jil, jangan situ aja Jil ya. Aku liatin JK ya. Iya, siap. Ada nih, Pak. Ada. Setnya. JK. Alah, sorry pakai sekali pula. Nice. JP pause bukan lumba-lumba, oe. Bisa yuk. Alright, let's move Seperti out. biasa, aku di pojokan. Iya. Harus kebaca ya. Harus kebaca, jangan 2 kali. Oke. Ikut lagi katanya, boleh. Win. Siapa yang ngomong ikut lagi dulu nih? Obi Mochi. Boleh. Fire in the hole! Fire in the hole. Jack, balik ke situ aja, Jack. Ke tiang listrik. Nah, tiang listrik. Headshot. Lihatnya ke sini aja, lihat ke sini aja. Oke. Masuk Jack. Nice. Sekali dari JP nggak ada. Ayo di mana? Di JK tuh. Nak pula lo. Oi, tunggu aku, Jadi orang deh ya. Jaga RB aja, jaga RB aja. Waduh, JP lorong. Bawah. Ke arah tadi. Nice. Cover aku ya. Tinggal. Jaga, fokus JK. Bomb has been planted. Dari JP dong. Siapa namanya? JP. Dari JP dong. Ada JK dia. Jaga. Kanan, Jack. Aduh, Jack, sakit kali dulu. Sabar, Jack. Sabar, dia nggak lihat. Sabar aja. Sabar, Biar Jack, aja. sabar. Ulur aja. Satu lagi ulur aja. Ada. Fire in the hole! Jatuh nggak anjing? Kayaknya melawan 6 ya ini. Tanda ya. Mission success. Oe. Jadi langsung aja jadi lumba-lumba. Gua nggak dapat kill bang. Gak apa-apa, yang penting menang. Ngeri ya, 4 lawan 6 nggak tuh. Back cemas kode, dek. Ngetrip orang nih langsung. Ngetrip ya, anjay. Ada maju lagi. Fire in the hole! Oke, kamar satu. JP ada ya? Ada. Mati satu dan kasir tadi. Headshot. Nice. Aman ya. Aman. Aku lompat aku biar nggak main slot. Fire in the hole. Fire in the hole. Aku JP aja. Jagain yang dari JK, awas kena bokongin nanti yang di JP ini. Nah, ini masih di base. Nih. Masuk kolong ya. Iya, keker ya. Cover ini. Ada. Ayo langsung ke box yang tinggi ini ya. Langsung box yang tinggi ini aja. Nah, ya di situ. Toxic ayo Evan. Sorry, mati pula aku anjing. Kayak maju, jangan maju tadi. Pas bokong toksiknya. Harus maju lah nih. Enggak, karena aku udah ada di sini di bawah tadi. Jadi di ulur aja. Aduh, Hit ya. jaga hit itu. Nggak kena. Ada dekat nih. Mana? Bokong ya. Bentar. Itu dia. Kaki. Nice. Gitu kan? Kayaknya nih cepet nih. Sabar. Limit. Gak apa-apa. Apa? Udah. Dulu. Oh ini 41 kan. Masang tuh berapa detik? 6 kan. Dulu.
Bang Arismi mulai panik, dia panik. Bomb has been planted. Kejar yang situ nih. Pas belok ke situ. Sempet nggak ini? Dapat. Yang situ kau, jaga yang situ. Pasti kayaknya ini. Jangan lawan. Kabur deh. Mulai kabur deh. Kulkas tuh. Kanan. Kabur deh. Ulur terus. Dapat dah. Kalah limit. Sempet. Hampir aja. Sempet. Yuk dah, cari musuh lagi yuk. Thank you baru. Dah, yuk. JP Paus belum lah. Anjay, level. Sampai lah nih. 6 lagi ya. 6 lagi kita 5 ya. Moralnya sini cepat sini. Kimochi tadi mau ikut nggak? Sini cepat sini. Lalu dikit pula anjing. Mana nggak ada. Cari. Ini RB-nya apa nih? Bebas ini. Wow, bebas rata kau dek cemas kau dek enggak sih? Malamnya nih malam ah? Mana kita? Cari lagi. RM-nya. Culik RM-nya culik. Yang mana? Aduh, dari blok. Malah pada habis. Kau kalau Sini. Sini cepat sini. Cemas kau back. Bisa ya menang kita loh. Dari skor 4-1 comeback ya. Ini 5. Mana? Jadi siapa? Sebut nama. Jack. JP Paus dah penuh Jack. Main anjing. Malah di kick bu. Anjay, Jack selebel. Hah? Aing terfokus ya. Berapa orang kita? Ini ada 5 nih. Aduh di kick pula anjay. Yang mana mereka nyari mau lawan ini? Nih, sini. Ini jangan Nobunaga. Cepat. Aduh. Sini cepat slot. Penuh. Om. Oe ya, JP Paus bukan JP lumba-lumba deh, 4 lawan 6 deh. JP Paus bukan JP lumba-lumba. Capek. Anjay, dikit. Capek ngapain di room ini? Gabut dia seperti ini. Sini. Nah, yang tadi ini nih. Anjay. Bau tuh, isi bau. Bro, join bro. Tadi bro. Cepat makanya, langsung 5 full. Oe. Hah? Tadi ya. Cepet. Nah. Join buru. Nah. Satu lagi. Buru. Aduh. Satu lagi, ayo. Oe dah mereka nih, oe. Dikikan kabel. Dikit ya ke anjing. Tuh kan dikikan. Cepat dah. Oe. Itu berapa itu? 55. Ayo, join aja dulu. Join aja. Aduh, satu lagi. Gimana weh? Join, cok. Join. Siapa? Jack. Yang tadi room 12. Cepat, go. Nggak bisa kick dia. Ada penuh. 77 nih. Iya, nggak bisa kick dia. Udah pas 5 kita, pas 5. Oh, 66 kita sama yang itu. Ya, sini. Asal dia. Kan nggak dikit kan? Oh, Kimochi lo, 66. Ada Kimochi orang 66 kita, anjay.
Kimochi, join Kimochi. Ya, nggak keburu kita. Join siapa sih ini? Bingung aku. Bentar. Sini, Naruto ada lagi nih. Naruto tadi nih 66, ayo. Mau lagi nggak dia? Nah, yang tadi nih, anjay 66. Nggak ada lagi yang lain ya? Pindah server banyak deh. Coba ke satu ya, coba yuk. Ke satu. Ini ada. Satu deh. Itu kan 2 kan sepi tuh, 1 coba. Lupa gua main publik. Jam berapa sih, Nak? Jam 11, setengah 12. John siapa nih? Bingung dia nih. Room berapa dari siapa? Room berapa? Yang di server 1 siapa? Masuk room coba, Dil, masuk room Dil, Jack, biar kami bisa join Dil. Bikin room aja dulu. Ya, buat room, biar kami bisa join. Lah kok kemana, Zay? Kok off? Kok main publik? War lah. Enggak. Adil, buat room. Buat room, Jack. Jack, biar kami bisa join. Jack. Mau spek sana. Jack. Mana sih Jack ini? Oi. Bikin room. Gue habis kencing. Buat room, biar kami bisa join. Oh, bentar, sabar. Jack udah, join. Biar kita masuk ke server 1 loh. Nah, jadi kami nggak capek-capek lagi. Nah, ya sini. Kalau cari musuh yuk, cepat. Join Jack. Rame ya. Aing di 6. Senyumin sini. Mau lawan 3-4-0 nggak nih? 66. Kabarnya anjing berang Jakarta. Ya sini cepat. Oh, Bunaga. Itu aja gua di top up. Rene. Deal naik lah kau Deal. Ngapain pula kau di slot 7? Biar aku slot 6. Biar aku jadi dia. Nah, itu jadi. Oke, nice team. Di slot A dong. Itu mau 5. Ada 6 itu. Ngepur dia kayak kita tadi ngepur. Anjay, kelas level. JP paus, jangan lumba-lumba. Ngepur bang gua jantungan anjir. Hah? Ngepur gua jantungan anjir tadi. Iya, aku cut merem ya 4 lawan 6. Anjay, kelas level kita. Oh, dah. Aduh. Padil gak usah di ini. Tekan coli ya. Kau bisa ngomong nggak, Kimochi? Kau udah restart, kau bilang sudah reload, kau belum bisa ngomong juga? Di kau itu belum diganti voice audionya kayaknya. Iya kan? Voice dia sambil pakai speaker kayaknya. Voice audio itu yang inputnya belum diganti ke ini. Headphone-nya kayaknya. Coba ini loh, kau nanti habis war ya. Kau coba share screen. Coba nanti. Sikirin shoot. Ini coba yang belum masuk grup WA siapa aja yuk, kasih nomor WA. Ini nomor HP aku ya. Nomor WA aku ya. Masuk grup WA yuk. 11127. Itu nomor WA aku add dulu. Habis itu ping aku. Ayah hiji deui aing kan ieu tuh hurung. Ieu tuh hurung, ieu hurung deui. Hurung deui. Encan, enggeus. Panjang eta teh bunyinya ya. Kemuliaan 200.000 Orang mulian HP KW ternyata. Yuk, itu nomor WA aku. Kalian ping, nanti biar masuk ke grup WA kalian. Ini gua nggak ada WA bang, adanya beb.
Ada duit. Boleh dong. Ini Sumbang WA. aku. Iya. Anjay. Lah, itu WH ini ya? WA-nya ini ya? Iya, itu nomor WA aku itu. Bukan WA admin slot. Anjay, oh udah kaya dong aku. Anjay, seleneo. Oe. JP Paus bukan JP lumba-lumba. Jampi harungkat, harus JP jarungkat. Oe, ayo. Siapa yang sudah WA aku tuh? Jack. Tulis namanya. Jack, kau udah masuk grup WA belum, Jack? Belum, tapi gua udah WA tadi. Jack, oke, bentar. Jack. Fadil PB Jack. Ini siapa lagi nih? Satu lagi nih. Ini si Ilham ya. Ilham PB. Oke, wait ya, aku undang ke grup WA ya. Mana grup WA kita ya? Kok hilang nih? Yuk, Rede yuk. Bentar cancel satu deh. Aku mau masukin cancel satu, aku mau masukin grup WA. Mana sih? Ilham sudah. Habis itu Fadil ya. Lah, nggak ada WA kau ya, Dil ya? Jack, itu bukan nomor WA-mu. Bukan nomor WA-mu tuh. Nomor WA nggak kau dari WA ke aku? WA? Hah? Gua nge-WA. Wih, apaan itu? Kok nggak ada ya? Ada bang, itu udah di red loh. Tunggu. Yang gambar itu, yang DP-nya burung. Oh, ada ya. Oh, ada. Udah masuk kalian. Oke, gas. Robert. JP Paus, jangan JP lumba, Mbak. Udah. DP-nya burung. Sabar. Yang nonton ya, jangan lupa di like ya, di subscribe ya, biar ayo. Siapa nanya? Apa? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Babi. Anjay. Kamu nanya. Hampir berem dia. Lagi main apa? Ya udah, aku jawab nih ya. Itu lagi Babating nonton di lantik itu mah. Iya. Atau udah terngiang-ngiang eta. Korban TikTok. Aku JP. Aku sama si Tonight Show. Dah 2 menit aja lah. Ini CG. Fire in the hole. Ih, bukan kepalanya. Di mana nih? Efek lagi, JP. Udah masuk belum? Udah masuk, tapi masih di ujung tadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! B point! Aman kok DB? Aman JK. aman. JK aman. Aman. Kimochi ada nggak? Kimochi? Kasih tau dong. Udah masuk Kimochi. Headshot. Chain headshot. Oe dia. JP Paus bukan lumba-lumba, oe. Ya main-main kalau JK sama aku. Majuin. Ya, ini maju. Orang A itu orang base kalau nggak salah. AFK nggak dia orang? Oe nggak? Nggak ada? Di mana dia? Nggak ada bang. Di mana Kimochi? Wah, lah udah JK ya Oe. Oe lah itu. Okay, let's go. Kayak tadi posisi ya. Nggak ganti ya Oe. Oke. Fire in the hole!
Wah, hoki kalau lompat-lompat pula. JK awas satu ya. Udah masuk rumah JK ya, Kemoci. Ada tuh. Aduh, RJK. JK, balik. Nih. Nak bokong kami. Awas RB ya, nice. Masih JK dia. Awas RB ya. Robert RB. Aja Robert. Ah, JP pas bukan rumah. Aja jaga aja terus. Jangan pindah aja. Biar Asmi masih. Ah, nice. Anjing kaget. Di mana? Mid. Itu satu mid. JP1 masuk. Udah biarin Asmi JP. Ah, udah masuk satu. Nice, clear. JP mas, JP. Satu ya. Bomb has been planted. Duduk. Nice, dapat. JP paus bukan? Bomb defused. Lumba. Promo mi. Mission success. Tadi. Oi, bangsat. All right, let's move out. Go! Need backup! Fire in the hole. Osmid Jack. Ya, gua di luar nunggunya. Enggak di. Nggak ada yang mau Tarik. Headshot. Tarik. nggak ada yang mau Ayah JK ya? Ah ya, JP ya, depan JP 1 ya. Iya, sabar. Udah dibilang tarik tadi dia Woi, siapa tuh, woi? keluar ini. Ih, JP 1. Kok nggak pecah-pecah ya kepalanya? Udah masuk belum nih? Belum, masih di ujung. Ini dia. Udah masuk 1 ya? Udah masuk 1 tuh. Si Padel gitu. Ini. Siapa tuh? Chain headshot. Anjay. Sini minyak enggak tuh? Jaga aja ya, mid ya, Jack, Robert. Nice, Robert, JP paus bukan JP, lumba-lumba, Okay, let's go. Ya. Anjay, kelas, lebel. Fire in the hole. Nggak kena, JP 2. JP 2, sorry. Nggak kena pula, masuk. Boom. Aduh, nice, Alwar 1 ya. Orang A, bet. JK-nya jagain JK. Jack. Komentar aja, Jack. Jack. Kemit, Jack. Mid, Jack. Ke Ajang 1. Ada Jack. Mid, Jack. Ada di. Jaga itu jaganya, Jack. Jaga itu jaganya. Dibuka saja. Ada Jack. Keluar. Siap. Sabar Jack. Mati pula aku goblok. Dia nggak kena aku tadi. JP pos bukan lumba gak? Ada Jack. Aduh, JK atau Asmi. JK nih. Udah di situ aja Jack. Situ aja Jack. Mid Jack. JP 1 tank. JP tank 1. Jack, udah Jack. Tank kami. Masuk 1. Bomb has been planted. Boom dia. Nice, Jack. Tipis. Udah clear. Habis aja, JP paus bukan lumba-lumba, Bomb defused. 77 ini mah. Baret.
Mission Mareta. success. Robert 80 nggak itu? Okay, Anjay, kelas level. Kali kita mereta aku sekali. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! 2 kali ya. Oh. Boleh kan mereta ya? Fire in the hole! Nah, 2 kali kalau nembak aku ya, kalau lompat ya, anjing. JP ya, hati-hati ya. Chain headshot. Jack masih di mid bertahan. JP paus bukan? JP clear, JP clear. Masih luar semua dia. Tinggal 1. Tinggal 1. Hajar. Fire in the hole! Ada di luar ini. Luar ya, sudah tahan. Hajar lah. Pisau. Mau pistol juga boleh. Aduh, anjing nembak apa? Fire in the hole! Gimana Jack? Nah, itu si Timor itu. Hajar mochi. Nah. Anjay, kelas level. Ya. Nggak mau nonton mereka nih, nonton lu YouTube-nya Om. Nanti posu guys pula aku cheat enggak? Ya. JP paus lumba-lumba. Gila si Robert kau, Bet. Kosong nggak mati kau, Bet. Kurang aja si Robert. Masa iya bang? Nah, kau pakai cheat roti babi kau ya? Biar nggak mati-mati ditembak. Iya ditembak nggak mati-mati, pakai roti babi dia. Dia bilang nggak bisa whisper di game. Kalau Iya. seru, Benar. kalau nggak seru mah bisa. Dia. Ya, Ada C1. Aman, dapat lagi kita, yuk. Deh. Okay. Gaskeun. Mana nih? Bebas. Cari kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kaget. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go! Di triple box B ada ya. Aduh, malah bokong di B. Bomb has been planted. Headshot. Wah, bokong dari JP nggak tuh anjay. JP mas. Bukan Mi, di tank deh Mi. Itu dia tadi. Off JK ya. JK awas tosik JK jok tosik. Jangan-jangan dia udah ke A nih. Kabur lagi dia. Ada di JP ya? Kolong. Kolong deh. Dia kejar pokoknya. Tesolin. JP paus bukan lumba-lumba. Mission success. Yo yang nonton, thank you udah mampir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment guys. Sawer boleh, tipis-tipis ya enggak? Yo, Mau satu dulu enggak apa-apa. Fire in the hole! 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 Wah, mental Fire bener. in the hole! Keluar. Ada itu di bokong Kimochi ke Ajang dia. Ajang. Oh, 2 orang. Wah, bokong AKP 1 dalam A1B kosong berarti. Ada di satu JP lorong nih. B clear ya. B ada. Pasarnya dia. Oke. Alah, enggak mati aku anjing, mau petolin pula. Arlok pasti Arlok. Itu RB. Arlok. Pojok aja tosik. Pojok aja. Gua set gigi. Mati kau. Kena enggak? JP pas bukan lumba-lumba we. Kocok aja. Mission success. Main ini. Okay, let's go. Mau cepet ke JK tuh. Gaskeun. Wah, tak aku gila di JK aja. 2 sampai habis gak tuh. Mid hit. Anjing. Di mid. Mid hit dalam hit ya. A kosong ya.
Aku kosong. Ada. Mid. Telepon. Kamu, Kimochi. Telepon. Kelihatan ngomong Kimochi. Di telepon Kimochi. Seberang hutan. Tuh, hampir mati Kimochi. Nice. Masih ada lagi di kiri, masih Awas ada. dari JK satu. belum. Ada. JP lumba nggak pakai dual ya. Ada. Mid luar. Kanan. Titip ya. Nice. Tidak. Langsung ke assist. Nice. JP paus bukan lumba. Oe dah. Headshot. Oe dia. Para kudang kan saya tahu. Hancur beneran. Amang lo kare kudang. Hancur beneran. Gue ya, dia kare kudang. Parah, aduh. Oe. Oe. Coba JK. JK ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Biar lurus AWP pakai titel apaan? WR4 aja. Bomb has been planted. Double kill. Ganti ini Sama spam bom WR4 sama lari. Oe. Masih aku lah bang, jangan di. Oh ya, sorry. Sekarang nggak perlu deal. Aku cuma nyicil aja darahnya biar enak kopinya aja. Oe. Ada lewat itu ke Ajang satu. Headshot. JP paus bukan JP lumba-lum. Jam nggak mati kan? Nggak mati ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Darah gua sebatang lagi anjing. Dalam A satu dalam A. Fire in the hole! Double kill. Aduh. Alah, JK lah. Anjing main mula. Masih ada ya. Kemarin pula anjing kau JP paus bukan lumba-lumba. Bomb has been planted. Orang ini Ajbet. Oh, Red team win. Enggak tuh anjay, kelas level. Enak bang, seru bang. Ucing lagi dia, yo. Yo, enak. Seru ya? Enggak seru. Seru lah kau ini. Enggak lah. Ayo. Oh, pakai foto-foto. Ya, panik. Pakai kata-kata aing. Waduh, di Luxville. Tidak, aku trauma Luxville ini. Ya lah, gak tahu kenapa. Susah ngekill ada Luxville ini anjing. Oe. Pakai WR4 nggak enak kalau pakai T77-nya ntar. Gak ada damage anjir pakai WR4. Ya gantilah jam WR4, RD2 boleh. Kan mau pakai Baretta. Pakai Baretta nggak tuh anjay, kelas level. Mau belajar gua. Kocok lah. Lihat nih. Lihat, bang. Mereka lihat live abang itu. Hati-hati di bokong tuh. Enggak lah, live telat. Delay namanya. Iya, delay. Jupiter. Jangan lupa subscribe ya, pengganteng-ganteng. Ya. Gampang loh kalau kita curiga sama orang, kalau dia live enak cek aja. Berapa tuh? 6 bang, apa 7 bang? Waduh. Kang J tadi mau ikut tadi. Oke bang. Panik. Bantalan atuh. Gimana najong Parsia? Sia. Banget sia. Aku mau kerja. Bawah. Banget sia. Cepat. Najay.
Mana Jai? Wih, si Jai langsung join loh. Kau jangan Dil. Toksik, bantu aku toksik. Apa robek boleh deh, bantu aku di A. Pindah slot, Dil, pindah Dil. Naik atas 7 aja. Nah, pindah slot bawah. Aduh, Kang J juga nggak apa-apa lah. Udah, nggak apa-apa lah. Bentar. Oke. Gua ini slotnya belah mana sih? Kalau tengah-tengah males ini. Tengah-tengah ya di mid, di ini. Di mana? Di bawah nggak salah ya? Di depan generator itu loh. Oh ini, gua tol berarti ya. Bantu A lo. A jaga 4 aja. A4, 3B. 3B kebanyakan ya. 1 di mid, 3 di A. 1 di mid B itu, 1 di tol, udah. 1 tol, 1 di depan generator, sisanya itu di A. Iya, mid B itu loh. Tapi mid B. Di A, Bang. Yuk, Jai. Gas. Kang, ayo Kang. Mantap. Jam 12 ini ya, ambil hadiah ya. Ada apa tuh? Dari Zeus kah? Kamu sih kurang murut. Apa? Kamu sih merem? Pantesan asal aneh. Apa? Benget sia ya? Apa benget sia? Apa benget sia? Banget sia. Benget sia. Jaro rombeheun. Ular dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Ular dong. Wow, sakit kali. Masuk 1. Di set. Fire in the hole! Gua awet ya. Udah masuk itu tadi. Waduh. Yang deket ada, yang jauh aku tembak duluan. Di mana Mi mati Mi? Nah itu loh. Itu di tangga tol. Hati tol bisa masuk itu. Nice deal. Nah, satu lagi di tol berarti Di tadi. tol, last tol. Jaga B. Bareng. Tahan aja. Nah, rumah. Oh, si Jack. Kepala ini. Anjay, lebel. Mission success. Okay, let's go. Have fun. Kalau have fun bebasan. Jangan lah bebasan. Kita banyak yang enggak kill. Mati 1. Pas ular masuk ular. Ular. Siapa di ular? Wah, mati nggak aku anjir. RJK 1. RJK. Cepat bet. Waduh, sakitnya. AKP. Ada depan mobil. Senjata Dil. Nice, satu lagi Dil. Aduh, satu lagi. Dia. Di pojok. Di pojok dia. JK. Kimochi. Kanan lo. Aduh, rata semua. Aduh. Ya. Oh, Kang J, kanan. Nah, lurus. Ah, sip. Salah pula. Kenapa aku cek putih pula? Di mana dia? Situ lah, itu nih. Di sudut dia. Ngendok dia. Anjay. Mission Aduh, minus success. aku, bangsat. Okay, let's go. Fire in the hole. Ada bow, boleh Kak? Nggak boleh, jangan pakai bow. Headshot. Fire in the hole! Wah, kena kepala juga nggak tuh? JKA ya? 1 JKA. Waduh, tol 1. Nice. Belum naik dia yang di tol. Sekarang gitu. Aduh, dua di markas itu. Ada toksik. Kiri mau toksik. Nah, situ dia. Nice, mati 1. Kiri dari emosinya, awas kiri. Toksik, bantu toksik, bantu. Bantu toksik. Aduh. Waduh. Gak kelihatan kenapa? Ada bet. Ada bet. Si bet. Majuin. Nice. Satu lagi. Set A. Terus TJK ya.
Putar nggak deh sih? Cek B dong. Cek B dong. Ya mid B bukan situ, mid B. Kirimu. Itu lah. Kan? Aduh. Di situ itu namanya mid B loh. Ya dari mid B dia masuknya. Mission failed. Turunan stepnya. Anjay. Okay, let's go. Kok gua kedengeran ya? Headsetnya kali. Ya headsetnya itu loh. Harusnya harga 400 ke bawah. Anjay. Level. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Karena mati. Panjang. Anjing kena aku. Panjang satu. Headshot. Astagfirullahaladzim. Gila satu mati satu. Chain headshot. Anjing di market tuh. Tahu dia. Tahu bawah tangga. Iya. Alah, hit aku. Kabur pula malah dia enak. Nembak dari di base satu, emosi di base. Tahan situ, jongkok situ. Di base ya. Jatuh nggak dia, anjay. Jatuh nggak dia. Aduh, level. Success. Oek dia. Okay, let's go. GP paus bukan lumba-lumba. Oek. Kok aku pula RM nih. Gak apa-apa nih. Fire in the hole! Yang RM itu saya orang ganteng. Woi. Wah, luan dia terus loh. Kalah terus aku sama dia itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Best ya. Nice, best last. Dua di best. Senjata deal. Ada deal. JP hit. Itu lah, toxic. Kananmu. Flashbang sendiri bang. Oh, nice. Siapa kalau flashbang sendiri? Oh ya. Mission success. Okay, let's go. Duluan dia taruh saya mbak bangke. Fire in the hole! 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 Satu lagi ayo keluar. Fire in the hole! Headshot. Wow, kena flashbang nggak aku. JP rame ya. Hati-hati ya JP ya. Ada apa deal? Masih satu lagi deal. Satu lagi deal. Tahan deal. Kayak itu aja main deko-deko aja deal. Kiri kanan. Kena bom tapi ya. Oh di mana terima sih? JP. Kang J, cepat Kang J. Oh, masuk dia. Udah masuk dia ke ular lagi. Ada bet, lompat. Aduh, ular. Padil. Oh, nice Padil. Kami. Aduh, jangan lu tembak dia. Wah. Blue team win. Jangan tembak dulu deh lah aja. Ceng nih. Ganti orang KRM nih. Lagi gua T77 di reload dong 8 hari. T77 nya malas aku. Anjay. Kill tuh dikit. Anjay. Gas. Siap lagi. Siap las. Kok las nih? Pulang lagi ya. Pulang ya udah lanjut. Apa ini ya? Kalian isi cash dapat robot kayak Kang J loh. Hah? Dapat robot kayak Kang J loh kalau kalian isi cash. Ya hitung berapa persen tadi tuh udah mau 30% lebih. Mau setengah mau 700-800an bu. Itu 1 juta lebih lah tuh. Ini Jonathan. 400an. DB ya? Bulan. Hah? KDP ya? Hah? Kenapa? KDP ya? Tidak tahu kan. Apa kok sana?
Jago tadi ada 2 layer 1 Chris itu. Mati tuh sama dia, headshot pala aku. Anjay. Okay, let's go. Fire in the Fire hole! in the hole! Fire 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 in the Wah, hole! hampir aku mati kena itu. Kena tong. Kaget aku. Aduh. Alah, ular dua. Anjay, nice. Udah mati ular. Pasang lah. Dari tol nih. Pasang ya. Di situ di JK, di JP, pasang. Ada bawah. Emosi bawah. Nice, udah mati. Orang mana dia? Orang Jakarta. Orang JK bisa deh. Berbagi emosi kayaknya. JP, sorry. Anjay, senjatanya kelas. Bang J itu senjatanya. Mission Iya ya. success. Awesome. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Pokoknya kosong. Masuk ya. Bomb has been planted. Chain headshot. Gak ada di mana dia? Pestolina. Tol nggak sih dia? Fire in the hole! Gak ada. Fire in the hole! Di mana Dil? Fire in the hole! Di ular nggak? Limit. Pas ketemu sama si Padri, ketemu ciuman dia. Aja kelas Okay, keren. let's go. Fire in the hole! 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 Terus aja. Duh. Bomb has been Di planted. tangga dia tanam. Kurang dia nyawa. Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Waduh. Di mana? Ular pas. Oh nice. Owe. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Siap senjata, Jack. Fire in the hole! Aduh anjay, mati. Ular satu. Bangsat, kena dia. Pasang aja. Ada tuh. Servernya. Toxic. Door. Keluar deh. Bomb has been Ular. planted. Bom di mana? Bom dia. Oh, nice Robert. Hampir kau mati. Gila dan Robert 16 ya. Aduh. Kena, nggak sengaja loh. Di mana Rasul Pami? Ular. Ular anjay. Mission success. Asal lempar aja. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Udah Ini kena spam. Headshot. Nice. Pasang. Ular satu. Fire in the hole! A point! Bomb has been planted. A point! Wah, kok kayak gitu aku mainnya. Asli tipis. Ada
Ada bom lagi nggak? Kalau ada bom lempar bom banyak kena. Baru nggak kena. Mental bom. Baru kena. Oke kali bom lu anjay. Ulur dulu. Ada kiri dari kiri. Sabar. Tunggu limit aja. Limit dulu maju. Jangan tuh. Asli, mereka bersih semua lo mainnya lo. Makasih lah bang ya. Makasih bang. Makasih bang, off dulu. Yuk. Oke. Aku reload lu ambil hadiah ya. Lanjut luar. Next time lain lanjut luar bilang. Aku cuma reload ambil hadiah doang. Absen. Enak kali lo si Jack lo kena headshot terus malahnya. Senjatamu siap Jack. Udah ketahuan gua kemit mulu kan. Iya, senjata mau siap. Kalau nggak siap ya kayak gitulah. Mana bang? Mabar. Hah? Lanjut war kan katanya. War lah. Emangnya kalian udah capek? Aku skip semua, yuk duluan. Ada off kok. Pada Ya off. siap bang. Ya udah kalau pada off, mabar aja. Kok off sih? Baru jam 12 loh, bencong aja belum pulang. Anjay, bencong nggak ada. Anjir bisa main sama bencong bullshit. Bencong aja masih mangkal ini, baru keluar mangkal ya. Anjay, kelas level. Bau kali loh, geser tuh. Emang bukanya nih ya, bisa cuci ya. Salah lempar bom malah dapet satu. Hoki 1000 tahun sekali ya. Tiap mobil bom gitu wae. Mantakna bung make spam gitu. Aku berapa jam sih live? Cil. Udah 9 jam setengah loh anjay. Rebel kah? Rebel, berarti aku udah 9 jam setengah main PB nih. Gila gak capek-capek. Bangke. Bentar ya, aku absen chatku semua ya. Ini apa nih, Ramadan sama Kosi. Kimi nih. Kamu nanya. Wah, 2 level lagi menang SC Niche. Niche udah 800 ya. Tuh bingung anjing lo bating senjata rek makin. Pakaian KB. Nyamangnya beak mah kari ngisi case-nya. Bilang kari ngisi dah. Kayak sponsor iya Zeus. Rungkat aing. Ya wis rungkat kan ya kagak. Mantap yang melimpa nuk di lah. Nuknya. Kiwi sih dia makin video. Diundang ke TV-TV deh ya. Cuman gitu doang ya gak? Anjay. Iya. Namanya juga wak plan. Makanya bang lu kalau mau viral gampang bang anjing. Gak mau. Kayak orang setru kayaknya. Mana? Lanjut warpo main biasa kita. Nyabu dia. Gua mah gas aja lah. Yang lain yuk. Voting. 1, 2, 3, 4, 5 bang sama gua kalau war. Coba ya, aku chat dulu ya.
Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tak balik nih, tak pernah balik. Bau loh, headset tuh. Ini yang bau ini apa sih namanya? Buat mousepad. Udah mampir aja yuk, mampir aja yuk. Udah yuk. Aku udah nggak fokus, nanti minus. Mampir yuk. Gimana? Mampir kan? Aku join aja. Ayo. Gua tinggal exit Ya ini. udah, mabar. Mabar. Udah agak letih aing. Atuh. Mau main apa nih? Nah, aku tanya, main apa? BM, RR, BM aja ya? Ya terserah abang aja. Jangan RL lah. BM ya. Ah, sini. Neng kene, cepet neng kene. Neng kene, neng kono. Join. Rom penuh. Mana penuh? Nunggu naga lo. Astaga naga. Selerew. On the way. Om. Jangan FM Fadil, kau kena kick kau nanti. Nggak usah FM, bilang aja slot om itu aja. Wadidaw. Tidur kayaknya udah. Yuk, gas. Keluarkan bareta aku ini full bareta. Enak umurnya ya. Cuman yang lawan yang kalian yang taik tadi, sombong tadi ya, anjing emang. Kena comeback hoki dia. Iya, 2 kali kita comeback loh, udah 4-1 jadi kalah, wah baru. Dia pinter, dia kalau aku jaga di situ dia nggak mau lewat, bangsat juga tuh orang. Pecah-pecah, apa kau anjing ya. Tukang bacok peduli. Redain lah semua lah. Biar pede ya, biar ini tidur belum. Ini tuh warnet udah kayak sport. Bebas only bang. Hah? Bebas only, pakai panahnya apalagi? Gak ada panah, dimatiin. Itu judulnya. Iya, dimatiin panahnya. Oh. Siap-siap lah mandi balon. Ada, ayo. Kau lihat ya, si Toxic ini pasti jago ya kalau FC. Gas dia masih dendam dia. Aku malah cacat kalau di refill gak bisa, aku nggak tahu kenapa ya. Susah kayaknya aku merasa Luis Phil ini. Iya. Gak tau lah. Itu LTE sudah itu. Gila sih, jam aku masih terus siang aku live aja. Alright, let's move out. Ada WP gak ya dia? Fire in the hole! 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 Nice aja semua. Fire in the hole! Kok kabur dia? Tadi. Fire in the hole! Ada yang bom ini dong. Fire in the hole! Racun. Bom racun. Fire in the hole! Buset, udah di belakang bang itu. 8 point! Double kill. Bom racun siapa?
BC nggak tuh? KNI dia itu bom racun dia. BC. Keluar dari BC. Mission success. Okay, let's go. Iya, KNI tadi gua kena bom racun. Ayo naik Kodil. Itu satu clan loh kita loh lagi satu lagi gua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay, kena bom sendiri bangsat. Mantul gak tuh bomku? Fire in the hole! Bisa Ya, kena HS dong. Oi, om. 8 point! Kok ribet ini orang anjing. Wah, gua suka subuh. Mantul bomku gak tuh? Itu loh. Racun dia. Oh mau bom racun, gua bom gas aja. Apa ada bom gas sendiri? Bebas sih dulu. Tapi kan bomnya tepat habis kan. Oh iya. Cuman terkadang publik buta. Jangan dulu aku. Oke, bom gas. Mission success. Okay, let's go. Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Oh in the toksik, hole! maju toksik, ada. Fire in the hole! Kian bom gas orang euy. Maju ke situ. Kian bom gas. Fire in the hole! Kalau tadi Fire in the hole! pada Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Robet karena robet gas, robet lah. BC. Mana? BC ya? Wah, si PPD ya, sosokan ya. Iya, kamu nanya. Mission success. Kamu nanya, Robert. Kamu nanya, BC. Ribet ini Fire in the hole! Fire in the Kamu hole! nanya di BC. Fire in the hole! 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 Jeng. mampus dan tuh kena bom. Wah. Gak kena gak tuh, goblok. BC, coba bohongin. BC, nice. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Mission success. Okay, let's go. Kasihan pula ini musuhnya, weh. Iya ya. Awal. Gara-gara Bang Olon ini. Gak ada. Mampus, kena kerja pala kalian. Bunuh si Fadil. Wah, mampus kamu bertanya-tanya gak ada kena dari BC Rame. Rame kan BC? Cekat kali aku bah. Ada Bang. Oh, depan muka gak ada ciuman aku. Kamu nanya, kamu saya tanya. SC1. Hibet. Nice, batu Ahmed. Di AC dia. Wah, oh, kamu tanya tambah det, darah det. Ada, baru kamu. Reload dulu dong. Ah, bawamu tuh. Ini si Robert mah seukeut eta ya sieuneun. Di tuh. Main orang Nah. Debus. Mau pakai gas. Sorana eta. Aya anak buah gam sampai. Oh, hampir gak kena Robert lagi nih ya. Anjay, Mission success. Lah, DC. Okay, Siapa sih? Panel. Iya kan. pakai chip dia. Cip kali ya. Anjay, level. Fire in the hole! Fire in the hole! Kamu bertanya-tanya.
agak bisa. Anjing. Anjing lah rumah. Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak dapet darahnya. Anjing lu. Anjay, di mana mati kau? Di BC 2. Kamu tanya. Kena bom itu udah maju dia. Headshot. RR. Chain headshot. RR. Hah? Yang itu kan bawah jembatan. Ini RR lo, ini RR lo, ini RR namanya. Itu yang BC bawah apa itu bawah jembatan? Mid. Oh gitu. Ah, ini mid BC di sini. Yang itu deh. Oh. Welcome to Point Blank Indonesia. B point. Kamu tanya-tanya ada nih. Wah, aku 34 minus. Ini dia. Penuh nggak bang itu? Helmet protection. Triple kill. Kamu tanya-tanya. Aduh. Main-main aja dia. Mission success. All right, let's move out. Tanya-tanya. Fire in the hole! 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 Go, go, go! Fire in the hole! Blue team win. Kamu bertanya-tanya. Lu habisi aku. Lu kok bisa ya? Gua juga bingung tadi tiba-tiba DC. Padahal nggak ngapa-ngapain loh. Anjing. Kenapa ya bertanya-tanya? Aku bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Heran. Langsung DC lo, satu kali main lo. Bangke. Kayaknya di pot bang, kayak dulu tuh. Oh. Pernah kan? Iya. Walah, bisa-bisanya aing. Kamu bertanya-tanya. Kok aku DC? Bangke. Tadinya gua kalau udah yang dulu mau beli satu lagi yang mayor 2. Lumayan dong, mayor 2 60 kitchen. Lumayan lah itu kalau segini tuh. Iya. Murah banget ya. Orang ini Murah apa kalian? Masih yang tadi. Yang tadi lah. Kami. Gas jelas. Lu kok main ini? Boarding hal. Agak lah. Kamu tanya-tanya boarding hal. Ini nih keras nih. Mana? Ini Jadi siapa aku? Toxic. Jangan ke 5 dong. 5 tuh udah mau sepi. Pindah ke 2 deh, naik 2 deh. Ini keras semua ini. Hah? Ngelawan 170 nih. Hah? Mau cari lagi ayo. Iya, jangan ke server 5 itu bentar lagi mau sepi. Soalnya apa ya? Polos, ngapain nolongin siapa lah. Dek. Aja dulunya. Ini gua server 3. Aku nih server 2 agak. Aneh. Kang Jai. Oh, Kang Jai mah belum spill apa? Apa namanya? Penghal. Ngapain penghal kita main deathmatch? Emang mau nyelesain misi aja. Sensrom. Polosan semua sini ya. Pindah. Ya lupa aku, server 2 ini polos. Anjay. Lupa aku. Server 3 deh kalau bisa. 3-4 lah. Ini 3.
Masuk room biar aku join. Gas, Jack di sini. Oke, di sini. Saya kesana, Jack. Aman kami. Oke. Waduh, orang berapa ini polos nih, Jack? Oh, pengennya nggak follow. Ini, aduh, kurang pula. Casper, ini Casper. Kosong itu. Cepat. Min 3, cepat. Satu lagi. Cepat. Slot on ya. Slot on. Di kanan kita. Ya, udah. Belum. Aku pengen headshotin ini nih. Aku tutup mata aja. Cepat. Aku pengen headshotin ini nih, ayah. Aku masih belum paham main foto-foto ini bangsat juga. Pakai Firshot enak. Iya, kadang-kadang tetap ada yang bantu, kadang-kadang meleset gitu loh. Susah. Cuman gua nggak pakai spam ya. Mana jangan meleset tembakannya. Lah. Billing mahal. Berapa sekarang billing? Aku 300.000 sebulan. Anjay. WiFi kali. WiFi. Berapa ms itu? WiFi-nya berapa ms ya? 30. Berapa duit? 30 di situ. Berapa duit di situ? 30. Maksudnya berapa bayarnya? 300. 279 ya, 300 lah. Murah ya? Murah lah. Gua di sini 380 anjir. Tapi jangan pakai TV. Nggak tahu ini. Perasaan Jangan pakai TV. Enggak, ini nggak pakai TV. Oh, ya kalau TV tahu mahal lah. Kayaknya dipakein TV sama saya. Oh, ini salah kontrol. Kalau pakai TV mahal deh, serius. Kabur, mati kan. Udah ready aja kalian, anjas. Oh, aku pakai ini AUK ah. Pakai aku tadi gunakan pakai AUK aku. Cuman AUK Herbar ini ya, naik-naik ya pelurunya ya. Kau kan tadi pakai AUK Herbar kan? Ini, Robert. Kau tadi pakai AUK Herbar kan? Iya. Naik enggak? Ada. Kau pakai? Udah, enggak. Aku udah ada. Need backup. Bomb has been planted. Fire in the hole. Oh, JP. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. JP enggak tuh? Okay, let's go. Kamu bertanya-tanya. Ini. Fire in the hole. Headshot. B point. Aku nembak aku. Cantik. Rata nggak tuh sama kalian, anjas. Mission success. Gila kan? Okay, let's go. Si Jai ngamuk dia kalau DFC. I'm in position. Bagian kill kita. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Di pelorok lah tuh. Sorry. Ya. Sorry. Aku. Kan udah bilang sorry. Gua lagi bercanda-bercandaan malah
Malah sedih ini musuhnya. Mana kayak ini? Gak tahu, aku bingung. Oh, JK. JK. Double kill. Bom di mana sih? Di A kan? Di A. A point. Dipistoin. Yes. Anjas. Tukang jagal ya, dia tukang jagal namanya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Kamu bertanya-tanya. Fire in the hole. Di mana sih Eta teh di mana? Aneh dewe. Woi, Eta bawa bom apa? Fire in the hole. 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 JP. Fire in the hole. Kamu tanya-tanya, capain lagi kau. Ada JK. untung salah. Wow, aku yang pecah gak tuh anjing. Tinggal berdua ya kita pasang aja. DC satunya DC teman kau. Oh DC. Bomb. Oh enggak. Jangan tempat ya tadi. Helmet. Guanya helmet nggak bisa. Ada jalan dia, nunduk ya jalan. Oh nice. Kamu bertanya-tanya. Mission success. Ngamuk dia kan kalau FC kan. Ayo Jack, ya astaga Jack puasa kok Jack. Puasa gua bang anjing. Ini bukan Senin Kamis Jack, bukan waktu puasa anjing kelas. Go, go, go. Fire in the hole. 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 Nembak apa aku coba? Ya aku dipisoin dong gua Fire kaget. in the hole. Oh kena gak aku? Helmet protection. Naik babi nih pelurunya. Auk herbarnya. Mission fail. Kamu tanya-tanya. All right, let's move out. Sector clear. Team, fall back. Fire in the hole. Anjing. Fire in the Kok hole. ada? Harus pakai senjata kebangsaan. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh lawan AWP Fire in the hole. sama AWP. Chain headshot. Astaga. Beli doang itu minum kagak. Anjing gak dapet gak ada. Coklatnya beli doang, reload ya itu. Oh enggak, belinya nomor satu banyak itu. Itu ada. Ada dua. Ada tiga malah. Anjay, keren. Aku gini kayak tai. Bomb Apaan has been biasa planted. nggak jelas ya. Ya ampun si Edik. Memang bukan kena deh. Baik cemas kau dek. Bomb defused. Kena AWP 2 kali. Kau dari mana? Kau ke JK kah? AWP-nya? A udah ada ganti. Oh, I'm in position.
Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Sepertinya aku hole! sudah mengantuk-ngantuk. Sama darah. Fire in the hole! Fire in the hole! Sama darah. Anjay. Aku nak mokong nggak kau? Aduh, aku lagi ngisi darah. JP lorong, JP lorong. Orang A, kelas. Malesin gua anjing. Ya ampun, mau deketin nggak, Bung? Astang itu AWP 1. Atau orang dua ini heran aku di sini terus kerjanya. Walah. Geblek nih orang. Tadi masang satu malah disuruh semua kena bom. Tidak di bumi. Bomb has been planted. Ya, makanya bukan lag ya. Oh, ini dia tadi. Bopong itu King Star. Kupingnya sepi. Mission success. Okay, let's go. Wah, sector clear. Foto-foto Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, nggak kena nembak. Anjing. Fire in the hole! Kena bom dia. Fire in the hole! Mayan ini benar. Fire in the hole! Mis mang dicari takut mas sedih mang. Fire in the hole! Beris kita menghatur. Fire in the hole! Awas ya itu ya, ada AWP. Fire in the hole! Oh itu barat noh. Baratnya kayak tai. Dua AWP, kayak dua-duanya. Wah, gak kena gak tuh. Walah. Oke dia. Gak kepencet. Gak kepencet. Gak kena. Mission Gak failed. kepencet dong. Kok peluru ini? Okay, let's go. I'm in position. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Orang A ya. Go, go, go! Di AKP 1. Di AKP ini. Nice. Fire in the hole! lorong. AWP. JP las, AWP. A point! Pasang aja di atas. B point! A point! A point! A point! Bomb has been planted. B point! A point! Ini si Fairpok nih mati nih, lihat lah. Gimana itu? Wah, by one AWP nggak tuh JP? Belum naik, belum ada. Muter nggak dia? Muter dia. Muter jauh kalau muter situ. Muter ya, bokong cepet. Di mid dia. Ya. Mission success. All right, let's move out. Sector clear. Fire in the hole! Astagfirullah. Fire in the hole. Belum mau habis kan dia? Kok gua sempat ganti biasa? Review lagi. Habisin aja 2 menit.
Udah setengah sadar ini bang gua. Cemas kode, back. Mission failed. All right, let's move out. Udah ngendok nggak di situ kurang ajar. A point. Headshot. Fire in the hole. Udah 2 kali kode, bokong-bokongin aku Fire aja. in the hole. Ganti gaya kau tuh deh. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole. B point. Fire in the hole. B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Limit nggak nih? Nggak ada limit. Red team win. Jaya, level. Mas kode, back. Gua off ya bang ya. Mau tidur. Pegang aja. Ngantuk. Siapa yang mau tidur? Gua Jack. Oh ya Jack, lanjut. Makasih Jack. Oke siap, sama-sama bang. Ceng. Pantes loh kok pakai titel ini. Setengah 2 baricas sama enak. Hah? Enggak itu. Kalau di Bandung jam berapa ini sekarang? Sama lah. Sama kayak Palembang ya? Sama WIB ini. Bandung WIB, apa WIT? Iya. Oh beda. Ini udah jam 3 ini. Enggak, tahu apa? WIT apa WIB apa WITA? WIB. WIB enggak lah jam 1 kok. Enggak kan. Ini lagi di Jepang. Panggil lihat jak. Maksudnya namanya tadi jarang diberek wae. Nah, Facebook aku nih. Sepi kan? Cuman lanjut aja. Mau cari lagi apa gimana? Mau pisah-pisah apa gimana? Sepi kali. Aneh ya? Apa cari rumahnya kita yuk, cari rumahnya yuk. Bosan nunggu. Mahal billing. Aja. Nah ini sini nih. Mana? Oh ini. Oh jago nih. Ini si Robert. Surat om. Nah. Slot kiri om. Slot kiri. Pindah. Ini Robert DC gak sih? Enggak bisa. Udah. Aman. Itu suaranya ada yang kecil loh. Ilham. Gembus. Ilham si. Ilham yang mana? Diski dulu. Apa sih namanya? Gembut. Kimochi. Gembut si Robert. Ilham lagi PK kali ya? Ilham ya. Anjay, kepake dari Krisku. Bangsat perbaiki. Waduh. Paling males nih sebenarnya di safe house. Pakai APC lah kita di house biar rata dia. Gas. Enaknya APC ya di safe house ya? APC mau kotok-kotok lah. Kalau mau dual itu mainnya arah ke B sama JK. Tapi dual itu tempat-tempat sempit loh. Kalau jarak jauh menang apa sih namanya rifle? Coba beli APC coba lah. APC kita coba APC.
Makanya kalian kalau ada promo APC itu beli sebulan-sebulan. Itu banyak tuh yang pernah kemarin tuh diskon 50%, jadi 2.900 cuma sebulan, nggak nyampe 3.000 cash loh. Murah amat anjir. Iya memang. Kalau sebulannya kan 5.000 tuh. Okay, let's go. Ya kan? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kali ini pakai gua mati ya. Kedua aja. Fire in the hole. Fire in the hole! 8 point! Orang mid ada ya? Ya mid pasti mereka. Masih pada full. Barang. Ini pada ini ada yang masang di A ini. 8 point! Nice! Fire in the hole! Di JP ini. Fire in the hole! Di JK ada. Wow. Bisa nggak tuh kepala aing? Langsung lompat deh. Fire in the hole! Bangsat. Kok nggak jadi masang? Nggak tahu nih orang. Mukil semua loh. Nah, mati kan? Mukil semua bah. Anjay. Anjay, kelas lebel. Lebel. Mission fail. Jampi harungkat, abis JP. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! You take point! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! JK maju satu ya. Fire in the hole! Double kill. Pasang aja dia. Affirmative. Pasang lah dia. Bomb has been planted. Fire in the hole! Di mana dia? JP kah? 8 point! Nggak tahu, nggak lihat. Mid. Di destroyer mana? Di mid. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Sudah mulai ngantuk aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Lalu JP maju itu. Fire in the hole. Nice. Anjing bisa-bisa kayak gitu. Pasang aja lah di B kosong loh. Pasang aja. B point! Dev aja. Di A semua dia. Oh yeah! Bomb has been planted. Ada pasir kayaknya. Oh, JKB. JKA kalah JKB pula. Ada bed ya, hati-hati bed. Fire in the hole! Oh, udah mati kan JKA. Jampi harungkat, harus JP jangan rungkat. Oh, All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Dua dong. Wah ampun, di set AWP. Anjing nggak lihat aku lo, mataku picek. Lu belakangmu Robert. Ada sih, untung mati. AWP awas, di set AWP itu. Udah mati semua kita. Fire in the hole! Bomb has been planted. Pasir. Wah pasir ramenya. Si Jung nih mati, si Jung ini lihat lah. Tahan aja limit. Oh, pintar dia. Dia maju. Pisahin. Mission success. Oh, di set ya WP-nya ya. Di set Okay, let's go. Go, go,
Fire in the hole! 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 Gua mati melamat dia loh, Fire in the hole! Fire in the hole! Panik ya. Iya, siapa ya? Mission failed. Minus aku. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 4 Fire kali in the lah. hole! 4 kali. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, berkali AWP-nya nggak tuh. 8 point! Fire in the hole! DKA. Enemy spotted! Tuh, minus aku. Capek kayak aing. Musuh tinggal Ada tiga, ada empat, ada mati ada. kau. Ada itu. Bomb has been planted. Nggak, Reload. nggak. Reload dulu om. Sama darah, ada lagi kan darahnya. Nggak reload ya, nggak tuh. Bomb defused. Lumayan juga. Mission failed. Alright, let's move out. Di 25, 34, 15 kita satu clan. Bawa semua, capean kali ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP maju. Fire in the hole! Iya, sama kayak aku, iya. Iya, gak dapet ya mediknya. Iya. Langsung. Gak dapet loh itu gua. Apa? Mau minum coklat aja gak Fire in the hole! Coklat kontot. Bisa buang ke atas gak kau? Kirain bisa gitu ya. Tapi di bokong punya dapat 1. Bomb has been planted. Kayak aku tadi loh di JK tadi. Bisa-bisanya masuk dalam kolong meja itu nggak bisa diambil. Ini bom di A, dia di B loh, ini orang lah siapa? DH. Gila minus aku. Mission success. 26 enggak itu. Alright, let's move out. Ada orang di A itu. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
gua sendiri. Aku di mid ya. Wah, kena bobong situ nggak aku. Walah. Dah, off. Kayak ngantuk aku dah. Anjay. Udah ngantuk. Parah kali gitu. Anjing. Udah limit mata kita, Bang. Ya, asli. Aku 10 jam lo live lo. Deket. Kanan satu. Enggak tuh. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Anjing. Oke, dah. Ngantuk aing. Ini rame bet. Oh, kenapa? Nah, lempar pisau gak kau? Hai. Lucu terus. Mission fail. Okay, let's go. Kunai. Fire in the hole! 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 Nggak kena, Bang. Fire in the hole! Eight point! Bom di A ya. Bomb has been planted. Fire in the hole! Itu bokong. Enemy spotted. Oh, enak ya sini. Masih waras mata sama dia. Mission Masih waras success. mata dia. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ada dua di JKA. Helmet protection shot. Waduh. Oh. Bomb has been planted. Di B. Udah jago. Menang. Akhir awas. Cepet Robert. Kejauhan kau. Kejauhan kau. Dulu nenek. Belakang sana. Nah, Tuh, kacau aku minus parah. lagi. Mission success. Minus parah. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ini ada baretannya, di mana sih baretannya? Fire in the hole! Bisa kena bokong nggak? Aku udah dari minus. Si Robert udah lagi. 4-11 gak aku, babi. Baru ini aku minus parah. Take point. Go, go, go! FCT, apa pasir? Bomb has been planted. Win. Ah, parah.
parah. Minus 10. Udah. Off lah, Bang. Oke ya. Pada off ini semua. Enggak, aku enggak off. Masih ini. RR. Apa? Agak rehat dulu bentar lah. Gila ya, Bang. Kau masih lancar aja matamu ya. Nah, aku open lah live ini. Ngantuk aing.